Julepi baro nakadon Bosco Media Network, Niwan Rasha Pi gi Khubor Niam Gajala, Jokatayo Baar jo Ubanai Risau Hajar Pulai. Kimat ki bakongsan mentagsi kilong. Shispa khandai ngut pediang sakramen jingpen scam di samla ka parish pendengrai. Kajingnya kendo lang bahnyo kiseng rang ba zone 2 badem khra parish. Rakhe kaseng samla Catholic parish kenchi ya kajing dapshi posnam. Ban penlong ka parish mo kerwat ya ka festive oratory baningkong. Tementangnya pai syaki khubor ke bakamnya. Haga hinyo tarik risau Hajar Pulai. Shispa khandai pulai ngut ki khun samla jaga parish pendengrai nongston kila pediang ya ka sakramen jingpen scam St. Peter's Cathedral Church. Reverend Bishop Wilbert Marwen ulalong ukongsan hakale niam le rukom hakajingdan lang Reverend Father Marius Parish Priest, Father Thomas Marak Assistant Parish Priest, but Father Paul Kutala Confessor. Bishop ulakan tu ki samla baki day bandan kajinget ke baklan ha urusari bakhot namar urusari bakhot uday ka atiar banyale ikijing sni ubaro. Ula batai ru khandiat chapang kijing ai umensi bakhot bat kiso jong umensi bakhot.
Kiseng rang ba ka zone 2 jong kalat krap parish kila penlong ya kajing ya kendu lang ba shisin shisnam annual meet bah nyau ha ka nyau bat pratrik risau ar hajar alpulai halor kapang lada phi kongu ya kijing hikai jonga philong da shisha ki jonga yones kalenong ka pra ka dukhat ka balai phuwi la sedang ki program ha ka nyau tarik risau ha ka ba kumba khandai phu arngut kiseng rang ba kila wan ban shim ban talang da kajing shit raham syakani kajing kendu lang jong ki Hakajing dan rengkat jungi Archbishop Victor Lingdo, Reverend Father John Madur, Reverend Father Augustine Kotala, Parish Priest ng Thamai Parish, Reverend Father Pascal Lingdo, bat kiway ki Lingdo, bat kinongkit kam kaseng baro kaway. Harian kamas bakhut kata ka pratarik urisau ar hajar ar phulai, lapan long ki cultural program balingkon bala shimbenta da kirang ba. Terai ka ayu ini, kadang terai ka ayu ini untuk wandur ini. Yang lagi yang tidak tu adalah kom bagi penbandu dan juga antang itu beruspa ya kali kebalang yang keren sampai uniformity maka kali kai jujur tu dapat jangan yang keren sampai uniformity keren sampai uni nilai uniformity nilai tunjuk nilai ini long away telana haka ding berkai dengan siapa ni respon ke tinggian yang minang syarai di bantu bentai kesaranan kesan berkah security kemudian ada bentar lagi dalam sukopi baik nak berdaya gemiru bidang saujenja dan bermin badan nak berdaya gemiru di badan yang di komporkat pet nilai persan mencuba lagi soto dan perkat untuk dah air kita berkom matrai sampai jenggai gaya tiku bat kali bat ketai Bahkan penting coba ceruai kedai di Mararama. Halo, cek. Untuk menyimpan legalisis dan menggunakan bantuan ekonomi. Apa boleh melakukan ini dan itu tu apa? Bagaimana kawan? Orang bagi benar kita berpakaian. Tanda ini dan berisi kebanyakan dan di timur mungkin dari mana ya Arab ya Arab. Ini jadi style ini bentuk besar dan agikam malam ini bersuur 35% nasional konsen dan negara di negara. Susi kenten abang apa itu abang itu di Jawa Tengah isu pensiar begini bagaimana nama piwan perlu dibejo piwan abang itu kata tanda putih di paling kecil nanti tinggal kecil kemudian jadi air ini mentah aku pada sini orang beres ramai orang. Contohnya
menjadi satu program simple ini. Tetapi kita sebut, tetapi semua yang sudah lagi ini merasakan satu isi spa, kisah spa. Dia ujung pun rasa spa kan buat. Yang orang rasa spa kan, dia kalau dia orang spa dalam rasa spa. Tapi kita average kita itu kita sama dengan kita. Ini kita perkara ini berkali spa. Dan ini mungkin kami yang besar. Ini saya kata, kalau kita cakap apa? Kalau kita jumpa ini, dia rumah anak apa? Jadi tu ni, dia ada rumah lain kamu tak. Terus kita nak fikir, kau kalau ni, average, sebelum sekali nanti sebelum kita semua pun dia soal anak itu, anak average, kau kalau ni, kita buat. Sanggup dengan baik, baiklah. Anda membuat, Apa operasi Rusia melakukan cepat dengan bisa memang tidak berhasil. Kecil di dalam hilang yang belajar baca, bangsa yang baik. Tapi tidak operasi Rusia melakukan tentang bahkan waispa yang, tentang waispa yang bisa tidak baik. Ini kerana ayat jika orang kami dan kamu mengenal benar, bahkan kamu bisa jauh mengenal benar. Ini ayat jika kita perlu malam apa yang di atas ini juga beli baik. Ini kerana ini kita harus. Ini mereka mesti jadi problem yang kita beli teman. Bagaimana semua yang kita bahkan yang kita kata, bagaimana kita ini program pakai pakai Kalau kita nak bertanya itu bisa diberi dalam podcast aku ya bangsa dan kita siap kita masih mengamalkan teknik yang kita masih. Kalau ini problem nilai yang perlu kita waktu yang masih biasa. Kasih ini suara ini suara juga bangsa dalam kurang ini nak dalam ini working lunch. Kami tidak mengatakan working lunch. Bagi orang ini dulu, kiongnya ayo betul jadi muncul. Bagi saya, di program itu jenis kalau kita isi jadi, di kancing di awal ini pun jadi perlu apa? Karena awal ini program, kalau di program juga asal ini, kebaca juga program, kebaca juga program, karena kita apa? Mereka berdiri cerita, tangga apa? Menyulam. Tangga apa? Bisa juga. Magdalena program pun juga bermasalah. Supaya kita Indonesia. Nanti ini mesti punya kita bicara kita bersama. But nanti kita sesuatu. Jadi mesti kawan lebih. Misalnya kalau kecil dan berhal kita baca. Lepas ini kukira bah berkata bah yang kau perlu jadi. Masuk ke dalam kasih itu akhirnya dari sini lah. Ini kan siapa dia? Mana barang mereka berkata kau ini kamu orang yang itu bagaimana? Nanti program jadi sama program jadi secondary. Tentang ini jadi program kaca, aku cari kaca, aku cari cinta. Tentang ini program khusus bahwa kita semua membaik di sini juga. Ya ini kita punya bisa di mana di mana di mana ada. Kami mesti mengenai bicara dalam IGK yang dicuru jasa apa dikaris. Jadi kita bersama berharap. Kami syukur kepada pemilik staf ini. Dan berkat itu orang wanita yang ingin bicara. Jadi kita semua tengah adu berkata. Lalu dalam yang ini bersiap. Kepada muslim, hak ini dalam hak muslim. Kata muslim. Aku akan betul di Indonesia pun bagi jenis. Nanti Kumshi benta ban rakhi ka jingdap shi post nam ka seng samla Catholic parish kanshi ki khun samla ka parish ki la panlong ya ka ransan lekmen ha ka hnreu hinyo bat prata de urisau ar hajar arpulai Hasin Dominic Savio parish kanshi la sedang ya ka ransan lekmen ki khun samla da ka ba panlong ya ki jingel lekai sport baharukom
lapli perdaya ketika sngi de Reverend Padar Ansem Nonglang haka jingdan lang juki nokit kam kaseng. Haka pratarik urisau lapan kod ekrensan le kemen ki khon samla da kamas bakut haka ba Reverend Father Charles Emle ilalong lengdo kongsan ban pendep yakariti le niam haka te kasngi. Ladon ru ka jing pen kop buram mi kinokit kam bathamai ki khon samla kaseng samla parish kanchi. 'Cause I can do this on my own. I'm letting go. So give me one more chance to save me from this road I'm on. Oh, Jesus, take away. Give me one more chance, save me from this road I'm on. Jesus, take the lead. Oh, take it from me. Bless you all. Percaya kakerteng ukres ubawan pan ayah kacipirin ibangit ha utongin risa junong Mikum kibruba dutin kermen banyorong saka imau day henry daka tingai ei upaya kon marai ban pelek dan super hey Tengin percaya kakerteng ukres Tengin percaya kakerteng ukres ubawan pan ayah kacipirin ibangit ha utongin risa junong Ya ubah neka ukres Belum syajab hacing penrem Bat penam dok ya kemen frame Henry unjo ya gacing bonjuko Tungin ya percaya kakerteng ukres Tungin ya percaya kakerteng ukres Ubawan wan ayah kacipirin Ibangit ha utongin risa junong
Samla Connectivity of the Lord Parish Maukerwan kila penlong ya ka festive oratory Baningkong watla hapadeng ka jing pentut ka Mariang. Hagate ka sngi la poi kumba news pa andriu phongut ki khna sya ka festive oratory. Lasdang ya ka program da ka jing pediang sngobha ya baro ki khna da president ka sunjuk Samla Catholic Nativity Parish Maukerwan i Samla Gilbert Simli bar ka jing ruai pediang na ka seng khna balang shnong Maukerwan. Hakani ka sngi la don ki program paper ki bakan Thup ya ka jingruai lendet na ka kot lenti beneng gospel dance singing group bat ka Bible fancy dress. Lapan mentai ka mas ba khoj bat ka jingmani sacrament de Father Alphonsus Walang i pada rangba ka parish i balong ru i lingdo kongsan hakate ka sngi. Lapan shit penshnganya kani ka program da ka jing senran lang ki Samla ki kimi ki kpa na man la ki balang shnong bat sub district jong ka parish harangkar ka music ministry balapan shong shit da ki jing ruai bat jing shan. Lapan kut ya kani ka program da ka jing sam khusnam ya ki nong job ha ka jing ele kai pa pher.
Kinong hikai juga Don Bosco School Baijal Bari kelayo pediang ki uniform bathamai menta usnem hadin arsnem kajing syakri jengki klaim ki uniform ki babiang. Brother Alexius principal juga school rengkat kajing trelang bat kinong hikai kila penyo ekini ki uniform bathamai. Brother Alexius ula ai jingmut banbu no de ki uniform babiang naga benta kinong hikai katkum kajing dan kam juga por bat katkum kajing long jingman jong ka school. Dan ru kat tu kat ningut kinong hikai ki balapan I ka jing thrang jong ki ban yo no da ki uniform babha mat klempep kani kala urlong. Ka St. Saviour's High Secondary School Pathial Liagat kala penlong ya ka career guidance kam counseling program ka pasisngi ha ka nyau tarik risau ar hajar ar phulai. Ki professor juga Ikfai University Agartala ki bakan Thup ya Uprasenjit Das, Rajkumar Das, Yaipsi de Barma kira benta ha kani kasngi. Principal juga St. Saviour's High Secondary School ula agi kentin pediang buram miki bala syakhot sngobha kinong hikai bar ki khana school. Ula ai khuble khamtam mi kijing plat por jengki ban penlong ya kanika program naga benta kajing mentoy ya ki khana school. Uprasenjit Das ula ai jing pensyai halor ka marketing scholarship bat ki wei de ki jat kam ki baya hap bat kijing puli jengki khana ki ba menta. Rajkumar Das bat Yaipsi kila pensyai halor ka science and technology, basic science programs, education programs, liberal arts, nursing programs and allied health science programs. Kani ka program kalalong ka ba seiso bat ki khana ki yoru ya ka jing pensyai ka ba paka. Ki khana school kila dap daga jing kemen bat kila ai ka jing khuble ya kini ki riu shampang ki bala ai ka por jong ki ban penlong ya kani ka sngi ka ba job. Ikena school kila pen pauru ya kajing dan kamban penlong ya kum kini kijat program man laga por naga benta kajing mento ya baro. Haka bakut juga ni ka program ka school kala ai ki school scarf syakini ki riu shampang juga Ikfai University. Ka Don Bosco High Secondary School Siaha Mizoram kala penlong ya ka science and arts exhibition ka ba ar sngi kata haka san ban ri tarik risau ar hajar ar phulai. Kathong jong kani ka exhibition kalong ban plela eki khana school bakin pen inam yala ka kolshor jong ka Mizoram ban pen iru eki sap ke bakidon. Hagini ki arsi kala don ka jing pediang buram ya arngut ki chief guest ki bakan Thup i Reverend Father Dominic Ngul Than Tuang i bade i parish priest jong ka Mary Help of Christians Siaha but i Elizabeth B Kaya Micho project director Agricultural Technology Management Agency Siaha. Ki khana school juga kelas 9 but 11 kila syapia hasau tuli ki kenhon red house, yellow house, green house but blue house. Hagaba ki haban pen inam kat kum ki subject ba pair bala ai haki. Tasha khot ngobha hakini ki arsngi ki khana school ki kemi ki khwa badru ki para marjan. Ba kini ki no khot ngobha ki la ya ro ekani ka school ba kala penlong ya kani ka exhibition. Hagaba kala ai jing hikai ya baro ki bala wan bandon bentalang. Today, I'm going to explain about turmeric. Its local name is IM and scientific name is Curcumalong. And Is it longer or long? Just long. long? Yeah. Turmeric is a common species that comes from the root of Curcumalong. Gooseberry are edible and can be eaten raw. The compositions of gooseberry are rich in vitamin C, low calories in fat, also high in fibers. The value additions are shampoo, amla juice, amla powder. It is also used in skincare product and amla hair oil. It is used for diabetes, pain, and it is usually used to treat our hair to grow healthy and soft, to make soft. Olden time also they used to treat their hair to grow healthy and to make soft. And it is very helpful in weight loss because gooseberry did not contain sugar, so it is very good for to lose weight. The scientific name is not Amla. The common name is Amla, but scientific name is not Can you turn the name? Turn the side. Mustard. Mustard What leaf. is the medicinal properties of mustard? No, this one is Just display just it. display. General display. It is about 76 kilometers away from Siaha, capital town of Marara, with under a Medicine Sea. The lake is oval in shape with a length of 870 meters,
width of 700 meters and depth of approximately 20 meters. According to oral history, Pala Lake is formed around 800 to 1200 AD. The origin of Pala Lake is well known to Marathi people. Legend has it that a serpent lives under a rock, and children and livestock would often go missing near that area. And villagers went to go and investigate the area, and they found a big serpent go under the rock. Advantage or merits of bias. They want to share biology. For number one, biology is safety, free versus of energy. Number two, biology is to provide heat. Number three, it is used for domestic and street lighting and cooking. Number four, it is eco-friendly and does not cause any pollution. Number five, it is also used for driving engines. Number six, it is easy to generate, transport, and store. Number seven, it improves the sanitation of the surroundings. Number eight, the residual left after the completion of biogas can be used as fuel. Can you explain this? So, how can we Disadvantage. Haga Pradarik Urisau Arhajar Arpulai, Kabajal Bari Tripura Parish Kalapanlong Yakajing Yakob Interchurch Sunday School, Nagabanta ki Kena Katolik Jangka Parish. Lasdang yakani ke program da kamas bakhoj balapan menta da Father Paul Panachikal SDB, board Sakijing Yakob paper ki bakan Thup, yaka gospel song, gospel dance, drama, but Bible quiz, balashim benta lang da ki Henriu Tili Kishnong. Kani ka jing Yakob kelas sedang hakapor khatway shiteng menstep but kut hakapor shibajeno phaisngi. Kiladon kumbah nyo pusangut ki khana Katolik nang kini ki Henriu Tili Kishnong ki balawan ban shimbenta hagani kasngi ki bala penlong yakani kasngi kabajop. Oh
Lang suka. Mau kisah so si masih kerja sedai. Tiro kan suka. Tiro mana sedai. Tiro kisah si. Lang mana jorok apa selok si di mana nunggu. Mau tam suka longkan no baru pagi ya. Kisah mat mata sedai. Mau jaga roh dah kamera rumah ni jo. Haka khatlai tarik urisau Hajar Arphulai ka Don Bosco School Bajal Bari kala rakhi ka International Day for Disaster Reduction daka bai snok tilang berka sorkar jangka Tripura. Ka Education Department Tripura kala penlong ka jing pensyai halor kumno ban penkre yaladi haba wan lingshop ki bor maryang. La sedang ka ni ka sngi da ka jing duai balai alam da ki khana class 9 da class 10 board sa ka jing shim smai balai alam da sister Pushpa vice principal jangka school. Hagaba baro kino hikai kila kener laki kiti kamon ban shim ya kani kajing bam smai. Kani ka program kala kut no da kajing kran lingkot na sister Pushpa. Bada hitu ki Khubor la poich ka bakut jong kani ka Thup Khubor. Nikit bokit riang ba pindan barabor haka met ka bashat ka baklan bari kerpa de pi balada pidon ki Khubor ki bajah ki snong jong pi sngob ha ban pha ha uteu number uba paw haka screen jong pi khnam bangin dang la ban penmi man ka tayo ki Khubor Niam ka jela. Kublai shibun ublai unkat kuye pi.
Kublai pi baro nakadon bos Media Network, Niwan Rasha pi egi Khubor Niam kejela, joka tayo baar jo ubenai risau ar hajar ar pulai. Kimat ki bakongsan mentang singi kilong. Shispa khat khandai ngut pediang sakramen jingpen scam di samla ka parish pendengrai. Kajingnya kendo lang bahnyo kiseng rang ba zone 2 badem khra parish. Rakhe kaseng samla Catholic parish kenchi ya kajing dapshi posnam. Ban penlong ka parish mo kerwat ya ka festive oratory baningkong. Tementang nya pai syaki khubor ke bakamnya. Haga hinyo tarik risau ar hajar ar pulai. Shispa kendai pulai ngut ki khun samla jaga parish pendeng renong ston kila pediang ya ka sakramen jingpen scam ha St. Peter's Cathedral Church. Reverend Bishop Wilbert Marwen ulalong ukong san hakale niam le rukom haka jingdan lang Reverend Father Marius Parish Priest, Father Thomas Marak Assistant Parish Priest, but Father Paul Kutala Confessor. Bishop ula kentu ki samla baki day bandon ka jinget ke baklan ha urusari bakot namar urusari bakot uday ka atiar banyale ki jing sni ubaro. Ula batai ru khendiat chapang ki jingai ai umensi bakot bat ki so jong umensi bakot.
kiseng rangba ka zone 2 jong kalat kra parish kila penlong ya ka jinga kendu lang ba shisin shisnam annual meet bahnyau hakahnyau bat pratri gurisau ar hajar alpulai halor kapang lada phi kongu ya ki jing hikai jonga philong da shisha ki jonga yones kalenong ka pra ka dukhot ka balai phuwei la sedang ya ki program hakahnyau tarik gurisau hakaba kumba khandai phu arngut kiseng rangba kilawan ban shim bentalang da ka jing shit raham syakani ka jing kendu lang jongki Hakajing dan rengkat jungi Archbishop Victor Lingdo, Reverend Father John Madur, Reverend Father Augustine Kotala, Parish Priest ng Thamai Parish, Reverend Father Pascal Lingdo, bat kiwei ki Lingdo, bat kinongkit kam kaseng baro kawei. Harian kamas bakut katah ka pratarik urisau ar hajar ar phulai, la penlong ki cultural program balingkon bala shimbenta da kirangba. Terlai ka ay ayu ni. Ani terlai ka ay ayu ni ni mandur ni. Yan lagi ang pinag ko at pam kabang ipagwando ni tinge. Antang ipagluspa ya kani kabalang yung crunch sa uniformity ba nakakarinig kay journal da ba at yung crunch sa uniformity ni crunch sa uni ba ila uniformity ila unjo right ini long away telan na haka yung betay yung simbro ni Grand Fund din biang ng minong syarai di bawah pemerintah kesaranan kesan berarkeologi, kemudian ada bentar lagi dalam kopi baik, nak berada miru bilang so jenjang bermin badan, nak berada miru di badan yang miru kompekat perhatian nilai persang mesra lagi soto dan perkat untuk dah air itu berkompatai sepakat jenggai gaya berkubat kali berkatai. Bahkan ketika coba dikeluai, kedai barang Halo, cek.
tertolong di satu pemuda program simple ini. Tetapi kita sebut, tetapi semua yang sudah berlagi ini melaksanakan satu isispa. Dia ujung pun pakai satu orang buat. Yang orang pakai satu orang, dia kalau dia orang orang satu orang pakai satu. Tapi kita average kita lalu kita sama pakai satu kita. Ini kita perkara ini pakai satu. Dan ini mungkin lagi kita bisa terkait. Jadi kalau kita berapa lama, kita kita ya. Dia orang main apa main apa. Jadi nanti dia akan buka lain kamera. Terus kita akan bikin kau ini kalau ini kamera kan? Sebelum sekali lagi sebelum kita semua berkumpul dia soal aku itu. Ada kamera. Kau ini kalau ini kan Satu nilai naik, Anda membuat? Apa beberapa operasi Rusia melakukan cepat dengan bisa memang tidak berhasil. Kecil di dalam kerana yang belajar bicara, bangsa yang baik. Tapi dari operasi Rusia melakukan kemudian bahkan Malaysia yang kemudian Malaysia yang bisa pilih baik. Ini kesana. Ayat jika orang kami dan kamu mengenal benar, bahkan kamu bisa yo mengenal benar. Ini ayat jika kita perlu melakukan apa yang di atas lebih jauh pilih baik. Pilih baik ini kesana ini dalam sini. Ini mereka mesti menjadi problem ini yang menjadi teman. Dan semua yang dilakukan, bahkan yang kita dan kita mahu ini program pokoknya Kalau kita nak kata itu bisa diberi dalam podcast, aku ya bangsa. Kalau kita punya sejarah kita pasti mengenal kita dia kita yang pasti. Kalau ini problem nilai belum kita waktu yang masih biasanya. Kasih ini suara ini suara kuda bangsa dalam kuda ini nak kita dia working lunch. Kami tidak mengatakan working lunch. Bagi orang ini itu, kiongnya ayo betul. Bagi saya, di program berbuat jenis atau di Paris ini, di kancing di awal ini buat sedikit belum berapa. Kenapa ini program? Kalau di program terima asal ini, kebaca juga program, kebaca juga program karena kita apa? Mereka berdiri cerita, tangga apa? Nyolang. Tangga apa? Bisa dikit. Magdalena program pun juga bermasalah. Sepakat, kita ini sistem. Nah, ini mesti kemudian lagi terjadi di dalam sama. But nak kita sesuatu. Jadi mesti kawan lebih. Misalnya kalau kecil dan berapa kita. Lepas ini, kukira bahan berkata apa? Yang kau perlu jadi. Masuk ke dalam kata itu akhirnya dari sini lah. Ini kan sudah buat dia. Kalau bahan dalam kata dia, ini kan orang itu kebetulan. Nanti program jadi sama, program jadi secondary. Tentang ini jadi program kaca, aku cari cinta. Tentang ini program khusus orang Malaysia membaik di sini juga. Yang ini juga bisa di mana di mana di film apa? Kami mesti mengenal bicara bahwa IGK menjadi cium jasa apa di Paris. Jadi kita bersama kita. Kemudian juga bahwa organisasi ini. Dan berkata itu orang bagian yang kita bicara. Jadi kita semua tengah adu kata-kata. Lalu hidupnya ini bersiap. Kepada muslim, hati yang dalam hati muslim. Kata muslim. Nah, buat betul di kemudian pun bagi dia. Nah, terakhir. Kumshi benta ban rakhi ka jingdap shi post nem ka seng samla Catholic parish kanshi ki khun samla ka parish kila panlong ya ka rensan lekmen ha ka hnreu hinyo bat pratarik urisau ar hajar ar phulai hasin Dominic Savio parish kanshi lasdang ya ka rensan lekmen ki khun samla da ka ba panlong ya ki jinge lekai sport baharukom
lapli perdaya ketika sngi de Reverend Padar Ansam Nonglang haka jingdan lang jukino kit kam kaseng. Haka pratarik urisau lapan kod ekaransan le kemen ki khon samla da kamas bakod haka ba Reverend Father Charles Emle ilalong lengdo kongsan ban pendap yakariti le niam haka te kasngi. Ladon ru ka jing penkop buram mi kinong kit kam bathamai ki khon samla kaseng samla parish kanchi. 'Cause I can do this on my own. I'm letting go, so give me one more chance to save me from this road I'm on. Oh, Jesus, take the give me one more chance, save me from this road I'm on. Jesus, take the lead. Oh, take it from me. Bless you all. Kerteng Christ, dongin ya percaya ke kerteng Christ, ubawan ban ayah kacipirin, ibangit ha utongin risa junong. Mikum kibruba dutin kermen, ban yorong sakahima ubay, henry daka daka jingai ei. You call my way, but black like a super hey. Dongin ya percaya ke kerteng Christ, dongin ya percaya ke kerteng Christ, ubawan ban ayah kacipirin, ibangit ha utongin risa junong. Ya ubang ha Christ, belum saja pating penrem. But I'm ya gamen frame Henry unjo ya gacing bonjiko. Dongin ya percaya ke kerteng Christ, dongin ya percaya ke kerteng Christ, ubawan ban ayah kacipirin, ibangit ha utongin risa junong.
Samla ke Nativity of the Lord Parish mau keruan kila penlong ya ke Festive Oratory Baningkong watlah hapadeng ke jing penthut ke Mariang. Hagate ke sengi la poi kumba news pa andriu phongut ki khana sya ke Festive Oratory. La sedang ya ke program da ke jing pediang sengob ha ya baro ki khana da i Presiden ke Sunjuk Samla Catholic Nativity Parish mau keruan i Samla Gilbert Simli bar ke jing ruai pediang na ke seng khana balang snong mau keruan. Hakani ka sengi ladon ki program paper ki bakan thup ya ka jingruai lendet na ka kot lenti beneng gospel dance singing group bat ka Bible fancy dress. Lapan mentai ka mas bakhoj bat ka jingmani sakramen de i Father Alphonsus Walang i pada rangba ka parish i balong ru i lingdo kongsan hakate ka sengi. Lapan shit penshnganya kani ka program da ka jing senran lang ki samla ki kemi ki kpa na man ki balang shnong bat sub district jong ka parish harangkar ka music ministry bala penshong shit da ki jing ruai bat jing shan. Lapan kut ya kani ka program da ka jing sam khusnam ya ki nong job ha ki jing ele kai pa pher.
Kinong hikai juga Don Bosco School Baijal Bari kelayo pediang yaki uniform bathamai menta usnem hadian arsnem kajing syakri jengki klaim ki uniform ki babiang. Brother Alexius principal juga school rengkat kajing trelang bat kinong hikai kila penyo yakini ki uniform bathamai. Brother Alexius ula ai jingmut banbu no deki uniform babiang naga bentak kinong hikai katkum kajing don kam juga por bat katkum kajing long jingman jong ka school. Dan ru kat tu kat ningut kinong hikai ki balapan i ya kajing trang jengki ban yo no deki uniform babha bat klempep kani kala urlong. Ka St. Xavier's High Secondary School Pathial Liagat kala penlong ya ka career guidance kam counseling program ka pasisngi hakah nyau tarik risau ar hajar ar pulai. Ki professor juga ICFA University Agartala ki bakan Thup ya Uprasenjit Das, Rajkumar Das, Yaipsi de Barma kira shembenta hakani kasngi. Principal juga St. Xavier's High Secondary School ula aki kentin pediang buram miki bala syakhot sngobha kinong hikai bat ki khana school. Ula ai khuble khamtam mi kijing pelat por jengki ban penlong yakani ka program naga banta ka jing mentoy yaki khana school. Uprasenjit Das ula ai jing pensyai halor ka marketing scholarship bat ki wei de ki jat kam ki baya hap bat ki jing puli jengki khana ki ba menta. Rajkumar Das bat Yaipsi kila pensyai halor ka science and technology, basic science programs, education programs, liberal arts, nursing programs and allied health science programs. Kani ka program kala long ka ba saiso bat ki khana ki yo ru ya ka jing pensyai ka ba paka. Ki khana school kila dap da ka jing kemen bat kila ai ka jing khuble kini ki riu shampang ki bala ai ka por jong ki ban penlong ya kani ka sngi ka ba job. Ikena skol kila pen pauru ya kajing don kam ban penlong ya kum kini kijat program man la kapor na kabanta kajing mento ya baro. Haka bakut joka ni ka program ka skol kala ai ki school scarf syakini ki riu shampang joka ICFA University. Ka Don Bosco High Secondary School Siaha Mizoram kala penlong ya ka science and arts exhibition ka ba ar sngi kata haka san ban riu tarik risau ar hajar ar pulai. Kathong jong kanik exhibition kalong ban plilat eki khana school bakin pen inam yala ka kolshor jong ka Mizoram bat ban pen iru eki sap ki bakidon. Hakini ki arsi kala don kajing pediang buram ya arngut ki chief guest ki bakun Thup i Reverend Father Dominic Ngul Than Tuang i bade i parish priest jong ka Mary Help of Christians Siaha bat i Elizabeth B Kaya Micho project director Agricultural Technology Management Agency Siaha. Ki khana school juga kelas 9 bat 11 kila syapia hasau tuli ki kenhon red house, yellow house, green house bat blue house. Hakaba ki haban pen inam kat kum ki subject baper bala ai haki. Lasha khot ngobha hakini ki arsngi ki khana school ki kemi ki kpa bat ru ki para marjan. Bat kini ki no khot ngobha ki la ya ro ekanika school bakala penlong ya kanika exhibition. Hakaba kala ai jing hikai ya baro ki bala wan bandon bentalang. Today, I'm going to explain about turmeric. Its local name is iron and scientific name is curcumalong. Is it longer or long? Just long. Long. Yeah. Turmeric is a common species that comes from the root of curcumalong. Gooseberry are edible and can be eaten raw. The compositions of gooseberry are rich in vitamin C, low calories and fat, also high in fibers. The value additions are shampoo, amla juice, amla powder. It is also used in skincare product and amla hair oil. It is used for diabetes, pain, and it is usually used to treat our hair to grow healthy and soft, to make soft. Olden time also they used to treat their hair to grow healthy and to make soft. And it is very helpful in weight loss because gooseberry did not contain sugar, so it is very good for to lose weight. The scientific name is not Amla. The common name is Amla, but scientific name is not Can you turn the worship so we can see the name? Turn the side. Mustard. Mustard What leaf. is the medicinal properties of mustard? No, this one is Just display Just display. here. It is about 76 kilometers away from Siaha, capital town of Marara, with under and near the sea. The lake is oval in shape with a length of 870 meters,
width of 700 meters and depth of approximately 20 meters. According to oral history, Palad Lake is formed around 800 to 1200 AD. The origin of Palad Lake is well known to Marathi people. Legend has it that a serpent lives under a rock, and children and livestock would often go missing near that area. And villagers went to go and investigate the area, and they found a big serpent under the rock. Advantage or merits of bias. There are shared biases. For number one, biases is associated with universals of energy. Number two, biases advantage to provide heat. Number three, it is used for domestic and street lighting and cooking. Number four, it is eco-friendly and does not cause any pollution. Number five, it is also used for domestic driving engines. Number six, it is easy to generate, transport, and store. Number seven, it improves the sanitation of the surroundings. Number eight, the residual waste captured pollution of gas can be used as fuel. Can you explain this? So how can we Disadvantage. Haga pratarik urisau arhajar arpulai, kabaijal bari Tripura Parish kalapanlong ya kajing Yakob Interchurch Sunday School, nakabenta ki kena Katolik jong ka parish. Lasdang ya kani ka program da kamas bakhoj balapan menta da Father Paul Panachikal SDB, board sa kajing Yakob paper ki bakun Thup, ya ka gospel song, gospel dance, drama, bat Bible quiz, balashim benta lang da ki Henriu tili kishnong. Kani kajing Yakob kelas sedang hakapor khatway shiteng menstep barkut hakapor shibajeno phaisngi. Kiladon kumbah nyo pusangut ki khana Katolik nang kini ki Henriu tili kishnong ki balawan ban shimbenta hagani kasngi ki bala penlong yakani kasngi kabajop. I know
Kisah so si masih kira sinai. Tiro kan suka. Tiro mana sinai. Tiro kisah si. Yang mana jorok ko selok si tima nunggu. Mau tham sekolah kan no baru pahaya. Kisah mat mata sinai. Mau jaga roh dah kamera rumah ni nyo. Oh, nak sabu, 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 ini mana? Ini nak sabu, ha, sabu, ayo, sabu, apa ini? Ayo, apa ini? Haka khatlai tarik urisau Hajar Pulai ke Don Bosco School Bajal Bari kala rakhi ya International Day for Disaster Reduction. Daka bai snok tilang berkesorkar jangka Tripura. Ka Education Department Tripura kala penlong ya kajing pensyai halor kumno ban penkre ya lade haba wan lingshop ki bor Mariang. La sedang ya kaniga sngi da kajing duai balaya lam da ki kena kelas 9 da kelas 10. Board sa kajing shimsmai balaya lam da Sister Pushpa Vice Principal jangka school. Haga babaro kino hikai kila kener lagi kiti kamon ban shim ya kani kajing bam smai. Kani ka program kala kutno da kajing kran lingkot na Sister Pushpa. Bada hitu ki Khubor la poi ka bakut jong kani ka Thup Khubor. Nikit bokit riang ba pindan barabor haka met ka basat ka baklan bari kerpa de pi balada pidon ki Khubor ki bajah ki snong jong pi sngo bha ban pha ha uteu number uba paw haka screen jong pi khnam bangindang la ban penmi man katayo ki Khubor Niam ka jela. Kublai shibon ublai unkat kuyepi.
Kablay pi baro nakadon Boss Media Network, Niwan Rasha pi egi Khubor Niam kejela, joka tayo baar jo benai risau ar hajar ar pulai. Kimat kiba kongsan mentag singi kilong. Shispa khat khandai ngut pediang sakramen jingpen scam di samla ka parish pendeng rei. Kajingya kendo lang bahnyo kiseng rang ba zone 2 badem khra parish. Rakhe kaseng samla Catholic parish kenchi ya kajing dapshi pausnam. Ban penlong ka parish mau kerwat ya ka festive oratory baningkong. Tementang nya pai syaki khubor ke bakambnya. Haga hinyo tarik risau ar hajar ar pulai. Shispa kendai pulai ngut kikun samla jaga parish pendeng rei nongston kila pediang ya ka sakramen jingpen scam ha St. Peter's Cathedral Church. Reverend Bishop Wilbert Marwen ulalong ukong san hakale niam le rukom haka jingdan lang Reverend Father Marius Parish Priest, Father Thomas Marak Assistant Parish Priest, but Father Paul Kutala Confessor. Bishop ulakan tu ki samla baki day bandon ka jinget ka baklan ha urosari bakot namar urosari bakot uday ka atiar banyale ikijing sni ubaro. Ula batay ru khendiat chapang ki jingai ay umensi bakot bat kiso jong umensi bakot.
lugar mais fácil de usar. Lá em Universidade. Kiseng rangba ka zone 2 jong kalat kra parish kila penlong ya kajing ya kendu lang ba shisin shisnam annual meet bahnyau hakahnyau bat pratri gurisau ar hajar alpulai halor kapang lada phi kongu ya kijing hikai jonga philong da shisha ki jonga yones kalenong ka pra ka dukhat ka balai phuwei la sedang ya ki program hakahnyau tarik gurisau hakaba kumba khandai phu arngut kiseng rangba kilawan ban shimbantalang da kajing shitraham syakani kajing kendu lang jongki Hakajing dan rengkat jungi Archbishop Victor Lingdo, Reverend Father John Madur, Reverend Father Augustine Kotala, Parish Priest ng Thamai Parish, Reverend Father Pascal Lingdo, bat kiwei ki Lingdo, bat kinongkit kam kaseng baro kawei. Harian kamas bakhut katah ka pratarik urisau ar hajar ar phulai, la penlong ki cultural program balingkon bala shimbenta da kirangba. Terai ka ai ayu ni, kadang terai ka ai ayu ni untuk mandur ni. Yang lagi yang tidak tu adalah bagi penwandur ini juga. Hantang itu terus pak, ya kebalang yang keren siapa uniformity, maka kali ini kaya jujur tu dapat gambar. Yang keren siapa uniformity ini keren siapa uni, bila uniformity. Bila tunjuk, bila ini dalam away. Telana haka jing berkait dengan siapa ni transform ke biang yang minang syarai di bawah bentai kesaranan kesan berkham teologi kemudian ada bentar lagi dalam kopi baik nak berdaya gemiru bilang so jenjang dan bermin badan nak berdaya gemiru di badan yang di kompekat perhatian nilai persan mencuat lagi soto dan perkat untuk dan air kita berkom batai sepak kejenggai kaya diku bat kali bat katai Bahkan kita coba cintruai kedai di barang. Halo, cek. Election is time, ini bentuk besar itu. Agikam malam ini semua 35% ekonomi Indonesia dan negara lebih kabar. Susi kenten
abang apa itu abang ilmu di kecil isu kesian seperti ini bagaimana kalau piwat perlu di kecil piwat abang hitam kata tanda dia di paling dia aku bilang apa kecil dia bisa air ini maka aku pada sini pada beres kerap yang tertolong di satu dan program simple ini. Tetapi kita sebut, tetapi semua yang sudah lagi diberi satu isi spa, isi spa. Dia ujung pun pakai spa orang buat. Yang orang pakai spa orang, dia kalau dia orang spa orang pakai spa. Tapi kita average kita main kita sama pakai spa kita. Ini kita pakai di pakai spa. Dan ini mungkin lagi yang besar. Ini saya kata, kalau kita kepala, kalau kita buka ya, dia rumah anak lain apa? Jadi tu ni, dia tu rumah lain apa benda? Terus kita nak fikir, kau ni kalau ni, average, kan? Sebelum sekali kita sebelum semua pun dia soal aku nak itu, anak ni average, kau ni kalau ni, kita Satu dibuat baik, baiklah. Anda membuat, Apa beberapa operasi mesin beliau membuat cepat dengan bisa menolak dengan baik sendiri. Kecil di dalam hilang yang belajar baca, bangsa yang baik. Tapi dari baik mesin beliau tentang bahkan baik spa yang, kalau dengan baik spa yang bisa pilih baik. Ini siapa? Ayat jika orang kami dalam mengenal benar, bahkan kamu bisa jauh mengenal benar. Ini ayat jika kita perlu mengenal apa yang dia atas lebih baik. Lebih baik ini siapa ini dalam sini. Ini mereka mesti jadi problem ini yang menjadi teman. Bagaimana semua yang berkaitan, bagaimana yang berkaitan, bagaimana semua ini program pokok berbagai Kalau kita nak kata itu bisa diberi dalam podcast, aku ingat bangsa, kita kita mesti mengenal tentang dia, kita yang mesti. Kalau kita problem, nilai perlu kita waktu yang masih biasa. Kasih ini suara ini suara kuda bangsa dalam kuda ini nak apa lagi working lunch. Kami tidak menggunakan working lunch. Bagi orang ini itu, kiongnya ayo betul jadi betul. Bagi saya, di program berbuat jenis kalau di Paris ini, di kancing di awal ini buat sedikit belum apa. Kenapa ini program? Kalau di program terima asyik ini, kebaca juga program, kebaca juga program karena kita apa? Mereka berdiri cerita, tak apa, nyoba. Tak apa, bisa kita mengambil program pun sebab bermasa cepat saya sistem. Nanti ini mesti kemudian kita bicara kita bersama. Bab nak kita sesuatu, jadi mesti kawan lebih. Misalnya kalau kecil dan berapa kita. Lepas ini kukira bahan berkata apa yang kau perlu jadi. Masuk ke dalam kasih akhirnya dari sini lah. Ini kan siapa dia? Kalau bahan dalam material, kemudian ini kan orang yang berkebutuhan. Nanti program jadi sama, program jadi secondary. Tentang ini yang program kaca, puncak kaca, cinta. Tentang ini program khusus bahwa pada semua membaik di sini juga. Ia ini kita bisa di mana di mana di mana Jadi mesti mengenai bicara bahwa IGK ini dulu bisa apa di Paris. Jadi kita bersama kita. Kemudian juga pakai diskus ini. Dan kita juga orang wanita yang ini bicara. Jadi kita semua adu kata-kata. Lalu dalam ini siang kabar muslim kami dalam tahun ini kata begini. Nampaknya betul di kemudian pun bagi jenis. Nanti
maka boleh juga membayar begitu. Kumshi benta ban rakhi ka jingdap shi post nem ka seng samla Catholic parish kanshi ki khun samla ka parish kila panlong ya ka rensan lekmen ha ka hnreu hinyo bat pratarik urisau ar hajar ar phulai ha Saint Dominic Savio parish kanshi lasdang ya ka rensan lekmen ki khun samla da ka ba panlong ya ki jinga lekai sport baharukom lapli perdaya ka te ka sngi de Reverend Padar Ansem Nonglang ha ka jingdan lang jukino kit kam ka seng Haga pratarik urisau lapan kod ya kerensan le kemen ki khun samla da kamas bakut haga ba Reverend Father Charles Emily ilalong lengdo kongsan ban pendap ya kariti le niam haga te kasngi. Ladon ru ka jing penkop buram mi kinong kit kam bathamai ki khun samla ka seng samla parish kanchi. 'Cause I can do this on my own. I'm letting go, so give me one more chance. Save me from this road I'm on. Oh, Jesus, take the wheel. I'm letting go, so give me one more chance. Save me from this road I'm Jesus, take the wheel. Oh, take it from me. Bless you all. Ya percaya que tengo quest, dongin ya percaya que tengo quest. Ubawan ban ayah kacipirin, ibangit ha utongin risa junong. Mikum kibuba dutin kermen, banyorong saka imau day, henry daka jingai ei upari kon my way ban pelek dan super hey dongin ya percaya ka kerden quest dongin ya percaya ka kerden quest ubawan ban ayah ka cipirin ibang heka utongin risa junong ya ubang neka quest ono saja pating penrem bat enam do ya gamen frame henry unjo ya gacing bonjiko dongin ya percaya ka kerden quest dongin ya percaya ka kerden quest ubawan ban ayah ka cipirin ibang heka utongin risa junong
Dunia berdaya kakak melukis Ubawan buat ayah kacipin Ibangin kau tongin risa curang Ikon gitu aku sekermen Banjur sagari mau beri Eloi daga kacingai Upari kumawai Manpelai dan seperti Dunia berdaya kakak melukis Dunia berdaya kakak melukis Ubawan buat ayah kacipin Ibangin kau tongin risa curang Kikun samla Connectivity of the Lord Parish Maukerwan kila penlong ya ka festive oratory Baningkong watla hapadeng ka jing pentut ka Mariang. Hagate ka sngi la poi kumba news pa andriu phongut ki khna sha ka festive oratory. Lasdang ya ka program da ka jing pediang sngob ha ya baro ki khna da i president ka sunjuk samla Catholic Nativity Parish Maukerwan i samla Gilberts imli bar ka jing ruai pediang na ka seng khna balang snong Maukerwan. Hakani ka sngi ladon ki program paper ki bakan thup ya ka jingruai lendet na ka kot lenti beneng gospel dance singing group bat ka Bible fancy dress. Lapan mentai ka mas ba khoj bat ka jingmani sacrament de i Father Alphonsus Walang i pada rangba ka parish i balong ru i lingdo kongsan hakate ka sngi. Lapan shit penshnganya kani ka program da ka jing senran lang ki samla ki kimi ki kpa na man la ki balang shnong bat sub district jong ka parish harangkar ka music ministry bala penshong shit da ki jing ruai bat jing shan. Lapan kut ya kani ka program da ka jing sam khusnam ya ki nong job ha ka jing ele kai pa pher.
Kinong hikai juga Don Bosco School Baijal Bari kelayo pediang yaki uniform bathamai menta usnem hadien arsnem kajing syakri jengki klaim ki uniform ki babiang. I brother Alexius principal juga school rengkat kajing trelang bat kinong hikai kila penyo yakini ki uniform bathamai. Brother Alexius ula ai jing mut banbu no deki uniform babiang naga bentak kinong hikai katkum kajing dan kam juga por bat katkum kajing long jing man jong ka school. Dan ru kat tu kat ningut kinong hikai ki balapan i aga jing thrang jong ki ban yo no da ki uniform babha bat klempep kani kala urlong. Ka St. Xavier's High Secondary School Pathial Liagat kala penlong ya ka career guidance kam counseling program ka pasisngi hakah nyau tarik risau ar hajar ar pulai. Ki professor joka ICFA University Agartala ki bakan Thup ya Uprasenjit Das, Rajkumar Das, Yaipsi de Barma kira shembenta hakani kasngi. Principal juga St. Xavier's High Secondary School ula ki kentin pediang buram ki bala syakhot ngobha kinong hikai bat ki khana school. Ula khuble khamtam mi ki jing plat por jengki ban penlong ya kanika program naga banta ka jing mentoy ya ki khana school. Uprasenjit Das ula jing pensyai halor ka marketing scholarship bat ki wei de ki jat kam ki baya hap bat ki jing puli jengki khana ki ba menta. Rajkumar Das bat Yaipsi kila pensyai halor ka science and technology, basic science programs, education programs, liberal arts, nursing programs and allied health science programs. Kani ka program kelalong ka ba saiso bat ki khana ki yoru ya ka jing pensyai ka ba paka. Ki khana school kila dap da ka jing kemen bat kila ai ka jing khuble kini ki riu shampang ki bala ai ka porjong ki ban penlong ya kani ka sngi ka ba job. I kena skol kila pen pauru ya kajing dan kam ban penlong ya kum kini kijat program man laka por naga benta kajing mento ya baro. Haka bakut joka ni ka program ka skol kala ai ki school scarf syakini ki riu shampang joka ICFA University. Ka Don Bosco High Secondary School Siaha Mizoram kala penlong ya ka science and arts exhibition ka ba ar sngi kata haka san ban riu tarik risau ar hajar ar pulai. Kathong jong kanik exhibition kalong ban plilad eki khana school bakin pen inam yala ka kolshor jong ka Mizoram ban pen iru eki sap ki bakidon. Hagini ki arsi kala don ka jing pediang buram ya arngut ki chief guest ki bakun Thup i Reverend Father Dominic Ngul Than Tuang i bade i parish priest jong ka Mary Help of Christians Siaha but i Elizabeth B Kaya Micho project director Agricultural Technology Management Agency Siaha. Ki khana school juga class 9 but 11 kila syapia hasau tuli ki kenhon red house, yellow house, green house but blue house. Hakaba ki haban pen inam kat kum ki subject baper bala ai haki. Lasha khot ngobha haki ni ki arsngi ki khana school ki kemi ki kpa but ru ki para marjan. But kini ki no sha khot ngobha ki la ya ro ekanika school bakala penlong ya kanika exhibition. Hakaba kala ajing hikai ya baro ki bala wan bandon bentalang. Today, I'm going to explain about turmeric. Its local name is Ieng and scientific name is Kangkumalong. Is it longer or long? Just long. Turmeric is a common species that comes from the root of Kangkumalong. Gooseberry are edible and can be eaten raw. The compositions of gooseberry are rich in vitamin C, low calories in fat, also high in fibers. The value additions are shampoo, amla juice, amla powder. It is also used in skincare product and amla hair oil. It is used for diabetes, pain, and it is usually used to treat our hair to grow healthy and soft, to make soft. Olden time also they used to treat their hair to grow healthy and to make soft. And it is very helpful in weight loss because gooseberry did not contain sugar, so it is very good for to lose weight. The scientific name is not Amla. The common name is Amla, but scientific name is not Can you turn the name? Then the side. Mustard. Mustard What leaves. is the medicinal properties of mustard? No, this one is. Just display. Just display. Okay. It is about 76 kilometers away from Siaha, capital town of Marara, with under and near the sea. The lake is oval in shape with a length of 870 meters,
width of 700 meters and depth of approximately 20 meters. According to oral history, Pala Lake is formed around 800 to 1200 AD. The origin of Pala Lake is well known to Marathi people. Legend has it that a serpent lives under a rock, and children and livestock will often go missing near that area. And villagers went to go and investigate the area, and they found a big serpent under the rock. Advantage or merits of biology. For number one, biogas is associated renewable source of energy. Number two, biogas advantage to provide heat. Number three, it is used for domestic and street lighting and cooking. Number four, it is eco-friendly and does not cause any pollution. Number five, it is also used for driving engines. Number six, it is easy to generate, transport and store. Number seven, it improves the sanitation of the surroundings. Number eight, the residual waste after the completion of biogas can be used as fuel. Disadvantage, can you explain this? So how can we reach that? Disadvantage. Haga Prater Urisau Arhajar Arpulai, Kabajal Bari Tripura Parish Kalapanlong Yakajing Yakob Interchurch Sunday School, Nagabanta ki kena Catholic Jongka Parish. Lasdang yakani ka program da kamas bakhoj balapan menta da Father Paul Panachikal SDB, board Sakijing Yakob paper ki bakun Thup, yaka gospel song, gospel dance, drama, but Bible quiz, balashim benta lang da ki Henriu Tili Kishnong. Kani ka jing Yakob kala sedang hakapor khatway shiteng menstep but kut hakapor shibajin op haisngi. Kiladon kumbah nyo pusangut ki khana Catholic na kini ki Henriu Tili Kishnong ki balawan banshim benta hagani kasngi ki balapan long yakani kasngi kabajop. Oh
Asa si masih kira sinai. Tiro kan suka. Tiro mana sinai. Tiro kisah si. Yang mana jorok kau sedang si di mana bu? Mauทำสุขหลอกกันน้องบอลงพายdia. Kisah mat sinai. Mau jaga lo dah kamera rumah ni nyok. Oh, dok sabu. Sabu, ini mana? Ini dok sabu. Dok sabu ha. Sabu. Ayo. Sabu. Ayo. Apa ini? Ayo. Apa ini? Haka khatlai tarik urisau Hajar Arpulai ke Don Bosco School Bajal Bari kala rakhi ka International Day for Disaster Reduction. Daka bai snok tilang berkasorkar jangka Tripura. Ka Education Department Tripura kala penlong ya kajing pensyai halor kumno ban penkre ya ladi haba wan lingshop ki bor Mariang. La sedang ya kaniga sngi da kajing duai balaya lam da ki kena kelas 9 da kelas 10 board sa kajing shimsmai balaya lam da sister Pushpa vice principal jangka school. Hagaba baro kino hikai kila kener laki kiti kamon ban shim ya kani kajing bam smai. Kani ka program kala kutno da kajing kran lingkot na sister Pushpa. Bada hitu ki Khubor la poi ka bakut jong kani ka Thup Khubor. Nikit bokit riang ba pindan barabor haka met ka basat ka baklan bari kerpa de pi balada pidon ki Khubor ki baja ki snong jong pi sngo bha ban pha ha uteu number uba paw haka screen jong pi khnam bangin dang la ban penmi man ka tayo ki Khubor Niam ka jela. Kublai shibun ublai unkat kuye pi.
Hablay pi baro nakadon Boss Media Network, Niwan Rasha pi egi Khubor Niam kejela, joka tayo baar jo ubenai risau ar hajar ar pulai. Kimat kiba kongsan mentang singi kilong. Shispa khat khandai ngut pediang sakramen jingpen scam di samla ka parish pendengrai. Kajingnya kendo lang bahnyo kiseng rang ba zone 2 badem khra parish. Rakhe kaseng samla Catholic parish kenchi ya kajing dapshi pausnam. Ban penlong ka parish mo kerwat ya ka festive oratory baningkong. Tementang nya pai syaki khubor ke bakamnya. Haga hinyo tarik risau ar hajar ar pulai. Shispa kendai pulai ngut kikun samla jaga parish pendeng renong ston kila pediang ya ka sakramen jingpen scam ha St. Peter's Cathedral Church. Reverend Bishop Wilbert Marwen ulalong ukongsan hakale niam le rukom haka jingdan lang Reverend Father Marius Parish Priest, Father Thomas Marak Assistant Parish Priest, but Father Paul Kutala Confessor. Bishop ulakan tu ki samla bagi day bandon ka jinget ke baklan ha urusari bakut namar urusari bakut uday ka atiar banyale ikijing sni ubaro. Ula batai ru khendiat chapang kijingai ai umensi bakut bat kiso jong umensi bakut. Happy
Tuhan, mais fácil de usar. Lá em Deus, Kiseng rang ba ka zone 2 jong kalat jom khra parish kila penlong ya ka jinga kendu lang ba shisin shisnam annual meet bah nyau ha ka nyau bat pratri gu risau ar hajar alpulai halor ka phang lada phi kongu ya ki jing hikai jonga philong da shisha ki jonga yones kalanong ka ba pra ka du khat ka ba lai phuwe la sedang ya ki program ha ka nyau tari gu risau ha ka ba kumba khandai phu armut kiseng rang ba kila wan ban shim ban talang da ka jing shit raham shakane ka jing kendu lang jong ki Hakajing dan rengkat jungi Archbishop Victor Lingdo, Reverend Father John Madur, Reverend Father Augustine Kotala, Parish Priest ng Thamai Parish, Reverend Father Pascal Lingdo, bat kiway ki Lingdo, bat kinongkit kam kaseng baro kaway. Harian kamas bakhut katah ka pratarik urisaw ar hajar ar phulai, lapan long ki cultural program balingkon bala shimbenta da kirang ba. Terai ka ay ayu ni. Ani terai ka ay ayu ni ni mandur ni. Yang lagi yang tidak tu adalah bagi penbandu dan juga antang itu terus pak ya dari kebalan yang keren sampai uniformity maka kali ini kai jujur dapat gambar yang keren sampai uniformity di keren sampai uni dari uniformity ini tunjuk dari ini dong away telana hana jing berkait dengan siapa ni transform ke biang trong binong syarai di bantu bentai kesaranan kesan berkham theology no ada bentar lagi dalam sukopi baik nak pada gemiru kita so jenjang dan bermin badan nak pada gemiru di badan yang feel komfort pet lagi persan mesra lagi soto dan le dah komfort untuk dah ai kita berkom matrai sepak jenggai gaya tiku bat kade bat katai Bahkan ketika coba cendruai, kedai di merarang. Halo, cek. Election is time, ini bentuk misalkan agikam malam ini bersuara 35% nasional konsen dan negara di negara susi kenten
abang apa itu ke abang ilmu di kecil kami isu kesian seperti ini bagaimana kalau piwat kalau di kecil piwat abang hitam kata tanggal putihan di paling putihan aku tinggal pada kecil dan dia jadi air ini maka aku pada sini pada beres kerap yang tertolong di satu pemuda program simple ini. Tetapi kita semua, tetapi semua yang sudah lagi diberi satu isispa. Dia ujung pun saya stop kan buat. Yang orang saya stop kan, dia kalau dia orang saya stop kan apa stop. Tapi kita average kita itu kita sama saya stop. Ini kita perkara ini kita stop. Dan ini mungkin kita bisa berkata. Ini saya kata, kalau kita berapa lama, kalau kita berjumpa ini, dia rumah anak lain tak, ini tu ni, dia rumah lain tak tak. Terus kita nak fikir, kau kalau ni, average, sebelum saya jadi sebelum kita Singapura kita ni seorang anak lain kita, anak average, kau kalau ni, kita Sama dengan lain lah. Anda membuat apa beberapa operasi mesin yang membuat cepat dengan bisa memang tidak pada sini kecil di dalam kita namanya belajar bicara bangsa yang baik tapi tidak pada mesin yang kemudian bahkan waispa yang kemudian waispa yang bisa pilih baik. Ini siapa? Ayat jika orang kamu dan kamu mengenal benar, bahkan kamu bisa bisa mengenal benar. Ini ayat jika kita perlu melakukan apa yang dia atas lebih baik. Pilih baik ini siapa ini kita sini. Ini mereka mesti jadi problem ini yang menjadi teman. Dan semua yang dilakukan, bahkan yang kita kata, dan kita mahu ini कोई प्रोग्राम को भाई दो बजे को बताए नलाओ की भाई मैं करता है कि कुछ डिप्रेस प्रोग्राम को भाई कोई बारशम या स्टेट में भी मसीह नमाज का तेरे लिए मैं कहते हैं yang mesti kalau kalian problem nilai belum kita waktu yang masih biasa kasih ini suara ini suara udah barangan dalam nilai apa dia working lunch. Kami tidak menggunakan cuma working lunch. Bagi orang ini dulu, kionya ayo betul jadi muncul. Bagi saya, di program itu jenis kalau di Paris ini, di kancing di awal ini pun jadi program apa? Karena awal ini program juga ketika asyik ini, kebetulan juga program, kebetulan program karena kita apa? Mereka berdiri cerita, tangkap menyulam, tangkap bicara sedikit, Bangladesh program pun sudah bermasalah, supaya kita Indonesia. Nanti ini mesti kemudian kita bicara di dalam sama, but nak kita sesuatu, jadi mesti kawan lebih, misalnya kalau kecil dan berapa kita baca. Lepas ini, kukira bahan berkata bahawa ia belum jadi. Masuk ke dalam kasih akhirnya dari sini dah. Ini kan siapa dia? Kalau barang mereka berkata, kemudian ini mereka orang itu kebetulan. Nanti program jadi sama, program jadi second time. Tentu ini jadi program kaca, aku jadi cinta. Kita ini program itu doang, kita semua baik di sana. Ya ini kita bisa di mana di mana di film apa? Kami mesti mengenal dan bicara dalam hal jika yang diciptakan bisa apa di Paris. Jadi kita bersama bertahan. Kemudian juga bagi diskus ini. Dan berkata itu orang wanita yang ingin bicara. Jadi kita semua pernah adu berkata. Lalu dalam yang Indonesia, kepada muslim, kami dalam kata muslim, kata muslim. Nampaknya itu lebih pun bagi jenis. Nampaknya
Maka polisi juga membayar begitu. Oke. Kumshi benta ban rakhi ka jingdap shi post nem ka seng samla Catholic parish kanshi ki khun samla ka parish kila panlong ya ka rensan lekmen ha ka hreu hinyo bat pratarik urisau ar hajar arpulai hasin Dominic Savio parish kanshi lasdang ya ka rensan lekmen ki khun samla da ka ba panlong ya ki jinge lekai sport baharukom lapli perdaya ka te ka sngi de Reverend Padar Ansem Nonglang ha ka jingdan lang jukino kit kam ka seng Haka pratarik urisau lapan kod ya kerensan le kemen ki khun samla da kamas bakut haka bai Reverend Father Charles Emily ilalong lengdo kongsan ban pendep ya kariti le niam haka te kasngi. Ladon ru ka jing penkup buram mi kinongkit kam bathamai ki khun samla ka seng samla parish kanchi. 'Cause I can do this on my own. I wouldn't go, so give me one more chance. Save me from this road I'm on. Oh, Jesus, take the wheel. I'm letting go, so give me one more chance. Save me from this road I'm on. Jesus, take the wheel. Oh, take it from me. Bless you all. Ya percaya que tengo Christ, temen ya percaya que tengo Christ. Ubawan pan ayah kacipirin, ibangit ha utongin risa junong. Mikum kibruba, dutin kermen, banyorong sakahima udai, henry daka tingai ei, upaya kon marai, ban pelek dan super hey. Temen ya percaya que tengo Christ, temen ya percaya que tengo Christ. Ubawan pan ayah kacipirin, ibangit ha utongin risa junong. Ya ubang neka ukris, belum saja pating pendem, bat enam do ya kemen frame, Henry unjo ya kecing bonjiko. Temen ya percaya que tengo Christ, temen ya percaya que tengo Christ. Ubawan pan ayah kacipirin, ibangit ha utongin risa junong. Dengan ya perta,
Kikun Samla Connectivity of the Lord Parish Maukerwan kila penlong ya ka festive oratory Baningkong watla hapadeng ka jing penthut ka Mariang. Hagate ka sngi la poi kumba news pa andriu phongut ki khna sha ka festive oratory. Lasdang ya ka program da ka jing pediang sngobha ya baro ki khna da president ka Sunjuk Samla Catholic Nativity Parish Maukerwan i Samla Gilberts imli bar ka jing ruai pediang na ka seng khna balang shnong Maukerwan. Hakani ka sngi la don ki program paper ki bakan Thup ya ka jingruai lendet na ka kot lenti beneng gospel dance singing group bat ka Bible fancy dress. Lapan mentai ka mas bakhoj bat ka jingmani sacrament de Father Alphonsus Walang i pada rangba ka parish i balong ru i lingdo kongsan hakate ka sngi. Lapan shit penshnganya kani ka program da ka jing senran lang ki samla ki kmi ki kpa na man la ki balang shnong bat sub district jong ka parish harangkar ka music ministry bala penshong shit da ki jing ruai bat jing shan. Lapan kut ya kani ka program da ka jing sam khusnam ya ki nong job ha ka jing ele kai pa pher.
Kinong hikai juga Don Bosco School Baijal Bari kelayo pediang yaki uniform bathamai menta usnem hadian arsnem kajing syakri jengki klaim ki uniform ki babiang. I brother Alexius principal juga school rengkat kajing trelang bat kinong hikai kila penyo yakini ki uniform bathamai. Brother Alexius ula ai jingmut banbu no de ki uniform babiang naga benta kinong hikai katkum kajing don kam juga por bat katkum kajing long jingman jong ka school. Dan ru kat tu kat ningut kinong hikai ki balapan i ya kajing trang jengki ban yo no de ki uniform babha bat klempep kani kala urlong. Ka St. Xavier's High Secondary School Pathial Liagat kala penlong ya ka career guidance kam counseling program ka pasisngi hakah nyau tarik risau ar hajar ar pulai. Ki professor juga ICFI University Agartala ki bakan Thup ya Uprasenjit Das, Rajkumar Das, Yaipsi de Barma kira benta hakani kasngi. Principal juga St. Xavier's High Secondary School ula ki kentin pediang buram ki bala syakhot ngobha kinong hikai bat ki khana school. Ula khuble khamtam mi kijing plat por jengki ban penlong yakani ka program naga benta ka jing mentoy yaki khana school. Uprasenjit Das ula jing pensyai halor ka marketing scholarship bat ki wei de ki jat kam ki baya hap bat ki jing puli jengki khana ki ba menta. Rajkumar Das bat Yaipsi kila pensyai halor ka science and technology, basic science programs, education programs, liberal arts, nursing programs and allied health science programs. Kani ka program kelalong ka ba seiso bat ki khana ki yoru ya ka jing pensyai ka ba paka. Ki khana school kila dap da ka jing kemen bat kila ai ka jing khuble ya kini ki riu shampang ki bala ai ka por jong ki ban penlong ya kani ka sngi ka ba job. Ki khana school kila pen pauru ya ka jing don kam ban penlong ya kum kini ki jat program man la ka por na ka benta ka jing mento ya baro. Haka bakut jong kani ka program ka school kala ai ki school scarf syakini ki riu shampang jong ka ICFI University. Ka Don Bosco High Secondary School Siaha Mizoram kala penlong ya ka science and arts exhibition ka ba ar sngi kata haka san ban rio tarik risau ar hajar ar pulai. Ka thong jong kani ka exhibition ka long ban play lad eki khana school bakin pen inam yala ka kolshor jong ka Mizoram ban pen iru eki sap ki baki don. Hagini ki arsi kala don ka jing pediang buram ya arngut ki chief guest ki bakan Thup i Reverend Father Dominic Ngul Than Tuang i bade i parish priest jong ka Mary Help of Christians Siaha but i Elizabeth B Kaya Micho project director Agricultural Technology Management Agency Siaha. Ki khana school juga class 9 but 11 kila syapia hasau tuli ki kenhon red house, yellow house, green house but blue house. Hagaba ki haban pen inam kat kum ki subject baper bala ai haki. Lasha khot ngobha hakini ki arsngi ki khana school ki kemi ki khwa badru ki para marjan ba kini ki no sha khot ngobha ki la ya ro ekani ka school ba kala penlong ya kani ka exhibition hakaba kala ajing hikai ya baro ki bala wan bandon bentalang. Today I'm going to explain about turmeric. Its local name is iron and scientific name is curcumalong. And is it longer or long? Just long. Long, yeah. Turmeric is a common species that comes from the root of curcumalong. Gooseberry are edible and can be eaten raw. The compositions of gooseberry are rich in vitamin C, low calories in fat, also high in fibers. The value additions are shampoo, amla juice, amla powder. It is also used in skincare product and amla hair oil. It is used for diabetes, pain, and it is usually used to treat our hair to grow healthy and soft, to make soft. Olden time also they used to treat their hair to grow healthy and to make soft. And it is very helpful in weight loss because gooseberry did not contain sugar, so it is very good for to lose weight. The scientific name is not Amla. The common name is Amla, but scientific name is not And you can turn the see the name. Then the side. Mustard. Mustard What leaf. is the medicinal properties of mustard? No, this one is. Just display Just here. display. Okay. It is about 76 kilometers away from Siaha, capital town of Marara, with under and near the sea. The lake is oval in shape with a length of 870 meters
width of 700 meters and depth of approximately 20 meters. According to oral history, Pala Lake is formed around 800 to 1200 AD. The origin of Pala Lake is well known to Marathi people. Legend has it that a serpent lives under a rock, and children and livestock will often go missing near that area. And villagers went to go and investigate the area, and they found a big serpent under the rock. Advantage or merits of bias. Human they were shared biologists. For number one, biologists is security for universals of energy. Number two, biologists advantage to provide heat. Number three, it is used for domestic and street lighting and cooking. Number four, it is eco-friendly and does not cause any pollution. Number five, it is also used for domestic driving engines. Number six, it is easy to generate, transport and store. Number seven, it improves the sanitation of the surroundings. Number eight, the residual waste after the completion of gas can be used as fuel. Disadvantage, can you explain this? So how can we reach Disadvantage. Haga pradarik urisau arhajar arpulai, kabaijal bari Tripura Parish kalapanlong ya kajing Yakob Interchurch Sunday School, nakabenta ki kena Katolik jong ka parish. Lasdang ya kani ka program da kamas bakhoj balapan menta da Father Paul Panachikal SDB, board sa kajing Yakob paper ki bakun Thup, ya ka gospel song, gospel dance, drama, bat Bible quiz, balashim benta lang da ki Henriu tili kishnong. Kani kajing Yakob kelas sedang hakapor khatway shiteng menstep barkut hakapor shibajeno phaisngi. Kiladon kumbah nyo pusangut ki khana Katolik na kini Henriu tili kishnong ki balawan banshim benta hagani kasngi ki bala penlong yakani kasngi kabajob. Thank you.
Jowo kisah sih. Neng mana jorogo serok sing di mana bu? Mau tham sekolah kan, baru pilih ya. Kisah mata sinai, mau jangan orang nak kamera rumah ni nyo. Oh, dok sabu, ini mana? Ini dok sabu, ha, sabu, ayo, sabu, Haka khatlai tarik urisau Hajar Pulai ke Don Bosco School Bajal Bari kala rakhi ka International Day for Disaster Reduction. Daka bai snok tilang berkasorkar jangka Tripura. Ka Education Department Tripura kala penlong ya kajing pensyai halor kumno ban penkre ya ladi haba wan lingshop ki bor Mariang. La sedang ya kani kasngi da kajing duai balai alam da ki kena kelas 9 kelas 10 board sa kajing Shimsmai balai alam da Sister Pushpa Vice Principal jangka school. Hagaba baro kino hikai kila kener lagi kiti kamon ban shim ya kani kajing bam smai. Kani ka program kala kutno da kajing kran lingkot na Sister Pushpa. Bada hitu ki Khubor la poi ka bakut jong kani ka Thup Khubor. Nikit bokit riang ba pindan barabor haka met ka basat ka baklan bari kerpa de pi balada pidon ki Khubor ki bajah ki snong jong pi sngoba ban pha ha uteu number uba pau haka screen jong pi khnam bangin dang la ban penmi man ka tayo ki Khubor Niam ka jela. Kublai shibon ublai unker kuye pi.
Kublai pi baro nakadon Bosco Media Network, Iwan Rasha pi egi Khubor Niam kejela, joka tayo baar jo ubenai risau ar hajar ar pulai. Kimat kiba kongsan mentag singi kilong. Shispa khat khandai ngut pediang sakramen jingpen scam di samla ka parish pendengrai. Kajingnya kendo lang bahnyo kiseng rang ba zone 2 badem khra parish. Rakhe kaseng samla Catholic parish kenshi ya kajing dapshi pausnam. Ban penlong ka parish mo kerwat ya ka festive oratory baningkong. Tementang nya pai syaki khubor ke bakamnya. Haga hinyo tarik risau ar hajar ar pulai. Shispa kendai pulai ngut ki khun samla jaga parish pendeng renong ston kila pediang ya ka sakramen jingpen scam ha St. Peter's Cathedral Church. Reverend Bishop Wilbert Marwen ulalong ukong san hakale niam le rukom haka jingdan lang Reverend Father Marius Parish Priest, Father Thomas Marak Assistant Parish Priest, but Father Paul Kutala Confessor. Bishop ulakan tu ki samla baki day bandon ka jinget ka baklan ha urosari bakot namar urosari bakot uday ka atiar banyale ikijing sni ubaro. Ula batay ru khendiat chapang kijingai ay umensi bakot bat kiso jong umensi bakot.
Kiseng rangba ka zone 2 jong kalat kra parish kila penlong ya kajing ya kendu lang ba shisin shisnam annual meet bahnyau hakahnyau berprateri gurisau arhajar alpulai halor kapang lada pi kongu ya kijing hikai jonga pilong da shisha ki jonga Yohanes kelenong kapapra kadukhat kabalai phuwei la sedang ya ki program hakahnyau tarik gurisau hakaba kumba kendai phu armut kiseng rangba kilawan ban shembentalang da kajing shitraham syakani kajing kendu lang jongki Hakajing dan rengkat jungi Archbishop Victor Lingdo, Reverend Father John Madur, Reverend Father Augustine Kotala, Parish Priest ng Thamai Parish, Reverend Father Pascal Lingdo, bat kiwei ki Lingdo, bat kinongkit kam kaseng baro kawei. Harian kamas bakut kata kapratarik urisau arhajar arpulai, lapan long ki cultural program balingkon balashim benta dakirang ba. Temlai ka ay ayu ini, kadang temlai ka ay ayu ini di Purwandur ini. Yang kami yang punya tu adalah bagi Purwandur ini. Antang itu terus pak, ya kali kebalang yang keren siapa uniformity, maka kali ini kaya jujur tu, dapat gambar. Yang keren siapa uniformity keren uni, nilai uniformity. Nilai tunjuk, nilai ini dalam away. Telan haka jing berkait dengan museum tu ni transpan ke biang yang binong syarai di bawah berkait saranan kesan berkait arkeologi, kemudian ada bentar lagi dalam sukopi baik, nak berdaya gemiru kita so jenjang dan bermin badan, nak berdaya gemiru di badan yang di kompokat perhatian nilai persan mesra lagi soto dan perkat untuk dah air kita berkom matrai sepakat jenggai gaya pikul bat kali bat katai itu. Bahkan penting coba cekruai kedai di Bararama. Halo, cek.
tertolong di satu pemuda program simple ini. Tetapi ini nasib, tetapi semua yang sudah berlagi ini satu isi spa, dia ujung pun saya spa kan buat. Yang orang saya spa kan, dia kalau dia orang spa kan orang spa. Tapi kita average kita itu kita sama dengan kita. Ini kita perkara ini berkaitan spa. Dan ini lumpuh dalam kita terkait. Jadi saya kata, saya bercakap apa lagi? Tadi kita jumpa ya. Dia rumah anak lain apa? Jadi tu ni, dia rumah lain apa benda? Tersukai kita nak fikir, kau ni kalau ni, average, kan? Sebab sekali lagi, sebab kita semua pun ni soalan aku tanya itu. Ada ni average, kau ni kalau ni, kata apa? Sama dengan baik, baiklah. Anda membuat, Apa beberapa operasi musim yang membuat cepat dengan bisa memang tidak berhasil. Kecil di dalam tidak namanya belajar baca. Bangsa yang baik. Tapi tidak operasi musim yang kandang bahkan waispa yang kandang dan waispa yang bisa pilih baik. Ini siapa? Ayat jika orang kamu dan kamu mengenal benar, bahkan kamu bisa jauh mengenal benar. Ini ayat jika kita perlu melakukan apa yang dia atas ini juga pilih baik. Ini siapa ini kita sini. Ini mereka mesti jadi problem ini yang menjadi teman. Bagaimana semua yang berkaitan, bagaimana kita kata, bagaimana kamu ini program pokok itu Kalau kita nak kata itu bisa diberi dalam podcast, aku ini bangsa. Kita siapa mesti nama kita dia kita mesti. Kalau kita problem nilai belum kita waktu yang masih biasa. Ini suara ini suara kuda bangsa dalam kuda ini nak kita lagi working lunch. Kami tidak mengatakan working lunch. Bagi orang ini dulu, kiongnya ayo betul. Bagi saya, di program itu jenis kalau di Paris ini, di kancing di awal ini pun sedikit belum apa. Karena awal ini di program juga terima asal ini. Kebaca juga program, kebaca program karena kita apa? Mereka berdiri cerita, tangga apa? Menyala. Tangga apa? Bisa juga. Magdalena program pun sudah berlangsung. Sekarang kita Indonesia. Nanti ini mesti punya lagi cerita kita bersama. Bab nak kita sesuatu. Jadi mesti kawan lebih. Misalnya kalau kecil dan berapa kita. Lepas ini kukira bahan berkata apa? Yang kau belum jadi. Masuk ke dalam kata sendiri, akhirnya dari sini lah. Ini kan siapa dia? Mana barang lekang mereka? Kau ini lekang orang yang berkebutuhan. Nanti program jadi sama, program jadi second pay. Tentang ini jadi program kaca, aku cari kaca, aku cari cinta. Tentang ini program khusus doang, khusus mobile di sana. Yang ini kita bisa di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Kami mesti mengenai bicara dalam IGK yang dijiru jasa apa di Paris. Jadi kita bersama kita. Kami juga telah diskus ini. Dan berkat itu kita wajib mengenai bicara. Jadi kita semua telah adu berkata. Lalu dalam ini museum kepada musuh kami dalam musuh kata musuh. Nampaknya itu lebih pun bagi jenis. Nanti Kumshi benta ban rakhi ka jingdap shi post nem ka seng samla Catholic parish kanshi ki khun samla ka parish ki la panlong ya ka ransan lekmen ha ka hnreu hinyo bat pratarik urisau ar hajar arpulai hasin Dominic Savio parish kanshi la sedang ya ka ransan lekmen ki khun samla da ka ba panlong ya ki jinga lekai sport baharukom
lapli perdaya ketika sengi dari Reverend Padar Ansem Nonglang haka jingdan lang jukino kit kam kaseng. Haka pratarik urisau lapan kod ya kerensan le kemen ki khon samla da kamas bakod haka bai Reverend Father Charles Emle ilalong lengdo kongsan ban pendap ya kariti le niam haka te kasngi. Ladan ru ka jing penkop buram mi kinong kit kam bathamai ki khon samla kaseng samla parish kanchi. 'Cause I can do this on my own. I'm letting go, so give me one more chance. Save me from this road I'm on. Oh, Jesus, take the give me one more chance. Save me from this road I'm on. Jesus, take the lead. Oh, take it from me. Bless you all. Ya percaya kakek tengok Chris Dongin ya percaya kakek tengok Chris Ubawan pan ayah kacipirin Ibangit ha utongin risa junong Mikum kibruba duting kermen Banyorong saka imau day Henry daka Katingai ay upaya kon maray ban pelak dan super hey Tongin ya percaya kakek tengok Tongin ya percaya kakek tengok Ubawan pan ayah kacipirin Ibangit au tongin risa junong Ya ubah neka ukris Belum saja pating pendem Bat enam do ya kemen frame Henry unjo ya kecing bonjiko Tongin ya percaya kakek tengok Tongin ya percaya kakek tengok Ubawan pan ayah kacipirin Ibangit au tongin risa junong Tongin ya perta, hey tongin ya perta 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 Tongin ya percaya kakek tengok Tongin ya percaya kakek tengok Ubawan pan ayah kacipirin Ibangit kau tongin risa junam
Kikun Samla Connectivity of the Lord Parish Maukerwan kila penlong ya ka festive oratory Baningkong watla hapadeng ka jing pentut ka Mariang. Hagate ka sngi la poi kumba nyauspa andriu phongut ki khna sya ka festive oratory. Lasdang ya ka program da ka jing pediang ngobha ya baro ki khna da i president ka sunjuk Samla Catholic Nativity Parish Maukerwan i Samla Gilberts imli bar ka jing ruai pediang na ka seng khna balang snong Maukerwan. Hakani ka sngi ladon ki program paper ki bakan Thup ya ka jingruai lendet na ka kot lenti beneng gospel dance singing group bat ka Bible fancy dress. Lapan mentai ka mas bakhoj bat ka jingmani sacrament de i Father Alphonsus Walang i pada rangba ka parish i balong ru i lingdo kongsan hakate ka sngi. Lapan shit penshnganya kani ka program da ka jing senran lang ki Samla ki kimi ki kpa na man ki balang shnong bat sub district jong ka parish harangkat ka music ministry bala penshong shit da ki jing ruai bat jing shat. Lapan kut ya kani ka program da ka jing sam khusnam ya ki nong job ha ka jing ele kai pa pher.
Kinong hikai juga Don Bosco School Baijal Bari kelayo pediang yaki uniform bathamai menta usnem hadien arsnem kajing syakri jengki klaim ki uniform ki babiang. Ibrada Alexius principal juga school rengkat kajing trelang bat kinong hikai kila penyo yakini ki uniform bathamai. Ibrada Alexius ula ai jingmut banbu no deki uniform babiang naga bentak kinong hikai katkum kajing dan kam juga por bat katkum kajing long jingman jong ka school. Dan ru kat tu kat ningut kinong hikai ki balapan I aga jing thrang jengki ban yo no deki uniform babha bat klempep kani kala urlong. Ka St. Saviour's High Secondary School Pathial Liagat kala penlong ya ka career guidance kam counseling program ka pasisngi haka nyau tarik risau arhajar arphulai. Ki professor juga ICFA University Agartala ki bakan Thup ya Uprasenjit Das, Rajkumar Das, Yaipsi de Barma kira shembenta hakani kasngi. Principal juga St. Saviour's High Secondary School ula agi kentin pediang buram miki bala syakhot sngobha kinong hikai bat ki khana school. Ula ai khuble khamtam mi kijing plat por jengki ban penlong yakani ka program naga banta ka jing mentoy yaki khana school. Uprasenjit Das ula ai jing pensyai halor ka marketing scholarship bat ki wei de ki jat kam ki baya hap bat ki jing puli jengki khana ki ba menta. Rajkumar Das bat Yaipsi kila pensyai halor ka science and technology, basic science programs, education programs, liberal arts, nursing programs and allied health science programs. Kani ka program kalalong ka ba saiso bat ki khana ki yo ru ya ka jing pensyai ka ba paka. Ki khana school kila dap da ka jing kemen bat kila ai ka jing khuble kini ki riu shampang ki bala ai ka por jong ki ban penlong ya kani ka sngi ka ba job. Ki khana school kila pan pauru ya ka jing dan kam ban penlong ya kum kini ki jat program man la ka por na ka banta ka jing mentoy ya baro. Haka bakut joka ni ka program ka school kala ai ki school scarf syakini ki riu shampang joka ICFA University. Ka Don Bosco High Secondary School Siaha Mizoram kala penlong ya ka science and arts exhibition ka ba ar sngi kata haka san ban riu tarik risau ar hajar ar phulai.
กะทองจงกันนี่กะ exhibition กะลองบันปลีลาดเอกิคณะสกุลบักเกนเป็นอีนามยาละกะกอลชอร์จงกะมิโซรามบันเป็นอีรูเอกิซับกิบากิดอนHari ini ki arsi keladon kajing pediang buram ya arngut ki chief guest ki bakun Thup i Reverend Father Dominic Ngultan Tuang i bade i parish priest joka Mary Help of Christians yaha but i Elizabeth B Kayamicho project director Agricultural Technology Management Agency yaha ki khana school joka class 9 but 11 kila sha phia hasau tuli ki kunhon red house yellow house green house but blue house hakaba ki haban pen inam kat kum ki subject ba pher bala ai haki Lasha khot sngo bha kini ki arsngi ki khana school ki kimi ki kpa badru ki para marjan but kini ki no sha khot sngo bha ki la ya ro ekani ka school ba kala penlong ya kani ka exhibition ha ka ba kala ajing hika ya baro ki bala wan bandon bantalang Today I'm going to explain about turmeric. Its local name is iron and scientific name is curcumalong. And is it longer or long? Just long. Yeah. Turmeric is a common species that comes from the roots of curcumalong. Gooseberry are edible and can be eaten raw. The compositions of gooseberry are rich in vitamin C, low calories and fat, also high in fibers. The value additions are shampoo, amla juice, amla powder. It is also used in skincare product and amla hair oil. It is used for diabetes, pain, and it is usually used to treat our hair to grow healthy and soft, to make soft. Olden time also they used to treat their hair to grow healthy and to make soft. And it is very helpful in weight loss because gooseberry did not contain sugar, so it is very good for to lose weight. The scientific name is not online. The common name is online, but scientific name is not Can you turn the see the name? Then the side. Mustard. Mustard What leaf. is the medicinal properties of mustard? No, this one is. Just display Just it. display. Okay. General display. It is about 76 kilometers away from Siaha, capital town of Marara, with under and near the sea. The lake is oval in shape with a length of 870 meters, width of 700 meters, and depth of approximately 20 meters. According to oral history, Pala Lake is formed around 800 to 1200 AD. The origin of Pala Lake is well known to Marathi people. Legend has it that a serpent lives under a rock, and children and livestock will often go missing near that area. And villagers went to go and investigate the area, and they found a big serpent under the rock. Advantage or merits of bias. Human experts are bias. Yes. For number one, bias is society, free will versus of energy. Number two, bias is told to provide heat. Number three, it is used for domestic and street lighting and cooking. Number four, it is eco-friendly and does not cause any pollution. Number five, it is also used for domestic driving engines. Number six, it is easy to generate, transport and store. Number seven, it improves the sanitation of the surroundings. Number eight, the residual waste captured population of biogas can be used as clean. Can you explain this? So, how can we Disadvantage.
Haga pratarik urisau arhajar arpulai, kabaijal bari Tripura Parish kalapanlong ya kajing Yakob Interchurch Sunday School, nakabenta ki kena Katolik jong ka parish. Lasdang ya kani ka program da kamas bakhoj balapan menta da Father Paul Panachikal SDB, board sa kajing Yakob paper ki bakun Thup, ya ka gospel song, gospel dance, drama, bat Bible quiz, balashim benta lang da ki Henriu tili kishnong. Kani kajing Yakob kelas sedang hakapor khatway shiteng menstep batkut hakapor shibajeno phaisngi. Kiladon kumbah nyo pusangut ki khana Katolik na kini ki Henriu tili kishnong ki balawan ban shimbenta hagani kasngi ki bala penlong yakani kasngi kabajop.
Haka khatlai tarik urisau Hajar Pulai ke Don Bosco School Bajal Bari kala rakhi ya ke International Day for Disaster Reduction. Da ka bai snok tilang berkesorkar jangka Tripura. Ka Education Department Tripura kala penlong ya ke jing pensyai halor kumno ban penkre ya ladi haba wan lingshop ki bor mariang. La sedang ya ke niga sngi da ke jing duai balai alam da ki kena kelas 9 ber kelas 10 bud sa ke jing shimsmai balai alam da Sister Pushpa Vice Principal jangka school. Haka babaro kino hikai kila kener lagi kiti kamon ban shem ya kani kajing bam smai. Kani ka program kala kutno da kajing kran lingkot na Sister Pushpa. Bada hitu ki Khubor la poi ka bakut jong kani ka Thup Khubor. Nikit bokit riang ba pindan barabor haka met ka basat ka baklan bari kerpa de pi balada pidon ki Khubor ki bajah ki snong jong pi sngo bha ban pha ha uteu number uba paw haka screen jong pi khnam bangindang la ban penmi man katayo ki Khubor Niam ka jela. Kublai shibun ublai unkat kuyepi. Kublai pi baro na kadon Bosco Media Network, niwan rasha pi gi Khubor Niam ka jela, joka tayo baar jo ubenai risau Hajar Pulai. Kimat ki bakongsan mentang singi kilong. Shispa khat khandai ngut pediang sakramen jingpen scam ki samla ka parish pendengrai. Kajingnya kendo lang bahnyo ki seng rang ba zone 2 badem khra parish. Rakhe ka seng samla Catholic parish kenchi ya kajing dapshi posnam. Ban penlong ka parish mo kerwat ya ka festive oratory baningkong. Tementang nya pai syaki Khubor ke bakamnya. Haka hinyo tarik risau Hajar Pulai. Shispa kendai pulai ngut ki khun samla jaga parish pendeng renong ston kila pediang ya ka sakramen jingpen scam ha St. Peter's Cathedral Church. Reverend Bishop Wilbert Marwen ulalong ukong san hakale niam le rukom haka jingdan lang Reverend Father Marius Parish Priest, Father Thomas Marak Assistant Parish Priest, but Father Paul Kutala Confessor. Bishop ulakan tu ki samla baki day bandon ka jinget ka baklan ha urusari bakot namar urusari bakot uday ka atiar banyale ikijing sni ubaro. Ula batay ru khendiat chapang kijingay ay umansi bakot bat kiso jong umansi bakot.
Kiseng rangba ka zone 2 jong kalat kra parish kila penlong ya kajing ya kendu lang ba shisien shisnam annual meet bahnyau haka hnyau bat pratri gurisau ar hajar alpulai halor kapang lada phi kongu ya kijing hikai jonga philong da shisha ki jonga yones kalenong ka pra ka dukhat ka balai phuwei la sedang ya ki program haka hnyau tarik gurisau haka ba kumba khandai phu arngut kiseng rangba kilawan ban shimbantalang da kajing shit raham syakani kajing kendu lang jongki Haka jingdan rengkat jungi Archbishop Victor Lingdo, Reverend Father John Madur, Reverend Father Augustine Kotala, Parish Priest Nong Thamai Parish, Reverend Father Pascal Lingdo, bat kiwei ki Lingdo, bat kinongkit kam kaseng baro kawei. Harian kamas bakhut kata ka pratarik urisau ar hajar ar phulai, la penlong ki cultural program balingkon bala shimbenta da kirangba. Try ka ay ayo ni. Kanina try ka ay ayo ni ni Mandur ni. Yan marami ng pinag ko ang kabang ipagwando ng itinye. Ang tangi pagluspa, yan kabalang yung crunch sa uniformity, matatagin kayo yung journal, dapat ganaan. Yung crunch sa uniformity, yung crunch sa unity, hindi uniformity. Hindi unjuk, hindi unity lang, away. Tilan na yung pagkain yung siyempre, ni French Fund with Biang yang minang syarai di bawah bentai kesaranan kesan berkhairologi, kemudian ada bentar lagi dalam sukopi baik, nak beri gemiru dalam sojenja dan bermin badan, nak beri gemiru di badan yang di kompekat perhatian nilai persen mensuah, lagi soto dan perhatian untuk dah air itu berkompatai sekarang jenggai gaya dikubat kali berketai. Bahkan kita coba seruai kedai barang. Halo, cek. Oi.
Council of Bishops of India, CCBI, untuk impan kali dengan license, dan impan kali dengan India. Apa boleh nak tahu ini? Dan itu tu nak apa? Bagi penegakkan, orang tua bagi penegakkan, tidak berpakaian. Tanda ini dan berisi itu berlaku dan dari timur mungkin dari mana yang Arab yang barat. Ini jadi style ini bentuk besar dan kita malam ini bersuara 35% nasional Indonesia dan negara di negara susi kenten abang apa itu abang ilmu jadi jauh dari isu kesiar ini bagi beliau nama Iwan perlu dijauh Iwan abang hitam kata tanda putih di paling kecil aku juga berpikir dia jadi air ini mentah aku pada sini pada beres kerap yang berapa tertolong menjadi satu pemuda perempuan simple ini tetapi kita sebut mentah bersyukur yang sudah lagi diberi satu isi spa dia ujung pun pakai satu buat. Yang orang pakai satu dia kena dia orang yang bersama dalam pakai tapi kita average kita lain kita sama pakai satu kita. Ini kita perkara kita pakai satu. Terus ini dalam yang besar terkait. Jadi kalau kita berapa kita lihat kita ya. Dia orang anak apa? Dengan ni dia orang rumah lain-lain kamera. Terus kita nak fikir, kau ni kalau ni, kamera, sebelum sekali kita sebelum kita semua kita ni soalan aku nak kita. Anak ni kamera, kau ni kalau ni kita. Sama bila lain, lain. Anda berbuat? Apa beberapa operasi Rusia melakukan cepat dengan Bishop ni mungkin pada sini kecil di dalam kerana yang belajar kerja dan Bishop di Paris. Tapi dari Paris Rusia melakukan kondang bahkan Maispa yang kondang dan Maispa yang Bishop pilih Paris. Ini Bishop ayat jika orang kami dan kamu mengenal benar. Bahkan kamu bisa berjaya mengenal benar. Ini dia kita perlu melakukan apa yang dia atas negeri beli Paris Indonesia ini dalam sini. Ini mereka mesti jadi problem ini yang membeli teman. Dan semua yang dilakukan bahkan mereka kata, bahkan kita ini program Paris untuk Paris. Kalau kita nak kata ini bisa diberi program Paris, aku ini bangsa. Kita mesti mengamalkan teknik yang mesti. Kalau ini problem, nilai belum kita waktu yang masih biasa. Ini suara ini suara kuda berangsang dalam kuda ini nak apa lagi working lunch. Kami tidak menggunakan working lunch. Bagi orang ini dulu, yang ayo betul. Bagi saya, program itu bukan cuma untuk Paris ini. Di kancah di awal ini bukan sedikit perlu apa. Kerana awal ini program juga terima asal sini. Kebajikan juga program. Kebajikan juga program. Kamu nak contoh apa? Mereka berdiri juga. Tahu apa? Nyoba. Tahu apa? Bicara kita. Magdalena program pun sebab supaya kita Indonesia. Maka ini mesti kemudian kita bicara kita bersama. Bab nak kita sesuatu. Jadi mesti kawan lebih. Misalnya kalau kecil dan bawah tahun kita baca. Lepas ini pun kira bahan berkata bahawa yang kau perlu jadi. Masuk ke dalam kata sendiri akhirnya dari sini lah. Ini kan nasional pun dia. Kalau barang mereka berkata ya, kemudian ini kan orang yang kebetulan. Nanti program jadi sama, program jadi second tentang ini jadi program kaca, puncak kaca, cinta. Kita ini program khusus orang Malaysia membaik di sini juga.
ini itu film ini bisa di mana di mana di film mana. Kami mesti mengenai bicara dalam IGK yang disebut juga apa di Paris. Jadi kita bersama kita. Kemudian juga pakai diskus ini. Dan berkata itu orang wanita yang mengenai bicara. Jadi kita semua tengah adu berkata. Lalu dalam yang museum kata musik kami dalam musik kata musik. Nampaklah betul di musik pun bagi je. Nampaklah maka musik juga mobile bagi itu. Kumshi benta ban rakhi ka jingdap shi post nem ka seng samla Catholic parish kanshi ki khon samla ka parish kila panlong ya ka ransan lekmen ha ka hnreu hinyo bat pratarik urisau ar hajar ar phulai hasin Dominic Savio parish kanshi lasdang ya ka ransan lekmen ki khon samla da ka ba panlong ya ki jinga lekai sport baharukom lapli perdaya ka te ka sngi de Reverend Padar Ansam Nonglang ha ka jingdan lang jukino kit kam ka seng Haga pratarik urisau lapan kod ekaransan lekamen ki khon samla da kamas pakot haga ba Reverend Father Charles Emily ilalong lengdo kongsan ban pendap yakariti le niam haga te kasngi. Ladon ru ka jing penkop buram mi kinong kit kam bathamai ki khon samla ka seng samla parish kanchi. 'Cause I can do this on my own. I'm letting go, so give me one more chance. Save me from this road I'm on. Oh, Jesus, take the wheel. I'm letting go, so give me one more chance. Save me from this road I'm Jesus, take the wheel. Oh, take it from me. Bless you, Lord. Kakerdeng ukres, temen ya percaya kakerdeng ukres, ubawan ban ayah kacipirin, ibangit ha utongin risa junong. Mikum kibruba, dutin kermen, ban yorong sakahima udai, kenredaka daka jingai ei. On my way, but belek like a super hey. Tungin ya percaya kakerdeng ukres, tungin ya percaya kakerdeng ukres, ubawan ban ayah kacipirin, ibangit ha utongin risa junong. Ya ubang neka ukres, belum sajop hating penrem. But nam do ya kamen frame Henry unjo ya gajing bonjiko Tungin ya percaya kakerdeng ukres, tungin ya percaya kakerdeng ukres, ubawan ban ayah kacipirin, ibangit ha utongin risa junong.
Kikun Samla Connectivity of the Lord Parish Maukerwan kila penlong ya ka festive oratory Baningkong watla hapadeng kajing pentut kamariang. Hagate ka sngi la poi kumba nyauspa handriu phongut ki khna sya ka festive oratory. Lasdang ya ka program da kajing pediang ngobha ya baro ki khna da President ka Sunjuk Samla Catholic Nativity Parish Maukerwan i Samla Gilbert Imli bar kajing ruai pediang na ka seng khna balang snong Maukerwan. Hakani ka sngi ladon ki program paper ki bakan Thup ya ka jingruai lendet na ka kot lenti beneng gospel dance singing group bat ka Bible fancy dress. Lapan mentai ka mas bakhoj bat ka jingmani sacrament de Father Alphonsus Walang i pada rangba ka parish i balong ru i lingdo kongsan hakate ka sngi. Lapan shit penshnganya kani ka program da ka jing senran lang ki Samla ki kimi ki kpa na man ki balang shnong bat sub district jong ka parish harangkat ka music ministry bala penshong shit da ki jing ruai bat jing shat. Lapan kut ya kani ka program da ka jing sam khusnam ya ki nong job ha ka jing ele kai pa pher.
Kinong hikai juga Don Bosco School Baijal Bari kelayo pediang yaki uniform bathamai menta usnem hadian arsnem kajing syakri jongki klaim ki uniform ki babiang. Brother Alexius principal juga school rengkat kajing trelang bat kinong hikai kila penyo yakini ki uniform bathamai. Brother Alexius ula ai jingmut banbu no de ki uniform babiang naga bentak kinong hikai katkum kajing dan kam juga por bat katkum kajing long jingman jong ka school. Dan ru kat tu kat ningut kinong hikai ki balapan I ya kajing trang jongki ban yo no da ki uniform babha bat klempep kani kala urlong. Ka St. Xavier's High Secondary School Pathial Liagat kala penlong ya ka career guidance kam counseling program ka pasisngi ha ka nyau tarik risau ar hajar ar phulai. Ki professor juga ICFA University Agartala ki bakan Thup ya Uprasenjit Das, Rajkumar Das, Yaipsi de Barma kira shembenta ha kani kasngi. Principal juga St. Xavier's High Secondary School ula ki kentin pediang buram ki bala syakhot ngobha kinong hikai bat ki khana school. Ula khuble khamtam mi ki jing plat por jengki ban penlong ya kanika program naga banta ka jing mentoy ya ki khana school. Uprasenjit Das ula jing pensyai halor ka marketing scholarship bat ki wei de ki jat kam ki baya hap bat ki jing puli jengki khana ki ba menta. Rajkumar Das bat Yaipsi kila pensyai halor ka science and technology, basic science programs, education programs, liberal arts, nursing programs and allied health science programs. Kani ka program kalalong ka ba seiso bat ki khana ki yoru ya ka jing pensyai ka ba paka. Ki khana school kila dap da ka jing kemen bat kila ai ka jing khuble kini ki riu shampang ki bala ai ka por jong ki ban penlong ya kani ka sngi ka ba job. Ki khana school kila pen pauru ya ka jing dan kam ban penlong ya kum kini ki jat program man la ka por na ka banta ka jing mentoy ya baro. Haka bakut joka ni ka program ka school kala ai ki school scarf syakini ki riu shampang joka ICFA University. Ka Don Bosco High Secondary School Siaha Mizoram kala penlong ya ka science and arts exhibition ka ba ar sngi kata haka san ban ria tarik risau ar hajar ar phulai. Kathong jong kanik exhibition kalong ban plila eki khana school bakin pen inam yala ka kolshor jong ka Mizoram bat ban pen iru eki sap ki bakidon. Hagini ki arsi kala don ka jing pediang buram ya arngut ki chief guest ki bakan Thup i Reverend Father Dominic Ngul Than Tuang ibade i parish priest jong ka Mary Help of Christians Siaha bat i Elizabeth B Kaya Micho project director Agricultural Technology Management Agency Siaha. Ki khana school juga kelas 9 bat 11 kila syapia hasau tuli ki kenhon red house, yellow house, green house bat blue house. Hakaba ki haban pen inam kat kum ki subject ba per bala ai haki. Lasha khot ngobha haki niki arsngi ki khana school ki kemi ki kpa bat ru ki para marjan. Bat kini ki no khot ngobha kila ya ro ekanika school bakala penlong ya kanika exhibition. Hakaba kala ajing hikai ya baro ki bala wan bandon bentalang. Today, I'm going to explain about turmeric. Its local name is IN and scientific name is Kakumalong. Is it longer or long? Just long. Long. Yeah. Turmeric is a common species that comes from the root of Kakumalong. Gooseberry are edible and can be eaten raw. The compositions of gooseberry are rich in vitamin C, low calories and fat, also high in fibers. The value additions are shampoo, amla juice, amla powder. It is also used in skincare product and amla hair oil. It is used for diabetes, pain, and it is usually used to treat our hair to grow healthy and soft, to make soft. Olden time also they used to treat their hair to grow healthy and to make soft. And it is very helpful in weight loss because gooseberry did not contain sugar, so it is very good for to lose weight. The scientific name is not Amla. The common name is Amla, but scientific name is not Can you turn the so we can see the name? Turn the side. Mustard. Mustard What leaf. is the medicinal properties of mustard? No, this one is Just display Just display. here. General display. It is about 76 kilometers away from Siaha, capital town of Marara, with under and near the sea. The lake is oval in shape with a length of 870 meters,
width of 700 meters and depth of approximately 20 meters. According to oral history, Pala Lake is formed around 800 to 1200 AD. The origin of Pala Lake is well known through Marathi people. Legend has it that a serpent lives under a rock, and children and livestock would often go missing near that area. And villagers went to go and investigate the area, and they found a big serpent under the rock. Advantage or merits of bias. They want to share biology. Yes. For number one, biology is society for universals of energy. Number two, biology is told to provide heat. Number three, it is used for domestic and street lighting and cooking. Number four, it is eco-friendly and does not cause any pollution. Number five, it is also used for driving engines. Number six, it is easy to generate, transport and store. Number seven, it improves the sanitation of the surroundings. Number eight, residual waste after the completion of biogas can be used as clean. Can you please explain? This advantage, can you explain this? So, how can we Disadvantage. Haga pratarik urisau arhajar arpulai, kabaijal bari Tripura Parish kalapan long ya kajing Yakob Interchurch Sunday School, nakabenta ki kena Katolik jong ka parish. Lasdang ya kani ka program da kamas bakhoj balapan menta da Father Paul Panachikal SDB, board sa kajing Yakob paper ki bakan Thup, ya ka gospel song, gospel dance, drama, bat Bible quiz, balashim benta lang da ki Henriu Tili Kishnong. Kani ka jing Yakob kelas sedang hakapor khatway shiteng menstep barkut hakapor shibajeno phaisngi. Kiladon kumbah nyo pusangut ki khana Katolik nang kini ki Henriu Tili Kishnong ki balawan banshim benta hagani kasngi ki balapan long yakani kasngi kabajau. Oh
sina. Tiro kisah si. Neng mana cara apa sedok si timah nunggu. Mau tham sekolah kan, no baru pilih ya. Kisah mat sina. Mau jaga roh dah kamera rumah ni nyo. Oh, no, sabu. Haka khatlai tarik urisau Hajar Pulai ke Don Bosco School Bajal Bari kala rakhi ya ke International Day for Disaster Reduction. Da ka bai snok tilang berkesorkar jangka Tripura. Ka Education Department Tripura kala penlong ya ke jing pensyai halor kumno ban penkre ya lade haba wan lingshop ki bor mariang. La sedang ya ke niga sngi da ke jing duai balai alam da ki kena kelas 9 ber kelas 10 board sa ke jing shimsmai balai alam da Sister Pushpa Vice Principal jangka school. Hagaba baro kino hikai kila kener lagi kiti kamon ban shem ya kani kajing bam smai. Kani ka program kala kut no da kajing kran lingkot na Sister Pushpa. Bada hitu ki Khubor la poi ka bakut jong kani ka Thup Khubor. Nikit bokit ruang ba pindan barabor haka met ka bashat ka baklan bari kerpa de pi balada pidon ki Khubor ki bajah ki snong jong pi sngoba ban pa ha uteu number uba paw haka screen jong pi khnam bangindang la ban penmi man katayo ki Khubor Niam ka jela. Kublai shibun ublai unkat kuyepi.
Kublai pi baro nakadon Bosco Media Network, Niwan Rasha pi egi Khubor Niam kejela, joka tayo baar jo ubenai risau ar hajar ar pulai. Kimat kiba kongsan mentag singi kilong. Shispa kar kendai ngut pediang sakramen jingpen scam di samla ka parish pendengrai. Kajingnya kendo lang bahnyo kiseng rang ba zone 2 badem kra parish. Rakhe kaseng samla Catholic parish kenchi ya kajing dapshi posnam. Ban penlong ke parish mau keruat ya ke festive oratory baningkong. Tementangnya pai syaki khubor ke bakamnya. Haga hinyo tarik risau ar hajar ar pulai. Shispa kendai pulai ngut ki khun samla jaga parish pendeng renong ston kila pediang ya ka sakramen jingpen scam ha St. Peter's Cathedral Church. Reverend Bishop Wilbert Marwen ulalong ukong san hakale niam le rukom haka jingdan lang Reverend Father Marius Parish Priest, Father Thomas Marak Assistant Parish Priest, but Father Paul Kutala Confessor. Bishop ulakan tu ki samla baki day bandon ka jinget ka baklan ha urosari bakot namar urosari bakot uday ka atiar banyale ikijing sni ubaro. Ula batay ru kendiat syapang kijing ay umensi bakot bat kiso jong umensi bakot.
Kiseng rangba ka zone 2 jong kalat jom kra parish kila penlong ya kajing ya kendu lang ba shisin shisnam annual meet bahnyau haka hnyau bat pratari gurisau ar hajar alpulai halor kapang lada pi kongu ya kijing hikai jonga pilong da shisha ki jonga Yohanes kalenong ka pra kadukhat ka balai phuwei la sedang ya ki program haka hnyau tarik gurisau haka ba kumba khandai phu armut kiseng rangba kilawan ban shim bentalang da kajing shit raham syakani kajing kendu lang jongki Haka jingdan rengkat jungi Archbishop Victor Lingdo, Reverend Father John Madur, Reverend Father Augustine Kotala, Parish Priest ng Thamai Parish, Reverend Father Pascal Lingdo, bat kiwei ki Lingdo, bat kinongkit kam kaseng baro kawei. Harian kamas bakhut kata haka pratarik urisau ar hajar ar phulai, lapan long ki cultural program balingkon bala shimbenta da kirangba. Terai ka ay ayu ni. Kani terai ka ayu ni ni mandur ni. Yan lagi yang tidak tu akan kom bagi penbandu ini juga. Antang itu terus pak, ya dari kebalang yang kerja uniformity, maka dari tingkai kejur tu dapat jangan. Yang kerja sebagai uniformity di kerja uni, dari uniformity. Jadi tunjuk dari uni dalam away. Telan dah jing berkait dengan siapa ni transpan ke biang yang minang syarai di bantu bentai kesaranan kesan berkah teologi belum ada bentar lagi dalam sukopi baik nak berdaya gemiru kita so jenjang dan bermin badan nak berdaya gemiru di badan yang di kompekat pet nilai persan mencuba lagi soto dan perkat untuk dah air kita berkom baterai sampai jenggai gaya tiku bat kali bat ketai Bahkan penting coba cendruai kedai barang. Halo, cek.
tertolong di satu pemuda program simple ini. Dalam ini nasibun, tetapi semua yang sudah berlagi diberi satu isi spa, kisah spa. Dia ujung berumah spa kan buat. Yang orang pakai spa kan, dia kalau dia orang spa kan pakai spa. Tapi kita average kita itu kita sama dengan spa. Ini kita perkara ini pakai spa. Dan ini mungkin lagi kita terkait. Jadi kalau kita berapa kita kita ya. Dia rumah anak apa? Kita tu ni. Dia ada rumah lain kamu tak. Terus kita nak fikir kau kalau ni. Average kan? Sebelum sekali kita sebelum kita semua pun dia soalan aku mau itu. Ada average. Kau kalau ni kita buat. Satu dengan lain lah. Anda membuat Apa operasi usia melawan orang cepat orang bisa memang tidak parasuri. Kecil jadi kalau hilang namanya belajar baca. Bangkisan dia baris. Tapi dia operasi usia melawan kandang bahkan waispa year. Kandang dan waispa year yang bisa pilih baris. Ini kesana. Ayat jika orang kamu dan kamu mengenal benar. Bahkan kamu bisa jauh mengenal benar. Ini ayat jika kita perlu melakukan apa yang di atas. Ini juga pilih baris. Pilih baris ini kesana ini dalam sini. Ini mereka mesti jadi problem ini yang menjadi teman. Bagaimana semua yang berkaitan, bagaimana yang berkaitan, bagaimana kamu ini program terbaik, terbaik. Kalau ini baik, nak kita ini bisa diberi program terbaik, aku ini bangsa. Yang setiap kita mesti melakukan tendensi yang mesti. Kalau ini problem, nilai yang belum kita waktu yang masih biasa. Ini suara aku sesuai. Ini suara aku bangsa dalam ini dalam ini working lunch. Kami tidak melakukan working lunch. Bagi orang ini dulu, kiongnya ayo betul jadi muncul. Bagi saya, di program itu jenis kalau di Paris ini, di kancing di awal ini pun sedikit belum apa. Karena apa ini program, kalau di program juga asal sih. Kebaca juga program, kebaca juga program karena kita apa? Mereka berdiri cerita, tangga apa? Menyulam. Tangga apa? Bisa dikit. Maka mereka program pun sebab bermasa. Supaya kita menjadi susah. Nah, ini mesti punya kita cakap di dalam sama. But nak kita sesuatu. Jadi mesti kawan lebih. Misalnya kalau kecil dan berhal kita. Lalu ini kukira bahan berkata apa? Yang kau perlu jadi. Masuk ke dalam kasih akhirnya dari sini lah. Ini kan nasional pun dia. Mana barang lekang berkait dia. Kemudian ini lekang orang yang berkebutuhan. Nanti program jadi sama, program jadi secondary. Tentang ini jadi program kaca, aku cari kaca, aku cari cinta. Tentang ini program khusus bahwa kita semua membaik di sini cakap. Ia ini kita bisa di mana di mana di film apa? Kali ini mesti menjadi bicara bahwa IGK ini dicuri bisa apa di Paris. Jadi kita bersama berjalan. Polisi pun pakai diskus ini. Dan kita perlu mengubah yang lain juga bicara. Jadi kita semua tengah adu berkata. Lalu kita ini di Mesir. Kabar muslim, hari ini dalam tahun ini kata muslim. Nampaknya betul di polisi pun bagi jenis. Nasrai. Kumshi benta ban rakhi ka jingdap shi post nem ka seng samla Catholic parish kanshi ki khun samla ka parish ki la panlong ya ka ransan lekmen ha ka hnreu hinyo bar pratari urisau ar hajar arpulai hasin Dominic Savio parish kanshi la sedang ya ka ransan lekmen ki khun samla da ka ba panlong ya ki jinge lekai sport baharukom
lapli perdaya ketika sngi de Reverend Padar Ansem Nonglang haka jingdan lang jukino kit kam kaseng. Haka pratarik urisau lapan kut ya kerensan le kemen ki khon samla da kamas bakut haka ba Reverend Father Charles Emily ilalong lengdo kongsan ban pendep ya kariti le niam haka te kasngi. Ladon ru ka jing penkup buram mi kinong kit kam bathamai ki khon samla kaseng samla parish kanchi. 'Cause I can do this on my own. I'm letting go, so give me one more chance to save me from this road I'm on. Oh, Jesus, take the give me one more chance, save me from this road I'm on. Jesus, take the lead. Oh, take it from me. Bless you all. Percaya kakek tengok kres ubawan pan ayah kacipirin ibangit ha utongin risa junong Mikum kibruba duting kermen banyorong saka imau day henry daka daka tingai ei upaya kon maray ban pelek daga super hey tongin ya percaya kakek tengok kres tongin ya percaya kakek tengok kres ubawan pan ayah kacipirin ibangit ha utongin risa junong ya uta ubang neka ukres ono syato pating pendrem bat enam do ya kemen frem henry unjo ya gacing bonjuko tongin ya percaya kakek tengok kres tongin ya percaya kakek tengok kres ubawan wan ayah kacipirin ibangit ha utongin risa junong
Kikun Samla Connectivity of the Lord Parish Maukerwan, kila penlong ya ka festive oratory Baningkong, watla hapadeng ka jing penthut ka Mariang. Hagate ka sngi la poi kumba nyaus pa andriu phongut ki khna sya ka festive oratory. Lasdang ya ka program da ka jing pediang sngobha ya baro ki khna da i president ka sunjuk Samla Catholic Nativity Parish Maukerwan i Samla Gilbert Imli bar ka jing ruai pediang na ka seng khna balang shnong Maukerwan. Hakani ka sngi ladon ki program paper ki bakan Thup ya ka jingruai lendet na ka kot lenti beneng gospel dance singing group bat ka Bible fancy dress. Lapan mentai ka mas ba khoj bat ka jingmani sacrament de i Father Alphonsus Walang i pada rangba ka parish i balong ru i lingdo kongsan hakate ka sngi. Lapan shit penshnganya kani ka program da ka jing senran lang ki Samla ki kimi ki kpa na man la ki balang shnong bat sub district jong ka parish harangkat ka music ministry bala penshong shit da ki jing ruai bat jing shat. Lapan kut ya kani ka program da ka jing sam khusnam ya ki nong job ha ka jing ele kai pa pher. Yeah.
Kinong hikai juga Don Bosco School Baijal Bari kelayo pediang yaki uniform bathamai menta usnem hadin arsnem kajing syakri jengki klem ki uniform ki babiang. I brother Alexius principal juga school rengkat kajing trelang bat kinong hikai kila penyo yaki ni ki uniform bathamai. Brother Alexius ula ai jingmut banbu no deki uniform babiang naga benta kinong hikai katkum kajing dan kam juga por bat katkum kajing long jingman jong ka school. Dan ru kat tu kat ningut kinong hikai ki balapan i ya kajing thrang jengki ban yo no deki uniform babha bat klempep kani kala urlong. Ka St. Saviour's High Secondary School Pathial Liagat kala penlong ya ka career guidance kam counseling program ka pasisngi hakah nyau tarik risau ar hajar ar pulai. Ki professor juga ICFA University Agartala ki bakan Thup ya Uprasenjit Das, Rajkumar Das, Yaipsi de Barma kira benta hakani kasngi. Principal juga St. Saviour's High Secondary School ula ki kentin pediang buram ki bala syakhot ngobha kinong hikai bar ki khana school. Ula khuble khamtam mi ki jing platform jengki ban penlong yakani ka program naga benta ka jing mentoy yaki khana school. Uprasenjit Das ula jing pensyai halor ka marketing scholarship bat ki wei de ki jat kam ki baya hap bat ki jing puli jengki khana ki ba menta. Rajkumar Das bat Yaipsi kila pensyai halor ka science and technology, basic science programs, education programs, liberal arts, nursing programs and allied health science programs. Kani ka program kalalong ka ba saiso bat ki khana ki yoru ya ka jing pensyai ka ba paka. Ki khana school kila dap daga jing kemen bat kila ai ka jing khuble ya kini ki riu shampang ki bala ai ka por jong ki ban penlong ya kani ka sngi ka ba job. Ki khana school kila pen pauru ya ka jing dan kam ban penlong ya kum kini ki jat program man laga por naga benta ka jing mento ya baro. Haka bakut jong kani ka program ka school kala ai ki school scarf syakini ki riu shampang joka ICFA University. Ka Don Bosco High Secondary School Siaha Mizoram kala penlong ya ka science and arts exhibition ka ba ar sngi kata haka san ban ri tarik risau ar hajar ar pulai. Ka thong jong kani ka exhibition ka long ban play lad eki khana school bakin pen inam yala ka kolshor jong ka Mizoram bat ban pen iru eki sap ke baki don. Hagini ki arsingi kala don ka jing pediang buram ya arngut ki chief guest ki bakan Thup i Reverend Father Dominic Ngul Than Tuang i bade i parish priest jong ka Mary Help of Christians Siaha bat i Elizabeth B Kaya Micho project director Agricultural Technology Management Agency Siaha. Ki khana school juga class 9 bat 11 kila syapia hasau tuli ki kenhon red house, yellow house, green house bat blue house. Hakaba ki haban pen inam kat kum ki subject baper bala ai haki. Nasha khot ngobha hakini ki arsngi ki khana school ki kemi ki khwa bat ru ki para marjan. Bat kini ki nosha khot ngobha ki la ya ro ekani ka school bakala penlong ya kani ka exhibition. Hakaba kala ai jing hikai ya baro ki bala wan ban don bentalang. Today, I'm going to explain about turmeric. Its local name is IN and scientific name is Kankamalong. And is it longer or long? Just long. Long. Yeah. Turmeric is a common species that comes from the root of curcumin long. Gooseberry are edible and can be eaten raw. The compositions of gooseberry are rich in vitamin C, low calories in fat, also high in fibers. The value additions are shampoo, amla juice, amla powder. It is also used in skincare product and amla hair oil. It is used for diabetes, pain, and it is usually used to treat our hair to grow healthy and soft, to make soft. Olden time also they used to treat their hair to grow healthy and to make soft. And it is very helpful in weight loss because gooseberry did not contain sugar, so it is very good for to lose weight. The scientific name is not Amla. The common name is Amla, but scientific name is not Amla. Can you turn the in the name? Then the side. Mustard. Mustard What leaf. is the medicinal properties of mustard? No, this one is Just display Just display. it. General display. It is about 76 kilometers away from Siaha, capital town of Marara, with under and near the sea. The lake is oval in shape with a length of 870 meters,
width of 700 meters and depth of approximately 20 meters. According to oral history, Pala Lake is formed around 800 to 1200 AD. The origin of Pala Lake is well known to Marathi people. Legend has it that a serpent lives under a rock, and children and livestock would often go missing near that area. And villagers went to go and investigate the area, and they found a big serpent called under the rock. Advantage or merits of biogas transition. You want to explain, sir? They want to share biogas. For number one, biogas is a very cheap, renewable source of energy. Number two, biogas is stored to provide heat. Number three, it is used for domestic and street lighting and cooking. Number four, it is eco-friendly and does not cause any pollution. Number five, it is also used for domestic driving engines. Number six, it is easy to generate, transport and store. Number seven, it improves the sanitation of the surroundings. Number eight, the residual left after the completion of biogas can be used as fuel. Can you please explain? Disadvantage, can you explain this? So, how can we recycle? Disadvantage. Haga Pradarik Urisau Arhajar Arpulai, Kabajal Bari Tripura Parish Kalapanlong Yakajing Yakob Interchurch Sunday School, Nagabanta ki Kena Catholic Jongka Parish. Lasdang yakani ka program da kamas bakhoj balapan menta da Father Paul Panachikal SDB, board Sikijing Yakob paper ki bakan Thup, yaka gospel song, gospel dance, drama, but Bible quiz, balashim banta lang da ki Henriu Tili Kishnong. Kani ka jing Yakob kelas sedang hakapor khatwe shiteng menstep but kut hakapor shibajeno phaisngi. Kiladon kumbah nyo pusangut ki khana Catholic na kini ki Henriu Tili Kishnong ki balawan banshim benta hagani kasngi ki balapan long yakani kasngi kabajau. Oh
Subasigar Sinai. Tiro Kansuga. Tiro Man Sinai. Tiro Kisasi. Lengman Joroba Serok Siti Manango. Modam Sukolongano Boro Palia. Kisa Mat Mata Sinai. Modakaro Rakam Ramaniyo. Oh, no, sabu, ini mana? Ini no sabu, mana? Sabu, ayo, sabu, Haka khatlai tarik urisau Hajar Arphulai ka Don Bosco School Bajal Bari kala rakhi ka International Day for Disaster Reduction. Daka bai snok tilang berka sorkar jangka Tripura. Ka Education Department Tripura kala penlong ka jing pensyai halor kumno ban penkre yaladi haba wan lingshop ki bor Mariang. La sedang ka ni ka sngi da ka jing duai balaya lam da ki khana class 9 da class 10 board sa ka jing shim smai balaya lam da sister Pushpa vice principal jangka school. Hagaba baro kino hikai kila kener lagi kiti kamon ban shim ya kani kajing bam smai. Kani ka program kala kutno da kajing kran lingkot na sister Pushpa. Bada hitu ki Khubor la poich ka bakut jong kani ka Thup Khubor. Nikit bokit ruang ba pindan barabor haka met ka basat ka baklan bari kerpa de pi balada pidon ki Khubor ki bajah ki snong jong pi sngoba ban pha ha uteu number uba paw haka screen jong pi khnam bangindang la ban penmi man katayo ki Khubor Niam ka jela. Kublai shibon ublai unkar kuyepi.
Ulepi baro nakadon Bosco Media Network, Niwan Rasha Pi gi Khubor Niam ke jela, joka tayo baar jo benai risau ar hajar ar pulai. Kimat ki bakongsan mentag singi kilong. Shispa khat khandai ngut pediang sakramen jingpen scam di samla ka parish pendengrai. Kajingnya kendo lang bahnyo ki seng rang ba zone 2 badem khra parish. Rakhe ka seng samla Catholic parish kenchi ya ka jindap shi posnam. Ban penlong ka parish mo kerwat ya ka festive oratory baningkong. Tementangnya pai syaki khubor ke bakamnya. Haga hinyo tarik risau ar hajar ar pulai. Shispa kendai pulai ngut ki khun samla jaga parish pendeng renong ston kila pediang ya ka sakramen jingpen scam ha St. Peter's Cathedral Church. Reverend Bishop Wilbert Marwen ulalong ukong san hakale niam le rukom haka jingdon lang Reverend Father Marius Parish Priest, Father Thomas Marak Assistant Parish Priest, but Father Paul Kutala Confessor. Bishop ulakan tu ki samla baki day bandon ka jinget ka baklan ha urusari bakut namar urusari bakut uday ka atiar banyale ikijing sni ubaro. Ula batay ru kendiat syapang kijing ay umensi bakut bat kiso jong umensi bakut.
lugar mais fácil de usar. Lá em Deus sabe. Kiseng rang ba ka zone 2 jong kalat kra parish kila penlong ya ka jinga kendu lang ba shisin shisnam annual meet bah nyau ha ka nyau bat pratri gu risau ar hajar alpulai halor ka phang lada phi kongu ya ki jing hikai jonga philong da shisha ki jonga yones kalanong ka pra ka dukhat ka balai phuwe la sedang ya ki program ha ka nyau tari gu risau ha ka ba kumba khandai phu armut kiseng rang ba kila wan ban shim ban talang da ka jing shit rahem shakani ka jing kendu lang jong ki Hakajing dan rengkat jungi Archbishop Victor Lingdo, Reverend Father John Madur, Reverend Father Augustine Kotala, Parish Priest ng Thamai Parish, Reverend Father Pascal Lingdo, bat kiway ki Lingdo, bat kinongkit kam kaseng baro kaway. Harian kamas bakhut katah ka pratarik urisau ar hajar ar phulai, lapan long ki cultural program balingkon bala shimbenta dakirang ba. Terai ka ay ayo ni, kadang terai ka ay ayo ni ni wandur ni. Yan kami ng pinyan ko hanggang kapag ipagwando rin din hanggang ipaglos pa ya kabalang yung crunch pa uniformity ba nakakarinig kayo yung journal dapat ganda yung crunch pa uniformity ni crunch pa uni ba ilay uniformity ilay unjuk ilay ini long away telan na ding kay ding sino ni Grand Panggiling Biang ng Binong Syarai, iban pagkatay sa aranan, kasal berkapurity, kumno, ada bentar lagi dalam sukopi baik, nak berdaya gemiru bilang so jenjang, ban bermin, ban don, nak berdaya gemiru di badan yang di kompekat pet, panggilan persang mensua, lagi soto, dalam kompekat kumtu, dah air kita berkom matai, sepak kejenggai, kaya diku bat kade, bat katai. Bahkan kita coba cenderuai kedai di Mararama. Halo, cek. Oi, 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 untuk menyimpan ini dengan license dan menggunakan license bagi orang. Apa boleh orang tertentu ini dan itu pun untuk apa? Bagi penegakkan, orang tua sudah benar tidak berpakaian. Tentu ini memberi mesin untuk orang dan lebih timur mungkin dengan ya Arab yang malam. Ini jadi style ini bentuk besar dan hakikam malam ini bersuara 35% nasional Indonesia dan negara lebih kebar. Susi kenten
abang apa itu abang ilmu di kecil isu kesian seperti ini bagi belum nama piwan kalau di kecil piwan abang hitam kata-kata itu tanda putih di paling kecil aku tinggal pada kecil dia jadi air ini maka aku pada sini pada beres kenapa yang kau kenapa tertolong menjadi satu pemuda program simple ini. Tetapi ini pernah sebut, tetapi semua yang sudah berlagi ini merasakan satu isispa, isaspa. Dia ujung pun isaspa kan buat. Yang orang isaspa kan, dia kalau dia orang apa isaspa orang isaspa. Tapi kita average kita itu kita sama isaspa kita. Ini pak kita perkara ini isaspa. Dan ini mungkin kami yang besar terkait. Ini saya kata, kalau kita cakap apa lagi, kita lihat di buku ini. Dia orang main apa? Jadi tu ni, dia orang rumah lain kamar tak. Tersukai kita nak fikir, kau kalau ni, average, sebelum sekali nanti sebelum kita semua bukan dia soal nak main itu. Ada average, kau kalau ni, kita Sanggup dengan baik, baiklah. Anda membuat, Apa operasi Rusia melakukan cepat dengan bisa memang tidak pada sini. Eksekusi di dalam tidak namanya belajar baca. Bangsa di Paris. Tapi tidak Paris Rusia melakukan dan bahkan Westpa yang dengan Westpa yang bisa pilih Paris. Ini kerja. Ayat jika orang kami dan kamu mengenal benar, bahkan kamu bisa berjauh mengenal benar. Ini ayat jika kita perlu melakukan pergi di atas negeri pilih Paris. Pilih Paris ini kerja ini dalam sini. Ini mereka mesti jadi problem ini yang membeli teman. Bagi semua yang berkata, bagi kami yang berkata, bagi kita mahu ini program papai beberapa papai kalau ini kita nak kita ini bisa diberi program papai aku ini bangsa biasanya kita mesti melakukan pendidikan kita yang mesti kalau ini problem nilai yang perlu kita waktu yang masih biasanya kita semua ini suara ini suara kuda bangsa dalam kuda ini nak apa lagi working lunch. Kami tidak menggunakan istilah working lunch. Bagi orang ini dulu, kiongnya ayo betul ini betul. Bagi lain saya, di program berbuat jenis kalau di Paris ini, di kancing di awal ini pun sedih belum apa. Kerana apa ini program, kalau di program terima asas ini, kebaca juga program, kebaca juga program, kerana kamu tak apa. Mereka berada di dalam tangga bang, menyala. Tangga bang, bisa juga. Maka dalam program itu baru supaya kita menjadi. Nanti ini mesti kemudian kita bicara kita bersama. But nak kita sesuatu, ketika mesti kawan lebih, misalnya kalau kecil dan berapa kita baca. Lepas ini, kukira bang berkata bang, yang kau perlu jadi. Masuk ke dalam kata itu akhirnya dari sini ini kan sudah boleh je. Kalau barang mereka berkait ya, kemudian ini kan orang yang berbuat dengan nanti program jadi sama program jadi secondary. Tentang ini jadi program kaca, puncak kaca, cinta. Kita ini program khusus orang Malaysia membayar di sini juga. Ya ini kita bisa di mana di mana di film apa Kali ini mesti menjadi bicara dalam hal jika yang dicuri bisa apa di Paris. Jadi kita bersama kita. Kemudian juga bagi diskus ini. Dan kita perlu wanita yang lagi bicara. Jadi kita semua tengah adu berkata. Lalu dalam yang Malaysia, kepada muslim hari ini dalam tahun ini kata muslim. Nampaknya betul di Indonesia pun bagi jenis. Nasrai.
Maka boleh juga mobile lagi. Kumshi benta ban rakhi ka jingdap shi post nem ka seng samla Catholic parish kanshi ki khun samla ka parish kila panlong ya ka rensan lekmen ha ka hnriu hinyo bat prata de urisau ar hajar arpulai hasin Dominic Savio parish kanshi lasdang ya ka rensan lekmen ki khun samla da ka ba panlong ya ki jingel lekai sport baharukom lapli perda ya ka te ka sngi de Reverend Padar Ansem Nonglang ha ka jingdan lang jukino kit kam ka seng Haga pratarik urisau la penkut ya kerensan le kemen ki khun samla da kamas bakut haga bai Reverend Father Charles Emily ila long lengdo kongsan ban pendep ya kariti le niam haga te kasngi la don ru ka jing penkut buram mi kinong kit kam bathamai ki khun samla ka seng samla parish kanchi 'Cause I can do this on my own. I wouldn't go, so give me one more chance. Save me from this road I'm on. Oh, Jesus, take the wheel. I'm letting go, so give me one more chance. Save me from this road I'm Jesus, take the wheel. Oh, take it from me. Let you go. Ya percaya kakek tengok Chris Temin ya percaya kakek tengok Chris Ubawan ban ayah kacipirin Ibangit ha utongin risa junong Mikum kibruba duting kermen Ban yorong saka himau day Henry daka tingai ei upaya kon marai ban pelak dan super hey teminja percaya kakek tengok teminja percaya kakek tengok ubawan ban ayah kacipirin ibang heka utongin risa junong ya ubang heka ukres Olok syajab hati penrem Bat enam do ya gamen frem Henry unjo ya gajing menjugo Teminja percaya kakek tengok Teminja percaya kakek tengok Ubawan ban ayah kacipirin Ibang heka utongin risa junong
Kikun samla Connectivity of the Lord Parish Maukerwan kila penlong ya ka festive oratory Baningkong watla hapadeng ka jing pentut ka Mariang. Hagate ka sngi la poi kumba nyaus pa andriu phongut ki khna sya ka festive oratory. Lasdang ya ka program da ka jing pediang sngobha ya baro ki khna da i president ka sunjuk samla Catholic Nativity Parish Maukerwan i samla Gilbert Simli bar ka jing ruai pediang na ka seng khna balang shnong Maukerwan. Hakani ka sngi ladon ki program paper ki bakan Thup ya ka jingruai lendet na ka kot lenti beneng gospel dance singing group bat ka Bible fancy dress. Lapan mentai ka mas ba khoj bat ka jingmani sacrament de i Father Alphonsus Walang i pada rangba ka parish i balong ru i lingdo kongsan hakate ka sngi. Lapan shit penshnganya kani ka program da ka jing senran lang ki samla ki kimi ki kpa na man la ki balang shnong bat sub district jong ka parish harangkat ka music ministry balapan shong shit da ki jing ruai bat jing shan. Lapan kut ya kani ka program da ka jing sam khusnam ya ki nong job ha ka jing ele kai pa pher.
Kinong hikai juga Don Bosco School Baijal Bari kelayo pediang yaki uniform bathamai menta usnem hadian arsnem kajing syakri jengki klaim ki uniform ki babiang. Brother Alexius principal juga school rengkat kajing trelang bat kinong hikai kila penyo yakini ki uniform bathamai. Brother Alexius ula ai jingmut banbu no de ki uniform babiang naga benta kinong hikai katkum kajing don kam juga por bat katkum kajing long jingman jong ka school. Dan ru kat tu kat ningut kinong hikai ki balapan i ka jing thrang jong ki ban yo no da ki uniform babha mat klempep kani kala urlong. Ka St. Saviour's High Secondary School Pathial Liagat kala penlong ya ka career guidance kam counseling program ka pasisngi ha ka nyau tarik risau ar hajar ar phulai. Ki professor joka ICFI University Agartala ki bakun Thup ya Uprasenjit Das, Rajkumar Das, Yaipsi de Barma kira benta ha kani kasngi. Principal juga St. Saviour's High Secondary School ula ai ki kentin pediang buram mi ki bala syakhot ngobha kinong hikai bat ki khana school. Ula ai khuble khamtam mi ki jing plat por jeng ki ban penlong ya kanika program naga benta ka jing mentoy ya ki khana school. Uprasenjit Das ula ai jing pensyai halor ka marketing scholarship bat ki wei de ki jat kam ki baya hap bat ki jing puli jeng ki khana ki ba menta. Rajkumar Das bat Yaipsi kila pensyai halor ka science and technology, basic science programs, education programs, liberal arts, nursing programs and allied health science programs. Kani ka program kalalong ka ba saiso bat ki khana ki yo ru ya ka jing pensyai ka ba paka. Ki khana school kila dap da ka jing kemen bat kila ai ka jing khuble ya kini ki riu shampang ki bala ai ka por jong ki ban penlong ya kani ka sngi ka ba job. Ki khana school kila pan pauru ya ka jing don kam ban penlong ya kum kini ki jat program man la ka por na ka banta ka jing mento ya baro. Haka bakut joka ni ka program ka school kala ai ki school scarf syakini ki riu shampang joka ICFI University. Ka Don Bosco High Secondary School Siaha Mizoram kala penlong ya ka science and arts exhibition ka ba ar sngi kata haka san ban ri tarik risau ar hajar ar phulai. Kathong jong kani ka exhibition kalong ban plila eki khana school bakin pen inam yara ka kolshor jong ka Mizoram ban pen iru eki sap ke baki don. Hagini ki arsi kala don ka jing pediang buram ya arngut ki chief guest ki bakun Thup i Reverend Father Dominic Ngul Than Tuang i bade i parish priest jong ka Mary Help of Christians Siaha but i Elizabeth B Kaya Micho project director Agricultural Technology Management Agency Siaha. Ki khana school juga kelas 9 but 11 kila syapia hasau tuli ki kenhon red house, yellow house, green house but blue house. Hakaba ki haban pen inam kat kum ki subject ba pair bala ai haki. Tasha khot ngobha hakini ki arsngi ki khana school ki kemi ki khwa badru ki para marjan. Ba kini ki no khot ngobha ki la ya ro ekanika school ba kala penlong ya kanika exhibition. Hakaba kala ajing hikai ya baro ki bala wan bandon bentalang. Today, I'm going to explain about turmeric. Its local name is iron and scientific name is curcumalong. And Is it longer or long? Just long. long. Yeah. Turmeric is a common species that comes from the root of curcumalong. Gooseberry are edible and can be eaten raw. The compositions of gooseberry are rich in vitamin C, low calories and fat, also high in fibers. The value additions are shampoo, amla juice, amla powder. It is also used in skincare product and amla hair oil. It is used for diabetes, pain, and it is usually used to treat our hair to grow healthy and soft, to make soft. Olden time also they used to treat their hair to grow healthy and to make soft. And it is very helpful in weight loss because gooseberry did not contain sugar, so it is very good for to lose weight. The scientific name is not amla. The common name is amla, but scientific name is not Can you turn the see the name? Turn the side.
No, this one is Just display here. General display. It is about 76 kilometers away from Siaha, capital town of Marara, with under a Mediterranean Sea. The lake is oval in shape with a length of 870 meters, width of 700 meters, and depth of approximately 20 meters. According to oral history, Pala Lake is formed around 800 to 1200 AD. The origin of Pala Lake is well known to Marathi people. Legend has it that a serpent lives under a rock, and children and livestock would often go missing near that area. And villagers went to go and investigate the area, and they found a big serpent go under the rock. Advantage or merits of bias. Human experience. They want to share biases. For number one, biases is safety, renewable versus of energy. Number two, biases advantage to provide heat. Number three, it is used for domestic and street lighting and cooking. Number four, it is eco-friendly and does not cause any pollution. Number five, it is also used for driving engines. Number six, it is easy to generate, transport and store. Number seven, it improves the sanitation of the surroundings. Number eight, residual radioactive emission of gas can be used as clean. Can you please explain? Disadvantage, can you explain this? So, how can we recycle? Disadvantage. Haga Praterik Urisau Arhajar Arpulai, Kabaijal Bari Tripura Parish Kalapanlong ya Kajing Yakob Interchurch Sunday School, Nakabenta ki Kena Katolik Jongka Parish. Lasdang ya ke program da kamas bakhoj balapan menta da Father Paul Panachikal SDB, board sa Kajing Yakob paper ki ba Thup, ya ka gospel song, gospel dance, drama, but Bible quiz, balashim benta lang da ki Henriu Tili Kishnong. Kani ka jing Yakob kelas sedang hakapor khatway shiteng menstep barkut hakapor shibajeno phaisngi. Kiladon kumbah nyo pusangut ki khana Katolik na kini ki Henriu Tili Kishnong ki balawan ban shimbenta hagani kasngi ki bala penlong ya kani kasngi kabajaw.
Kisah so si masih kira sinai. Tiro kan suka. Tiro mana sinai. Tiro kisah si. Yang mana jorok kau serok si di mana go. Mau tam sekolah kan no baru pagi ya. Kisah mat sinai. Mau jangan orang kamera rumah ni yo. Oh, no, sabu, ini mana? Ini no sabu, mana? Sabu, ayo, sabu, apa ini? Ayo, apa ini? Haka khatlai tarik urisau Arhajar Arpulai ke Don Bosco School Bajal Bari kala rakhi ka International Day for Disaster Reduction. Daka bai snok tilang berka sorkar jangka Tripura. Ka Education Department Tripura kala penlong ka jing pensyai halor kumno ban penkre yalade haba wan lingshop ki bor maryang. La sedang ya kani ka sngi da ka jing duai balai alam da ki khana class 9 da class 10 board sa ka jing shim smai balai alam da sister Pushpa vice principal jangka school. Hagaba baro kino hikai kila kener lagi kiti kamon ban shim ya kani kajing bam smai. Kani ka program kala kut no da kajing kran lingkot na sister Pushpa. Bada hitu ki Khubor la poich ka bakut jong kani ka Thup Khubor. Nikit bokit riang ba pindon barabor haka met ka bashat ka baklan bari kerpa de pi balada pidon ki Khubor ki bajah ki snong jong pi sngoba ban pha ha uteu number uba paw haka screen jong pi khnam bangindang la ban penmi man ka tayo ki Khubor Niam ka jela. Kublai shibun ublai unker kuyepi.
Lepi baro na kadon Bosco Media Network, ni wan rasha pi gi Khubor Niam ka jela, joka tayo baar jo ubanay risau ar hajar ar pulai. Kimat ki bakongsan mentang singi kilong. Shispa khat khandai ngut pediang sakramen jingpen scam di samla ka parish pendengrai. Kajingnya kendo lang bahnyo kiseng rang ba zone 2 badem khra parish. Rakhe kaseng samla Catholic parish kenchi ya kajing dapshi posnam. Ban penlong ka parish mo kerwat ya ka festive oratory baningkong. Tementang nya pai syaki khubor ke bakamnya. Haga hinyo tarik risau ar hajar ar pulai. Shispa kendai pulai ngut ki khun samla jaga parish pendeng rain nongston kila pediang ya ka sakramen jingpen scam ha St. Peter's Cathedral Church. Reverend Bishop Wilbert Marwen ulalong ukong san hakale niam le rukom haka jingdon lang Reverend Father Marius Parish Priest, Father Thomas Marak Assistant Parish Priest, but Father Paul Kutala Confessor. Bishop ulakan tu ki samla baki day bandon ka jinget ka baklan ha urusari bakut namar urusari bakut uday ka atiar banyale ikijing sni ubaro. Ula batay ru kendiat syapang kijing ay umensi bakut bat kiso jong umensi bakut. Happy
lain berusaha. Kiseng rang ba ka zone 2 jong kalat kra parish kila penlong ya kajing ya kendu lang ba shisin shisnam annual meet bah nyau ha ka nyau bat pratri gu risau ar hajar alpulai halor ka phang lada phi kongu ya kijing hikai jonga philong da shisha ki jonga yones kalanong ka ba pra ka dukhat ka ba lai phuwe la sedang ya ki program ha ka nyau tari gu risau ha ka ba kumba khandai phu armut kiseng rang ba kila wan ban shim ban talang da kajing shit raham shakani kajing kendu lang jong ki Hakajing dan rengkat jungi Archbishop Victor Lingdo, Reverend Father John Madur, Reverend Father Augustine Kotala, Parish Priest ng Thamai Parish, Reverend Father Pascal Lingdo, bat kiway ki Lingdo, bat kinongkit kam kaseng baro kaway. Harian kamas bakhut katah ka pratarik urisau ar hajar ar phulai, lapan long ki cultural program balingkon bala shimbenta da kirang ba. Terai ka ayu ni, kadang terai ka ayu ni untuk wandur ini. Yang lagi yang tidak perlu ada pom, bagi penwandur ini juga. Antang itu terus pak, ya dari kebalang yang keren pakai uniformity, bahkan dari tingkai jurnal, dapat gambar, yang keren pakai uniformity ini keren pakai uni, nilai uniformity. Nilai tunjuk, nilai ini long away. Telana haka jing berkai tinggal siru. Ni transfer ke biang yang minang syarai di bawah bentai saranan kesan berkah teologi, kemudian ada bentar lagi dalam sukopi baik, nak mereka miru kita so jenjang dan bermin badan, nak mereka miru di badan yang miru kau perkat perkat nilai persan mesra, lagi soto dan perkat untuk dah air itu berkau matai sepak kejenggai kaya tiku buat kali berkatai itu. Bahkan kita coba seruai kedai di Barang. Halo, cek. Untuk menyimpan ini dengan license dan menggunakan bantuan yang apa boleh orang terkuat ini dan itu tu tu apa? Bagaimana kawan? Orang tua bagi benar kita berpakaian, tanda ini memberi kesan orang itu tanda di timur mungkin dari mana? Ya Arab ya Arab. Ini jadi style ini betul besar dan hakikam malam ini bersuara 35% nasional Indonesia dan negara di negara. Susi kenten abang apa itu ke abang Indonesia
isu kesian seperti ini. Bagaimana dalam piwat kalau dia kecil, piwat apa hitam kata itu. Tanda putih di paling kecil. Aku tinggal pada kecil. Dia jadi air ini. Mentah aku pada sini ada beres kerapian kerapian. Terutama di satu pemuda program simple ini. Tetapi kita sebut, tetapi semua yang sudah lagi diberi satu siswa. Dia ujung berubah satu orang buat. Yang orang satu orang, dia kalau dia orang satu orang siswa. Tapi kita average kita itu kita sama dengan kita. Kita berkami di berkami siswa. Dan ini mungkin kami yang besar terkait. Jadi kalau kita cakap apa? Kita lihat di buku ini. Dia rumah anak lain apa? Jadi tu ni, dia ada rumah lain apa benda. Terus kita nak fikir, kau kalau ni, average, kan? Sebelum sekolah kita, sebelum kita semua bukan dia sekolah anak lain itu. Anak average, kau kalau ni, kita Sama dengan baik, baiklah. Anda bukan? Apa beberapa operasi usia melakukan cepat dengan bisa memang tidak berjadi. Kecil di dalam pelaksanaan yang berjaya. Bangkisam berbaris. Tapi tidak berbaris usia melakukan kandang bahkan waispa yang kandang dan waispa yang bisa tidak berbaris. Ini siapa? Ayat jadi orang kami dan kamu mengenal benar. Bahkan kamu bisa berjaya mengenal benar. Ini ayat jadi kita perlu malam apa dia di atas ini juga beli guys ini siapa ini dalam sini. Ini mereka mesti jadi problem jadi aku beli teman. Bagaimana semua yang dilakukan, bagaimana yang kita bagaimana aku ini program operasi Kalau kita nak kita itu bisa diberi program operasi aku ini bangsa dan kita siap kita mesti mengamalkan dia kita mesti kalau kalian bukan nilai yang perlu kita waktunya masih biasanya kasih ini suara ini suara kuda berangsang dalam kuda ini nak apa lagi working lunch kami tidak menggunakan working lunch bagi orang ini dulu kionya ayo betul bagi saya program itu jenis kalau dikasih jenis dikancing di awal ni pun sedih belum apa. Kenapa ini program? Kalau ini program juga terima asas ini. Kemudian juga program. Kemudian juga program kerana kita apa? Mereka berdiri juga tangga apa? Nyala. Tangga apa? Ni jadi Magdalena program pun juga supaya kita Indonesia. Maka ini mesti kemudian kita bicara kita bersama. But nak kita sesuatu. Jadi mesti bahawa lebih seorang kalau kecil dan dua tahun kita. Lepas ini kukira bahan berkata bahawa yang kau perlu jadi. Masuk ke dalam kata sini akan kita jadi. Ini kan siapa dia? Mana bahan mereka berkata kau ini kan orang yang itu kau ingat. Nanti program jadi sama program jadi second Tentang ini jadi program kaca, puncak kaca, cinta. Kita ini program khusus bahwa kita semua membaik di sini juga. Kita ini kita bisa di mana di mana kita ada. Kali ini mesti banyak yang bicara dalam hal jika ini jadi bisa apa dikasih. Jadi kita bersama. Kemudian kita pakai diskus ini. Dan berkata kepada wanita yang lagi bicara, jadi kita semua tengah adu berkata, ladan hidupnya ini bersiap, kepada muslim, hak ini dalam muslim, kata muslim. Nah, buat itu di muslim pun bagi jenis. Nah, terakhir, maka muslim tidak membayar bagi itu,
Kumshi benta ban rakhi ka jingdap shi post nem ka seng samla Catholic parish kan shi ki khun samla ka parish ki la panlong ya ka rensan lekmen ha ka hnriu hinyo bat prata de urisau ar hajar ar phulai hasin Dominic Savio parish kan shi la sedang ya ka rensan lekmen ki khun samla da ka ba panlong ya ki jinga lekai sport baharukom lapli perda ya ka sngi de Reverend Padar Ansam Nonglang ha ka jingdon lang jukino kit kam ka seng Haka pratarik urisau la penkutekaransan le kemen ki khun samla da kamas pakut haka ba Reverend Father Charles Emily ilalong lengdo kongsan ban pendep ya kariti le niam haka te kasngi. La don ru ka jing penkut buram mi kinong kit kam bathamai ki khun samla ka seng samla parish kanchi. 'Cause I can do this on my own. I wouldn't go, so give me one more chance. Save me from this road I'm on. Oh, Jesus, take the wheel. I'm letting go, so give me one more chance. Save me from this road I'm Jesus, take the wheel. Oh, take it from me. Let you go. Ubawan ban ayak kacipirin ibangit hautongin risa junong Nikum kibruba dutin kermen ban yorong saka imau day Henry daka daka tingai ay upay kon maray ban pelek dan super hey Ubawan ban ayak kacipirin ibangit hautongin risa junong Ya ubang neka ukres Belum syajab hacing penrem Bat enam do ya kemen frem Henry unjo ya kacing mencukup Ubawan ban ayak kacipirin ibangit hautongin risa junong
Kikun Samla Connectivity of the Lord Parish Maukerwan, kila penlong ya ka Festive Oratory Baningkong, watla hapadeng ka jing pentut ka Mariang. Hagate ka sngi la poi kumba nyaus pa andriu phongut ki khana sya ka Festive Oratory. Lasdang ya ka program da ka jing pediang sngobha ya baro ki khana da i President ka Sunjuk Samla Catholic Nativity Parish Maukerwan, i Samla Gilbert Simli, bar ka jing ruai pediang na ka seng khana balang shnong Maukerwan. Hakani ka sngi ladon ki program paper ki bakan Thup ya ka jingruai lendet na ka kot lenti beneng gospel dance singing group bat ka Bible fancy dress. Lapan mentai ka mas bakhoj bat ka jingmani sacrament de i Father Alphonsus Walang i pada rangba ka parish i balong ru i lingdo kongsan hakate ka sngi. Lapan shit penshnganya kani ka program da ka jing senran lang ki Samla ki kimi ki kpa na man la ki balang shnong bat sub district jong ka parish harangkat ka music ministry bala penshong shit da ki jing ruai bat jing shan. Lapan kut ya kani ka program da ka jing sam khusnam ya ki nong job ha ka jing ele kai pa pher.
Kinong hikai juga Don Bosco School Baijal Bari kelayo pediang yaki uniform bathamai menta usnem hadian arsnem kajing syakri jengki klaim ki uniform ki babiang. Ibrada Alexius principal juga school rengkat kajing trelang bat kinong hikai kila penyo yakini ki uniform bathamai. Ibrada Alexius ula ai jingmut banbu no de ki uniform babiang naga benta kinong hikai katkum kajing dan kam juga por bat katkum kajing long jingman jong ka school. Dan ru katu kat ningut kinong hikai ki balapan i ka jing thrang jongki ban yo no da ki uniform babha bat klempep kani kala urlong. Ka Saint Saviour's High Secondary School Pathial Liagat kala penlong ya ka career guidance kam counseling program ka pasisngi ha ka nyau tarik risau ar hajar ar phulai. Ki professor joka Ikfai University Agartala ki bakan Thup ya Uprasenjit Das, Rajkumar Das, Yaipsi de Barma kira benta ha kani kasngi. Principal juga Saint Saviour's High Secondary School ula agi kentin pediang buram miki bala syakhot sngobha kinong hikai bat ki khana school. Ula ai khuble khamtam mi kijing plat por jengki ban penlong yakani ka program naga banta ka jing mentoy yaki khana school. Uprasenjit Das ula ai jing pensyai halor ka marketing scholarship bat ki wei de ki jat kam ki baya hap bat ki jing puli jengki khana ki ba menta. Rajkumar Das bat Yaipsi kila pensyai halor ka science and technology, basic science programs, education programs, liberal arts, nursing programs and allied health science programs. Kani ka program kalalong ka ba saiso bat ki khana ki yo ru ya ka jing pensyai ka ba paka. Ki khana school kila dap da ka jing kemen bat kila ai ka jing khuble kini ki riu shampang ki bala ai ka por jong ki ban penlong ya kani ka sngi ka ba job. Ikena school kila pen pauru ya kajing dan kam ban penlong ya kum kini kijat program man la kapor naga benta kajing mento ya baro. Haka bakut joka ni ka program ka school kala ai ki school scarf syakini ki riu shampang joka Ikfai University. Ka Don Bosco High Secondary School Siaha Mizoram kala penlong ya ka science and arts exhibition ka ba ar sngi kata haka san ban riu tarik risau ar hajar ar phulai. Kathong jong kanik exhibition kalong ban plilat eki khana school bakin pen inam yala ka kolshor jong ka Mizoram ban pen iru eki sap ke bakidon. Hagini ki arsi kaladon ka jing pediang buram ya arngut ki chief guest ki bakan Thup i Reverend Father Dominic Ngul Than Tuang ibade i parish priest jong ka Mary Help of Christians Siaha but i Elizabeth B Kaya Micho project director Agricultural Technology Management Agency Siaha. Ikena school juga kelas 9 bat 11 kila syapia hasau tuliki kenhon red house, yellow house, green house bat blue house. Hakaba ki haban pen inam kat kum ki subject baper bala ai haki. Tasha khot ngobha hakini ki arsngi yaki khana school yaki kemi ki kpa bat ru iki para marjan. Bat kini ki no khot ngobha kila ya ro ekani ka school bakala penlong yakani ka exhibition. Hakaba kala ajing hikai ya baro ki bala wan bandon bentalang. Today, I'm going to explain about turmeric. Its local name is Aeng and scientific name is Kakamalong. And is it longer or long? Just long. Turmeric is a common species that comes from the root of curcumin long. Gooseberry are edible and can be eaten raw. The compositions of gooseberry are rich in vitamin C, low calories and fat, also high in fibers. The value additions are shampoo, amla juice, amla powder. It is also used in skincare product and amla hair oil. It is used for diabetes, pain, and it is usually used to treat our hair to grow healthy and soft, to make soft. Olden time also they used to treat their hair to grow healthy and to make soft. And it is very helpful in weight loss because gooseberry did not contain sugar, so it is very good for to lose weight. The scientific name is not Amla. The common name is Amla, but scientific name is not Can you turn the we can see the name? Then the side. Mustard the leaves. medicinal properties of mustard. No, this one is Just display Just display. here. It is about 76 kilometers away from Siaha, capital town of Marara, with under a Medley Sea. The lake is oval in shape with a length of 870 meters,
width of 700 meters and depth of approximately 20 meters. According to oral history, Pala Lake is formed around 800 to 1200 AD. The origin of Pala Lake is well known to Marathi people. Legend has it that a serpent lives under a rock, and children and livestock will often go missing near that area. And villagers went to go and investigate the area, and they found a big serpent under the rock. Advantage or merits of biogas. She went they were to share biogas. For number one, biogas is a safe, renewable source of energy. Number two, biogas is stored to provide heat. Number three, it is used for domestic and street lighting and cooking. Number four, it is eco-friendly and does not cause any pollution. Number five, it is also used for driving engines. Number six, it is easy to generate, transport and store. Number seven, it improves the sanitation of the surroundings. Number eight, the residual waste after the completion of biogas can be used as cleaner. Disadvantage, can you explain this? So how can we Disadvantage. Hagapratarik Urisau Arhajar Arpulai, Kabaijal Bari Tripura Parish Kalapanlong Yakajing Yakob Interchurch Sunday School, Nagabanta ki Kena Katolik Jongka Parish. Lasdang yakani ka program da kamas bakhoj balapan menta da Father Paul Panachikal SDB, Board Sikijing Yakob paper ki bakan Thup, yaka gospel song, gospel dance, drama, but Bible quiz, balashim banta lang da ki Henriu Tili Kishnong. Kani ka jing Yakob kelas sedang hakapor khatway shiteng menstep barkut hakapor shibajeno phaisngi. Kiladon kumbah nyo pusangut ki khana Katolik na kini ki Henriu Tili Kishnong ki balawan ban shimbenta hagani kasngi ki balapan long yakani kasngi kabajob. Oh
Zero kisah si. Yang mana cara apa selok si tiba nunggu. Mau tham sekolah kan, no baru mau pilih ya. Kisah mat sini, mau jaga lo udah kamera mana nyo. Oh, dok sabu, ini mana? Ini dok sabu, ha, sabu, ayo, sabu, Haka khatlai tarik Risau Arhajar Arpulai ke Don Bosco School Bajal Bari kala rakhi ya ke International Day for Disaster Reduction. Daka bai snok tilang berkesorkar jangka Tripura. Ka Education Department Tripura kala penlong ya ke jing pensyai halor kumno ban penkre ya lade haba wan lingshop ki bor Mariang. La sedang ya ke niga sngi da ke jing duai balai alam da ki kena kelas 9 ber kelas 10 board sa ke jing shim smai balai alam da sister Pushpa vice principal jangka school. Hagaba baro kino hikai kila kener lagi kiti kamon ban shem ya kani kajing bam smai. Kani ka program kala kut no da kajing kran lingkot na sister Pushpa. Bada hitu ki Khubor la poich ka bakut jong kani ka Thup Khubor. Nikit bokit riang ba pindan barabor haka met ka bashat ka baklan bari kerpa de pi balada pidon ki Khubor ki bajah ki snong jong pi sngoba ban pha ha uteu number uba paw haka screen jong pi khnam bangindang la ban penmi man ka tayo ki Khubor Niam ka jela. Kublai shibun ublai unkat kuyepi.
Ulepi baro nakadon Bosco Media Network, Niwan Rasha Pi gi Khubor Niam ke jela, joka tayo baar jo benai risau ar hajar ar pulai. Kimat ki bakongsan mentang si kilong. Shispa khat khandai ngut pediang sakramen jingpen scam di samla ka parish pendengrai. Kajingnya kendo lang bahnyo kiseng rang ba zone 2 badem khra parish. Rakhe kaseng samla Catholic parish kenshi ya kajing dapshi pausnam. Ban penlong ka parish mo kerwat ya ka festive oratory baningkong. Tementang nya pai syaki khubor ke bakamnya. Haga hinyo tarik risau ar hajar ar pulai. Shispa kendai pulai ngut ki khun samla jaga parish pendeng rain nongston kila pediang ya ka sakramen jingpen scam ha St. Peter's Cathedral Church. Reverend Bishop Wilbert Marwen ulalong ukong san hakale niam le rukom haka jingdon lang Reverend Father Marius Parish Priest, Father Thomas Marak Assistant Parish Priest, but Father Paul Kutala Confessor. Bishop ulakan tu ki samla baki day bandon ka jinget ka baklan ha urusari bakut namar urusari bakut uday ka atiar banyale ikijing sni ubaro. Ula batay ru kendiat syapang kijing ay umensi bakut bat kiso jong umensi bakut. Bye.
Kiseng rangba ka zone 2 jong kalat krap parish kila penlong ya kajing ya kendu lang ba shisin shisnam annual meet bahnyau haka hnyau bat pratri gurisau ar hajar alpulai halor kapang lada pi kongu ya kijing hikai jonga pilong da shisha ki jonga Yohanes kalenong ka pra ka dukhat ka balai phuwei la sedang ya ki program haka hnyau tarik gurisau haka ba kumba khandai phu armut kiseng rangba kilawan ban shim bantalang da kajing shit raham syakani kajing kendu lang jongki Hakajing dan rengkat jungi Archbishop Victor Lingdo, Reverend Father John Madur, Reverend Father Augustine Kotala, Parish Priest ng Thamai Parish, Reverend Father Pascal Lingdo, bat kiwei ki Lingdo, bat kinongkit kam kaseng baro kawei. Harian kamas bakhut katah ka pratarik urisau ar hajar ar phulai, lapan long ki cultural program balingkon bala shimbenta da kirangba. Terai ka ay ayo ni. Kadang terai ka ay ayo ni yung wandur ni. Yan marami ng pinag ko at from kapag ipunwando na gitingin. Hantang ipunduspa, yan kabalang. Kabalang yung crunch sa uniformity, matataling kay John to the batat ganla. Yung crunch sa uniformity, i-crunch sa uni. Ilay uniformity. Ilay unjuk, ilay uniformity long away. Tilan na yung katay yung simro ni Grand Pangkajing Biang yang binang syarai di bantuan bentai kesaranan kesan berkhakiologi, kemudian ada bentar lagi dalam sukopi baik, nak mereka miru bilang so jenjang ban bermin badan, nak mereka miru di badan yang di komporkat pet panggilai persang mesra, mereka soto dan perkat untuk dah air kita berkom matai Pangkajing gaya tipu bat kali bat katai. Bahkan tadi coba seruai, kedai di Bararama. Halo, cek. Oi. Untuk menyimpan ini dengan license dan menggunakan bantuan yang apa boleh melakukan dulu ini dan itu pun berapa bagi penekaman orang tua bagi benar tidak berpakaian tanda ini memberi mesin berlaku dalam timur mungkin dewan ya Arab ya Arab ini jadi style ini betul besar agikam malam ini bersuur 35% nasional Indonesia dan negara di negara susi kenten abang apa itu abang itu dicor oleh isu kesian seperti ini bagaimana nama piwan kalau dicor piwan apa itu kata tanda putih di panitia aku tinggal berpikir dia jadi air ini mentah aku pada sini on average kerap yang
tertolong di satu pekerjaan program simple kami. Tetapi kita sebut, tetapi semua yang sudah lagi ini merasakan satu siswa, siswa. Dia ujung pun saya siswa kan buat. Yang apa yang saya siswa kan? Dia kalau dia malam malam siswa kan apa siswa. Tapi kita average kita itu kita sama dengan siswa. Ini kita perkara ini dengan siswa. Dan ini lumpuh dalam ini besar. Jadi saya kata, saya bicara apa lagi? Saya bicara tentang ini. Ini orang lain apa? Ini tu ni, dia tu rumah lain kamar dah. Terus kita nak fikir, kau kalau ni, average kan? Sebelum saya jadi, sebelum kita semua pun dia seorang anak itu, anak average, kau kalau ni, kita Satu nilai baik, naik. Anda bukan? Apa beberapa operasi usia melakukan cepat dengan bisa memang tidak pada segi kecil di dalam tidak namanya belajar baca dan kesan di baris. Tapi tidak pada usia melakukan kandang bahkan waispa yen. Kandang dan waispa yen yang bisa tidak baris. Ini kesan. Ayat jika orang kafir dan kaum mengenal benar. Bahkan kamu bisa berjauh mengenal benar. Ini dia kita perlu melakukan apa yang di atas lebih baik ini siapa ini dalam sini. Ini mereka mesti jadi problem ini yang memberi teman. Dan semua yang dilakukan bahkan mereka kata, bahkan kita ini program potensi berbagai Kalau ini baik, nak kita ini bisa diberi dalam potensi aku ini bangsa. Kita mesti melakukan teknik yang mesti. Kalau kalian problem nilai belum kita waktu masih biasa. Kasih ini suara ini suara bukan bangsa bukan nilai apa lagi working lunch. Kami tidak melakukan working lunch. Bagi orang ini itu, yang ayo betul. Bagi saya, di program itu jenis kalau kita sendiri, di kancing di awal ini pun sedih belum apa. Kenapa ini program? Kalau ini program juga asal sendiri. Kebaca juga program. Kebaca juga program. Karena kita apa? Mereka berdiri jalan tangga apa? Nyala. Tangga apa? Bisa juga. Magdalena program pun sudah berlangsung. Supaya kita menjadi Nah, try ini mesti kemudian kita bicara di dalam sama. But nak kita sesuatu. Jadi mesti kawan lebih. Misalnya kalau kecil dan dua tahun kita. Lepas ini kukira bah berkata bah yang belum jadi. Masuk ke dalam kasih itu akhirnya dari sini lah. Ini kan sudah buat dia. Mana barang mereka berkerja. Kemudian ini kan orang yang berkebutuhan. Nanti program jadi sama program jadi secondary. Tentang ini yang program kaca, puncak kaca, cinta. Kita ini program khusus bahwa kita semua membaik di sini cakap. Kita ini kita punya bisa di mana di mana di mana ada. Kali ini mesti banyak yang bicara dalam IGK yang dijual bisa apa dikaris. Jadi kita bersama. Kemudian juga pakai diskus ini. Dan berkata itu orang wanita yang kita bicara. Jadi kita semua telah adu kata-kata. Lalu dalam yang ini siap. Kepada muslim, hak ini dalam muslim. Kata muslim. Nah, buat itu lebih khusus pun bagi dia. Nah, terakhir, maka kita juga membayar bagi itu. Kumshi benta ban rakhi ka jingdap shi post nem ka seng samla Catholic parish kanshi ki khun samla ka parish kila panlong ya ka rensan lekmen ha ka hnriu hinyo bat prata de urisau ar hajar arpulai hasin Dominic Savio parish kanshi lasdang ya ka rensan lekmen ki khun samla da ka ba panlong ya ki jinge lekai sport baharukom
lapli perdaya ketika sngi de Reverend Padar Ansem Nonglang haka jingdan lang jukino kit kam kaseng haka pratarik urisau lapan kut ekrensan le kemen ki khon samla da kamas bakut haka ba Reverend Father Charles Emily ilalong lengdo kongsan ban pendep yakariti le niam haka te kasngi ladon ru ka jing pen kup buram mi kinong kit kam bathamai ki khon samla kaseng samla parish kanchi 'Cause I can do this on my own. I wouldn't go. So give me one more chance. Save me from this road I'm on. Oh, Jesus, take the give me one more chance, save me from this road I'm on. Jesus, take the lead. Oh, take it from me. Let's go. Kakerteng ukres ubawan ban ayak kacipirin ibangit ha utongin risa junong Nikum ki berubah ducing kermen banyorong sakahima udai henry daka jingai ei upari kon marai ban pelek dan super kakerteng ukres Tominjak percaya kakerteng ukres ubawan ban ayak kacipirin ibangit ha utongin risa junong Ya ubah neka ukres belum sajop hacing penrem bat enam do ya kemen sem henry unjo ya gacing bonjuko Tominjak percaya kakerteng ukres Tominjak percaya kakerteng ukres ubawan ban ayak kacipirin ibangit ha utongin risa junong
Samla Connectivity of the Lord Parish Maukerwan kila penlong ya ka festive oratory Baningkong watla hapadeng ka jing pentut ka Mariang. Hagate ka sngi la poi kumba nyaus pa andriu phongut ki khana sya ka festive oratory. Lasdang ya ka program da ka jing pediang sngobha ya baro ki khana da i president ka sunjuk Samla Catholic Nativity Parish Maukerwan i Samla Gilbert Simli bar ka jing ruai pediang na ka seng khana balang shnong Maukerwan. Hakani ka sngi ladon ki program paper ki bakan Thup ya ka jingruai lendet na ka kot lenti beneng gospel dance singing group bat ka Bible fancy dress. Lapan mentai ka mas ba khoj bat ka jingmani sacrament de Father Alphonsus Walang i pada rangba ka parish i balong ru i lingdo kongsan hakate ka sngi. Lapan shit penshnganya kani ka program da ka jing senran lang ki Samla ki kimi ki kpa na man ki balang shnong bat sub district jong ka parish harangkat ka music ministry bala penshong shit da ki jing ruai bat jing shan. Lapan kut ya kani ka program da ka jing sam khusnam ya ki nong job ha ka jing ele kai pa pher.
Kinong hikai juga Don Bosco School Baijal Bari kelayo pediang yaki uniform bathamai menta usnem hadian arsnem kajing syakri jengki klaim ki uniform ki babiang. Brother Alexius principal juga school rengkat kajing trelang bat kinong hikai kila penyo yakini ki uniform bathamai. Brother Alexius ula ai jingmut banbu no de ki uniform babiang naga benta kinong hikai katkum kajing don kam juga por bat katkum kajing long jingman jong ka school. Dan ru kat tu kat ningut kinong hikai ki balapan i ka jing thrang jong ki ban yo no da ki uniform babha bat klempep kani kala urlong. Ka St. Saviour's High Secondary School Pathial Liagat kala penlong ya ka career guidance kam counseling program ka pasisngi ha ka nyau tarik risau ar hajar ar phulai. Ki professor joka ICFI University Agartala ki bakan Thup ya Uprasenjit Das, Rajkumar Das, Yaipsi de Barma kira benta ha kani kasngi. Principal juga St. Saviour's High Secondary School ula agi kentin pediang buram miki bala syakot sengobha kinong hikai bat ki khana school. Ula ai khublei khamtam mi kijing pelat por jengki ban penlong yakani ka program naga benta ka jing mentoy yaki khana school. Uprasenjit Das ula ai jing pensyai halor ka marketing scholarship bat ki wei de ki jat kam ki baya hap bat ki jing puli jengki khana ki ba menta. Rajkumar Das bat Yaipsi kila pensyai halor ka science and technology, basic science programs, education programs, liberal arts, nursing programs and allied health science programs. Kani ka program kalalong ka ba seiso bat ki khana ki yo ru ya ka jing pensyai ka ba paka. Ki khana school kila dap da ka jing kemen bat kila ai ka jing khublei kini ki riu shampang ki bala ai ka por jong ki ban penlong ya kani ka sngi ka ba job. Ki khana school kila pan pauru ya ka jing don kam ban penlong ya kum kini ki jat program man la ka por naga benta ka jing mento ya baro. Haka bakut joka ni ka program ka school kala ai ki school scarf syakini ki riu shampang joka ICFI University. Ka Don Bosco High Secondary School Siaha Mizoram kala penlong ya ka science and arts exhibition ka ba ar sngi kata haka san ban ri tarik risau ar hajar ar phulai. Kathong jong kani ka exhibition kalong ban plela eki khana school bakin pen inam yala ka kolshor jong ka Mizoram ban pen iru eki sap ke baki don. Hagini ki arsi kala don ka jing pediang buram ya armut ki chief guest ki bakun Thup i Reverend Father Dominic Ngul Than Tuang i bade i parish priest jong ka Mary Help of Christians Siaha but i Elizabeth B Kaya Micho project director Agricultural Technology Management Agency Siaha. Ki khana school juga kelas 9 but 11 kila syapia hasau tuli ki kenhon red house, yellow house, green house but blue house. Hakaba ki haban pen inam kat kum ki subject ba per bala ai haki. Lasha khot ngobha hakini ki arsngi ki khana school ki kemi ki khwa badru ki para marjan. Ba kini ki no khot ngobha kila ya ro ekani ka school ba kala penlong ya kani ka exhibition. Hakaba kala ajing hikai ya baro ki bala wan bandon bentalang. Today, I'm going to explain about turmeric. Its local name is IA and scientific name is Curcumin. And is it longer or long? Just long. Yeah. Turmeric is a common species that comes from the roots of curcumin long. Gooseberry are edible and can be eaten raw. The compositions of gooseberry are rich in vitamin C, low calories and fat, also high in fibers. The value additions are shampoo, amla juice, amla powder. It is also used in skincare product and amla hair oil. It is used for diabetes, pain, and it is usually used to treat our hair to grow healthy and soft, to make soft. Olden time also they used to treat their hair to grow healthy and to make soft. And it is very helpful in weight loss because gooseberry did not contain sugar, so it is very good for to lose weight. The scientific name is not Amla. The common name is Amla, but scientific name is not Can you turn the worship so that we can see the name? Then the side. Mustard. Mustard What leaf. is the medicinal properties of mustard? No, this one is Just display Just it. display. Yeah, general display. It is about 76 kilometers away from Siaha, capital town of Marara, with under and near the sea. The lake is oval in shape with a length of 870 meters,
width of 700 meters and depth of approximately 20 meters. According to oral history, Pala Lake is formed around 800 to 1200 AD. The origin of Pala Lake is well known to Marathi people. Legend has it that a serpent lives under a rock, and children and livestock would often go missing near that area. And villagers went to go and investigate the area, and they found a big serpent go under the rock. Advantage or merits of bias. Human experience. They were to share biases. For number one, biases is safety, free will versus of energy. Number two, biases advantage to provide heat. Number three, it is used for domestic and street lighting and cooking. Number four, it is eco-friendly and does not cause any pollution. Number five, it is also used for driving engines. Number six, it is easy to generate, transport and store. Number seven, it improves the sanitation of the surroundings. Number eight, the residual waste after the completion of gas can be used as fuel. Can you please explain? Disadvantage, can you explain this? So, how can we recycle? Disadvantage. Haga pradarik urisau arhajar arpulai, kabaijal bari Tripura Parish kalapanlong ya kajing Yakob Interchurch Sunday School, nakabenta ki kena Katolik jong ka parish. Lasdang ya kani ka program da kamas bakhoj balapan menta da Father Paul Panachikal SDB, board sa kajing Yakob paper ki ba Thup, ya ka gospel song, gospel dance, drama, but Bible quiz, balashim benta lang da ki Henriu Tili Kishnong. Kani ka jing Yakob kelas sedang hakapor khatway shiteng menstep barkut hakapor shibajin op haisngi. Kiladon kumbah nyo pusangut ki khana Katolik na kini ki Henriu Tili Kishnong ki balawan ban shimbenta hagani kasngi ki bala penlong ya kani kasngi kabajop. Oh
Tiro kan suka. Tiro mana sih kan? Tiro kisah sih. Yang mana jorok kok serok sih di mana bu? Mau tahu sekolah kan nomor berapa ya? Kisah mat sih kan? Mau jaga lo udah kamera rumah nih. Oh, no, sabu. Haka khatlai tarik urisau arhajar arpulai ka Don Bosco School Bajal Bari kala rakhi ka International Day for Disaster Reduction. Daka bai snok tilang berka sorkar jangka Tripura. Ka Education Department Tripura kala penlong ka jing pensyai halor kumno ban penkre yaladi haba wan lingshop ki bor Mariang. La sedang ya kani ka sngi da ka jing duai balai alam da ki khana class 9 ber class 10 board sa ka jing shim smai balai alam da sister Pushpa vice principal jangka school. Hagaba baro kino hikai kila kener laki kiti kamon ban shim ya kani kajing bam smai. Kani ka program kala kut no da kajing kran lingkot na sister Pushpa. Bada hitu ki Khubor la poich ka bakut jong kani ka Thup Khubor. Nikit bokit riang ba pindan barabor haka met ka bashat ka baklan bari kerpa de pi balada pidon ki Khubor ki bajah ki snong jong pi sngoba ban pha ha uteu number uba paw haka screen jong pi khnam bangindang la ban penmi man ka tayo ki Khubor Niam ka jela. Kublai shibun ublai unkat kuyepi.
Kublai pi baro nakadon bos Media Network, niwan rasha pi gi Khubor Niam ke jela, joka tayo baar jo ubenai risau ar hajar ar pulai. Kimat ki bakongsan mentang si kilong. Shispa khat khandai ngut pediang sakramen jingpen scam di samla ka parish pendengrai. Kajingnya kendo lang bahnyo ki seng rang ba zone 2 badem khra parish. Rakhe ka seng samla Catholic parish kenchi ya kajing dapshi posnam. Ban penlong ka parish mo kerwat ya ka festive oratory baningkong. Tementang nya pai syaki khubor ke bakamnya. Haga hinyo tarik risau ar hajar ar pulai. Shispa kendai pulai ngut ki khun samla jaga parish pendeng renong ston kila pediang ya ka sakramen jingpen scam ha St. Peter's Cathedral Church. Reverend Bishop Wilbert Marwen ulalong ukong san hakale niam le rukom haka jingdan lang Reverend Father Marius Parish Priest, Father Thomas Marak Assistant Parish Priest, but Father Paul Kutala Confessor. Bishop ulakan tu ki samla baki day bandon ka jinget ka baklan ha urusari bakut namar urusari bakut uday ka atiar banyale ikijing sni ubaro. Ula batay ru khendiat syapang kijing ai umensi bakut bat kiso jong umensi bakut. Bye.
Live music. Kiseng rangba ka zone 2 jong kalat kra parish kila penlong ya kajing ya kendu lang ba shisin shisnam annual meet bah nyau ha ka nyau bat pratri gu risau ar hajar alpulai halor ka phang lada phi kongu ya kijing hikai jonga philong da shisha ki jonga yones kalenong ka pra ka dukhat ka balai phuwi la sedang ya ki program ha ka nyau tarik gu risau ha ka ba kumba khandai phu arngut kiseng rangba kilawan ban shim bantalang da kajing shit raham syakani kajing kendu lang jong ki Hakajing dan rengkat jungi Archbishop Victor Lingdo, Reverend Father John Madur, Reverend Father Augustine Kotala, Parish Priest ng Thamai Parish, Reverend Father Pascal Lingdo, bat kiway ki Lingdo, bat kinongkit kam kaseng baro kaway. Harian kamas bakhut katah ka pratarik urisau ar hajar ar phulai, lapan long ki cultural program balingkon bala shimbenta da kirang ba. Terai ka ai ayu lagi. Kadang terai ka ai ayu lagi ni untuk wandur ini. Yang lagi yang tidak tu adalah kom bagi penwandur ini sini. Antang itu terus pak, ya tadi kebalang yang keren siapa uniformity, buat kata ini kai jujur tu, dapat gambar. Yang keren siapa uniformity keren uni, nilai uniformity. Nilai tunjuk, nilai ini dong, away. Telan dah dim berkait dengan siapa ni respon ke biang yang minang syarai di bantu bentai saranan kesan berkham theology betul ada bentar lagi dalam sukopi baik nak berdaya gemiru kita so jenjang dan bermin badan nak berdaya gemiru di badan yang di kompat pet nilai persan semua lagi soto dan perhat untuk dah air kita berkompatai sebagai jenggai gaya diku bat kali bat katai Bahkan kita coba cintruai kedai merarama. Halo, cek. Oi, 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 oi. Susi kenten abang apa itu ke abang itu di children
isu pensiun seperti ini. Bagaimana dalam piwat kalau dia kecil, piwat apa hitam, kata itu. Tanda putih di mana putih? Aku tinggal pada kecil, dia jadi air ini. Mentara aku pada sini orang beres ramai orang ramai. Tertolong di satu pekerjaan program dan simple ini. Tetapi kita sebut, tetapi semua yang sudah berlagi ini melaksanakan satu siswa, siswa. Dia ujung pun saya siswa kan buat. Yang orang saya siswa kan, dia kerja dalam apa siswa dalam siswa. Tapi kita average kita itu kita sama dengan siswa. Ini kita perkara ini dengan siswa. Dan ini lumpuh dalam yang besar. Ini jadi kalau kita berapa kalau kita buka ini dia rumah anak apa jadi tu ni dia ada rumah lain kamar dah terus kita nak fikir kau kalau ni average mana sebelum sekali nanti sebelum kita semua pun dia soal anak itu ada average kau kalau ni kita Satu dibuat baik, baiklah. Anda membuat, Apa operasi Rusia melakukan cepat dengan bisa memang tidak berhasil. Kecil di dalam pelakon yang belajar baca, bangkitan di Paris. Tapi tidak Paris Rusia melakukan kandang bahkan Westpa Yen. Kandang dan Westpa Yen yang bisa pilih Paris. Ini kerjaan. Ayat jika orang kami dan kamu mengenal benar, bahkan kamu bisa jauh mengenal benar. Ini ayat jika kita perlu mengenal apa yang di atas lebih jauh. Pilih Paris. Pilih Paris. Ini kerjaan ini dalam sini. Ini mereka mesti jadi problem ini yang memberi teman. Bagaimana semua yang berkaitan, bagaimana yang berkaitan, bagaimana aku ini program pemain berbagai pemain. Kalau ini kita nak kita itu bisa diberi dalam pemain, aku ini bangsa. Ya setiap kita mesti melakukan teknik yang kita mesti. Kalau ini problem, nilai belum kita waktu yang masih biasa. Kasih ini suara khusus ini suara kuda barang dalam kuda ini nak apa lagi working lunch. Kami tidak melakukan working lunch. Bagi orang ini dulu, kionya ayo betul jadi betul. Bagi saya, di program itu jenis kalau di Paris ini, di kancing di awal ini pun jadi program apa? Kerana awal ini program, kalau di program terima asas ini, kebajikan juga program, kebajikan program kerana kita apa? Mereka berdiri cerita, tangga apa? Menyala, tangga apa? Bisa juga. Maknanya program itu sebab apa? Supaya kita menjadi. Nanti ini mesti menjadi kita tidak bersama. But nak kita sesuatu, kerana mesti kawan lebih. Misalnya kalau kecil dan berhal kita. Lepas ini kukira bah berkata bah yang kau perlu jadi. Masuk ke dalam kasih itu akhirnya dari sini lah. Ini kan nasional pun dia. Mana barang lekang berkait ya. Begini ini lekang orang itu berguna. Nanti program jadi sama program jadi secondary. Tentang ini jadi program kaca, puncak kaca, cinta. Kita ini program khusus bahwa kita semua membaik di sini juga. Ya ini kita punya bisa di mana di mana di film ada. Kami mesti mengenal bicara bahwa IGK ini dicuri bisa apa di Paris. Jadi kita bersama kita. Polisi pun telah pakai diskus ini. Dan berkata kepada wanita yang mengenai bicara. Jadi kita semua telah adu berkata. Lalu dalam ini di museum. Kadang begini, hal ini dalam begini, kadang begini. Nah, kalau itu lebih, polisi pun bagi sini. Nah, terakhir, maka polisi juga membayar bagi itu. Itu kan begini, oke.
Kumshi benta ban rakhi ka jingdap shi post nem ka seng samla Catholic parish kanshi ki khun samla ka parish ki la panlong ya ka rensan lekmen ha ka hnreu hinyo bat prata de urisau ar hajar arpulai hasin Dominic Savio parish kanshi la sedang ya ka rensan lekmen ki khun samla da ka ba panlong ya ki jingel lekai sport baharukom la pli perda ya ka te ka sngi de Reverend Padar Ansem Nonglang ha ka jingdan lang jukino kit kam ka seng Haga pratarik urisau la penkut ya kerensan le kemen ki khun samla da kamas bakut haga bai Reverend Father Charles Emily ila long lengdo kongsan ban pendep ya kariti le niam haga te kasngi la don ru ga jing penkut buram mi kinong kit kam bathamai ki khun samla ka seng samla parish kanchi 'Cause I can do this on my own. I wouldn't go, so give me one more chance. Save me from this road I'm on. Oh, Jesus, take the wheel. I'm letting go, so give me one more chance. Save me from this road I'm Jesus, take the wheel. Oh, take it from me. Let you go. Ya percaya kakek tengok Chris Temen ya percaya kakek tengok Chris Ubawan ban ayah kacipirin Ibangit hautongin risa junong Mikum kibruba dutin kermen Banyorong saka himau day Henry daka daka tingai ay Upaya kon maray Ban pelek dan super hey Temen ya percaya kakek tengok Chris Temen ya percaya kakek tengok Chris Ubawan ban ayah kacipirin Ibangit hautongin risa junong Ya ubah neka ukres Belum syajab hacing penrem Bat penam dok ya kemen frame Henry unjo ya gacing bonjuko Temen ya percaya kakek tengok Chris Temen ya percaya kakek tengok Chris Ubawan ban ayah kacipirin Ibangit hautongin risa junong oh
Kikun samla Connectivity of the Lord Parish Maukerwan kila penlong ya ka festive oratory Baningkong watla hapadeng ka jing pentut ka Mariang. Hagate ka sngi la poi kumba news pa andriu phongut ki khna sya ka festive oratory. Lasdang ya ka program da ka jing pediang ngobha ya baro ki khna da i president ka sunjuk samla Catholic Nativity Parish Maukerwan i samla Gilbert Simli bar ka jing ruai pediang na ka seng khna balang shnong Maukerwan. Hakani ka sngi ladon ki program paper ki bakan Thup ya ka jingruai lendet na ka kot lenti beneng gospel dance singing group bat ka Bible fancy dress. Lapan mentai ka mas bakhoj bat ka jingmani sacrament de Father Alphonsus Walang i pada rangba ka parish i balong ru i lingdo kongsan hakate ka sngi. Lapan shit penshnganya kani ka program da ka jing senran lang ki samla ki kimi ki kpa na man ki balang shnong bat sub district jong ka parish harangkar ka music ministry balapan shong shit da ki jing ruai bat jing shan. Lapan kut ya kani ka program da ka jing sam khusnam ya ki nong job ha ka jing ele kai pa pher.
Kinong hikai juga Don Bosco School Baijal Bari kelayo pediang ki uniform bathamai menta usnem hadin arsnem kajing syakri jengki klaim ki uniform ki babiang. Brother Alexius principal juga school rengkat kajing trelang bat kinong hikai kila penyo ekini ki uniform bathamai. Brother Alexius ula ai jingmut banbu no de ki uniform babiang naga benta kinong hikai katkum kajing dan kam juga por bat katkum kajing long jingman jong ka school. Dan ru kat tu kat ningut kinong hikai ki balapan i ka jing thrang jong ki ban yo no da ki uniform babha bat klempep kani kala urlong. Ka St. Saviour's High Secondary School Pathial Liagat kala penlong ya ka career guidance kam counseling program ka pasisngi ha ka nyau tarik risau ar hajar ar phulai. Ki professor juga Ikfai University Agartala ki bakan Thup ya Uprasenjit Das, Rajkumar Das, Yaipsi de Barma kira benta ha kani kasngi. Principal juga St. Saviour's High Secondary School ula agi kentin pediang buram miki bala syakhot sngobha kinong hikai bar ki khana school. Ula ai khuble khamtam mi kijing plat por jengki ban penlong ya kanika program naga banta kajing mentoy ya ki khana school. Uprasenjit Das ula ai jing pensyai halor ka marketing scholarship bat ki wei de ki jat kam ki baya hap bat kijing puli jengki khana ki ba menta. Rajkumar Das bat Yaipsi kila pensyai halor ka science and technology, basic science programs, education programs, liberal arts, nursing programs and allied health science programs. Kani ka program kalalong ka ba saiso bat ki khana ki yoru ya ka jing pensyai ka ba paka. Ki khana school kila dap daga jing kemen bat kila ai ka jing khuble ya kini ki riu shampang ki bala ai ka por jong ki ban penlong ya kani ka sngi ka ba job. Ki khana school kila pen pauru ya kajing dan kam ban penlong ya kum kini kijat program man laga por naga benta kajing mento ya baro. Haka bakut joka ni ka program ka school kala ai ki school scarf syakini ki riu shampang joka Ikfai University. Ka Don Bosco High Secondary School Siaha Mizoram kala penlong ya ka science and arts exhibition ka ba ar sngi kata haka san ban ri tarik risau ar hajar ar phulai. Kathong jong kani ka exhibition kalong ban plela eki khana school bakin pen inam yala ka kolshor jong ka Mizoram ban pen iru eki sap ke bakidon. Hagini ki arsi kala don ka jing pediang buram ya arngut ki chief guest ki bakan Thup i Reverend Father Dominic Ngul Than Tuang i bade i parish priest jong ka Mary Help of Christians Siaha but i Elizabeth B Kaya Micho project director Agricultural Technology Management Agency Siaha. Ki khana school juga kelas 9 but 11 kila syapia hasau tuli ki kenhon red house, yellow house, green house but blue house. Hagaba ki haban pen inam kat kum ki subject ba pair bala ai haki. Tasha khot ngobha hakini ki arsngi ki khana school ki kemi ki khwa badru ki para marjan. Ba kini ki no khot ngobha ki la ya ro ekani ka school ba kala penlong ya kani ka exhibition. Hagaba kala ajing hikai ya baro ki bala wan bandon bentalang. Today, I'm going to explain about turmeric. Its local name is Iang, and scientific name is Khangkamalong. And is it longer or long? Just long. Yeah. Turmeric is a common species that comes from the root of Khangkamalong. Gooseberry are edible and can be eaten raw. The compositions of gooseberry are rich in vitamin C, low calories in fat, also high in fibers. The value additions are shampoo, amla juice, amla powder. It is also used in skincare product and amla hair oil. It is used for diabetes, pain, and it is usually used to treat our hair to grow healthy and soft, to make soft. Olden time also they used to treat their hair to grow healthy and to make soft. And it is very helpful in weight loss because gooseberry did not contain sugar, so it is very good for to lose weight. The scientific name is not Amla. The common name is Amla, but scientific name is not Can you turn the we can see the name? Then the side. Mustard. Mustard What leaf. is the medicinal properties of mustard? No, this one is Just display just it. display. Okay. General display. It is about 76 kilometers away from Siaha, capital town of Marara, with under a Nedi Sea. The lake is oval in shape with a length of 870 meters,
width of 700 meters and depth of approximately 20 meters. According to oral history, Pala Lake is formed around 800 to 1200 AD. The origin of Pala Lake is well known to Marathi people. Legend has it that a serpent lives under a rock, and children and livestock would often go missing near that area. And villagers went to go and investigate the area, and they found a big serpent under the rock. Advantage or merits of biogas. Human experience. They want to share biogas. For number one, biogas is a safety, renewable source of energy. Number two, biogas is stored to provide heat. Number three, it is used for domestic and street lighting and cooking. Number four, it is eco-friendly and does not cause any pollution. Number five, it is also used for driving engines. Number six, it is easy to generate, transport and store. Number seven, it improves facilitation of the surroundings. Number eight, residual radioactive emission of biogas can be used as fuel. Can you please explain? Disadvantage, can you explain this? Yeah. So how can we recycle? Disadvantage. Haga Pradarik Urisau Arhajar Arpulai, Kabajal Bari Tripura Parish Kalapanlong Yakajing Yakob Interchurch Sunday School, Nagabanta ki Kena Catholic Jangka Parish. Lasdang yakani ka program da kamas bakhoj balapan menta da Father Paul Panachikal SDB, board Sikijing Yakob paper ki bakan Thup, yaka gospel song, gospel dance, drama, but Bible quiz, balashim banta lang da ki Henriu Tili Kishnong. Kani ka jing Yakob kelas sedang hakapor khatway shiteng menstep but kut hakapor shibajeno phaisngi. Kiladon kumbah nyo pusangut ki khana Catholic na kini ki Henriu Tili Kishnong ki balawan ban shimbenta hagani kasngi ki bala penlong yakani kasngi kabajop. I know
suka. Mau kisah so si masih kira sinai. Tiro kan suka. Tiro mana sinai. Tiro kisah si. Neng mana jorok apa selok si di mana nunggu. Mau tam sekolah kan nomor pagi ya. Kisah mat mata sinai. Mau jaga roh dah kamera rumah ni nyok. Oh, dok sabu, sabu, dok sabu, sabu, ini mana? Ini dok sabu mana? Sabu, sabu, ayo, sabu, ayo, apa ini? Ayo, apa ini? Haka khatlai tarik urisau Arhajar Arpulai ke Don Bosco School Bajal Bari kala rakhi ka International Day for Disaster Reduction. Daka bai snok tilang berka sorkar jangka Tripura. Ka Education Department Tripura kala penlong ka jing pensyai halor kumno ban penkre yaladi haba wan lingshop ki bor maryang. La sedang ka ni ka sngi da ka jing duai balaya lam da ki khana class 9 ber class 10 board sa ka jing shim smai balaya lam da sister Pushpa vice principal jangka school. Hagaba baro kino hikai kila kener lagi kiti kamon ban shim ya kani kajing bam smai. Kani ka program kala kut no da kajing kran lingkot na sister Pushpa. Bada hitu ki Khubor la poich ka bakut jong kani ka Thup Khubor. Nikit bokit ruang ba pindan barabor haka met ka bashat ka baklan bari kerpa de pi balada pidon ki Khubor ki bajah ki snong jong pi sngo bha ban pha ha uteu number uba paw haka screen jong pi khnam bangin dang la ban penmi man ka tayo ki Khubor Niam ka jela. Kublai shibon ublai unkat kuyepi.
Ulepi baro nakadon bos Media Network, niwan ra shapi gi Khubor Niam ka jela, joka tayo baar jo ubenai risau ar hajar ar pulai. Kimat ki bakongsan mentang singi kilong. Shispa khat khandai ngut pediang sakramen jingpen scam di samla ka parish pendengrai. Kajingnya kendo lang bahnyo kiseng rang ba zone 2 badem khra parish. Rakhe kaseng samla Catholic parish kenchi ya kajing dapshi posnam. Ban penlong ka parish mau kerwat ya ka festive oratory baningkong. Tementang nya pai syaki khubor ke bakamnya. Haga hinyo tarik risau ar hajar ar pulai. Shispa kendai pulai ngut ki khun samla jaga parish pendeng rain nongston kila pediang ya ka sakramen jingpen scam ha St. Peter's Cathedral Church. Reverend Bishop Wilbert Marwen ulalong ukong san hakale niam le rukom haka jingdon lang Reverend Father Marius Parish Priest, Father Thomas Marak Assistant Parish Priest, but Father Paul Kutala Confessor. Bishop ulakan tu ki samla baki day bandon ka jinget ka baklan ha urusari bakhot namar urusari bakhot uday ka atiar banyale ikijing sni ubaro. Ula batay ru khandiat chapang kijing ai umensi bakhot bat kiso jong umensi bakhot.
Live beer sound. Kiseng rangba ka zone 2 jong kalat jom khra parish kila penlong ya ka jinga kendu lang ba shisien shisnam annual meet bah nyau ha ka nyau bat pratri gu risau ar hajar alpulai halor ka phang lada phi kongu ya ki jing hikai jonga philong da shisha ki jonga yones kalanong ka pra ka dukhat ka balai phuwe la sedang ya ki program ha ka nyau tarik gu risau ha ka ba kumba khandai phu armut kiseng rangba kila wan ban shim ban talang da ka jing shit raham shakani ka jing kendu lang jong ki Hakajing dan rengkat jungi Archbishop Victor Lingdo, Reverend Father John Madur, Reverend Father Augustine Kotala, Parish Priest ng Thamai Parish, Reverend Father Pascal Lingdo, bat kiway ki Lingdo, bat kinongkit kam kaseng baro kaway. Harian kamas bakhut katah ka pratarik urisau ar hajar ar phulai, lapan long ki cultural program balingkon bala shimbenta dakirang ba. Terai ka ay ayo ni. Kadang terai ka ay ayo ni ni wando ni. Yan kami ng pinag ko at kom kabang ipagwando ni jinge. Antang ipaglos pa ya kani kabalang yung crunch pa uniformity ba nakakita kay Jordo da batat ganla yung crunch pa uniformity ni crunch pa uni ba ilay uniformity ilay kunjo ilay ini long away telan na haka ding betay ding sero ni grants fund din biang ng minong syarai iban pembentay saranan kesan berkham security no kumno ado benta lagi dalam sukopi bek na pray gumiru bilang so jenjaban permit bandon na pray gumiru di badon no di badon yang bil kom perkhat pet nilai persang menjua lagi soto dale na perkhat kumto da ai kita berkom matrai uspak kejengge kaya diku bat kane bat katai Banyak penting coba dikeluai kedai di Mararama. Halo, cek. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Susi kenten abang apa itu abang ilmu di children
isu kesian seperti ini. Bagaimana menambah piwat kalau dia kecil, piwat akan hitam. Kata-kata itu. Tanda putih di paling kecil. Aku tinggal pada kecil. Dia jadi air ini. Maka aku pada sini pada beres kerapnya berapa. Tertolong menjadi satu pekerjaan program simple ini. Tetapi ini nasibun. Tetapi semua yang sudah lagi ini merasakan satu krisis pak, krisis pak. Dia usul pun krisis pak kan buat. Yang orang krisis pak mana? Dia kalau dia orang yang krisis pak adalah krisis pak. Tapi kita average kita itu tidak sama krisis kita. Ini pak tidak pernah kami krisis pak. Karena ini lumpuh dalam yang besar. Jadi kalau kita kepala, kita lihat di muka ini. Dia rumah anak gaya apa? Jadi tu ni, dia ada rumah lain-lain kamera. Terus kita nak fikir, kau kalau ni, average, kan? Sebelum saya nak sebelum kita semua kita dia soal nak kita ada average, kau kalau ni, kita nak buat. Satu nilai baik, baiklah. Anda membuat, Apa beberapa operasi usia melakukan cepat dengan Bishop Niam yang pada sini, kecil di dalam hilang namanya belajar baca, bangkisan di baris. Tapi kita baris usia melakukan kandang bahkan waispa year, kandang dan waispa year yang Bishop Niam baris. Ini siapa? Ayat dia orang kami dan kamu mengenal benar. Bahkan kamu bisa jauh mengenal benar. Ini ayat dia kita perlu melakukan apa yang dia atas. Ini juga beli guys ini siapa ini kita asal. Ini mereka mesti jadi problem ini yang membeli teman. Dan semua yang berkaitan bahkan mereka kata, bahkan kita mahu ini program program Kalau ini kita nak kata ini bisa diberi dalam podcast aku ini bangsa, biasanya kita mesti mengambil teknik yang mesti. Kalau kalian problem nilai belum kita waktu yang masih biasanya. Kasih ini suara ini suara kuda bangsa dalam kuda ini nak apa lagi working lunch. Kami tidak mengatakan working lunch. Bagi orang ini dulu, yang ayo betul ini betul. Bagi saya, di program itu jenis kalau kita isi ini, di kancing di awal ini pun jadi perlu apa? Kerana apa ini program, kalau ini program juga asas ini, kebaca juga program, kebaca juga program kerana kita apa? Mereka berarti juga tangga apa? Menyala. Tak apa, ni jadi Magdalena program pun sebab masa cepat saya ini. Nanti ini mesti kemudian lagi jadi kita bersama. But nak kita sesuatu, jadi mesti bawa lebih. Misalnya kalau kecil dan bawah kita. Lepas ini kukira bah berkata bah yang kau perlu jadi. Masuk ke dalam kasih itu akhirnya dari sini lah. Ini kan disebut dia. Orang tahu mereka berkata ya, kemudian ini kan orang yang working lunch. Nanti program jadi sama, program jadi second day. Tentang ini jadi program kerja, aku cari kerja, aku cari cerita. Kita ini program khusus orang Malaysia membayar di sana. Ia ini kita ini bisa di mana, di mana, di mana ada. Kali ini mesti mengenai bicara dalam IGK yang dijiru jasa apa di Paris. Jadi kita bersama berjalan. Kemudian juga pernah pakai diskus ini. Dan perkara itu kalau wanita yang kita bicara, jadi kita semua pernah adu kata-kata. Lalu dalam yang museum, kabar muslim, hak ini dalam hak muslim, kata muslim. Nah, kalau itu lebih kemudian pun bagi jenis. Nah, terakhir. Maka boleh juga membayar ini.
Kumshi benta ban rakhi ka jingdap shi post nem ka seng samla Catholic parish kanshi ki khun samla ka parish ki lapan long ya ka rensan lekmen ha ka hnreu hinyo bat prata de urisau ar hajar arpulai ha Saint Dominic Savio parish kanshi. Lasdang ya ka rensan lekmen ki khun samla da ka bapan long ya ki jingel lekai sport baharukom. Lapli perda ya ka teka sngi de Reverend Padar Ansem Nonglang ha ka jingdan lang jukino kit kam ka seng. Haga pratarik urisau lapan kod ekransan le kemen ki khon samla da kamas bakut haga bai Reverend Father Charles Emily ilalong lengdo kongsan ban pendep yakariti le niam haga te kasngi. Ladon ru ka jing pen kop buram mi kinong kit kam bathamai ki khon samla ka seng samla parish kanchi. 'Cause I can do this on my own. I wouldn't go, so give me one more chance. Save me from this road I'm on. Oh, Jesus, take the wheel. I'm letting go, so give me one more chance. Save me from this road I'm Jesus, take the wheel. Oh, take it from me. Let you go. Ya percaya que tengo quest, Domin ya percaya que tengo quest. Ubawan van ayah kajibirin, ibangit ha utongin risa junong. Nikum kibruba, dutin kermen, banyorong sakahima udai, Henry daka tingai ei, upaya kon marai, ban pelek dan super hey. Domin ya percaya que tengo quest, Domin ya percaya que tengo quest. Ubawan van ayah kajibirin, ibangit ha utongin risa junong. Ya ubah neka ukres, olok syajab hacing penrem, bat enam dok ya kemen frem, Henry unjo ya kacing bonjuko. Domin ya percaya que tengo quest, Domin ya percaya que tengo quest. Ubawan wan ayah kajibirin, ibangit ha utongin risa junong. Dongin ya perta, hey dongin ya perta, dongin ya perta, hey dongin ya perta, dongin ya perta, hey dongin ya perta, dongin ya perta, hey dongin ya perta. Dongin ya percaya que tengo quest, dongin ya percaya que tengo quest. Ubawan van ayah kajibirin, ibangit ha utongin risa junam. Oh
Gikhun samla ke Nativity of the Lord Parish mau keruan kila penlong ya ka festive oratory baningkong watla hapadeng ke jing pentut ke Mariang. Hagate ke sngi la poi kumba nyaus pa andriu phongut ki khna sha ka festive oratory. Lasdang ya ke program da ke jing pediang sngobha ya baro ki khna da President ke sunjuk samla Catholic Nativity Parish mau keruan i samla Gilbert Imli bar ke jing ruai pediang na ka seng khna balang shnong mau keruan. Hakani ka sngi ladon ki program paper ki bakan Thup ya ka jingruai lendet na ka kot lenti beneng gospel dance singing group bat ka Bible fancy dress. Lapan mentai ka mas ba khoj bat ka jingmani sacrament de Father Alphonsus Walang i pada rangba ka parish i balong ru i lingdo kongsan hakate ka sngi. Lapan shit penshnganya kani ka program da ka jing senran lang ki samla ki kimi ki kpa na man la ki balang shnong bat sub district jong ka parish harangkat ka music ministry bala penshong shit da ki jing ruai bat jing shan. Lapan kut ya kani ka program da ka jing sam khusnam ya ki nong job ha ka jing ele kai pa pher.
Kinong hikai juga Don Bosco School Baijal Bari kelayo pediang yaki uniform bathamai menta usnem hadin arsnem kajing syakri jengki klaim ki uniform ki babiang. Brother Alexius principal juga school rengkat kajing trelang bat kinong hikai kila penyo yakini ki uniform bathamai. Brother Alexius ula ai jingmut banbu no de ki uniform babiang naga benta kinong hikai katkum kajing don kam juga por bat katkum kajing long jingman jong ka school. Dan ru kat tu kat ningut kinong hikai ki balapan i ka jing thrang jong ki ban yo no da ki uniform babha mat klempep kani kala urlong. Ka St. Saviour's High Secondary School Pathial Liagat kala penlong ya ka career guidance kam counseling program ka pasisngi ha ka nyau tarik risau ar hajar ar phulai. Ki professor joka ICFI University Agartala ki ba Thup ya Uprasenjit Das, Rajkumar Das, Yaipsi de Barma kira benta ha kani kasngi. Principal juga St. Saviour's High Secondary School ula aki kentin pediang buram miki bala syakhot sngobha kinong hikai bar ki khana school. Ula ai khuble khamtam mi kijing plat por jengki ban penlong yakani ka program naga benta ka jing mentoy yaki khana school. Uprasenjit Das ula ai jing pensyai halor ka marketing scholarship bat ki wei de ki jat kam ki baya hap bat ki jing puli jengki khana ki ba menta. Rajkumar Das bat Yaipsi kila pensyai halor ka science and technology, basic science programs, education programs, liberal arts, nursing programs and allied health science programs. Kani ka program kalalong ka ba saiso bat ki khana ki yo ru ya ka jing pensyai ka ba paka. Ki khana school kila dap da ka jing kemen bat kila ai ka jing khuble kini ki riu shampang ki bala ai ka por jong ki ban penlong ya kani ka sngi ka ba job. Ikena school kila pen pauru ya kajing don kamban penlong ya kum kini kijat program man laga por naga benta kajing mento ya baro. Haka bakut joka ni ka program ka school kala ai ki school scarf syakini ki riu shampang joka ICFI University. Ka Don Bosco High Secondary School Siaha Mizoram kala penlong ya ka science and arts exhibition ka ba ar sngi kata haka san ban ri tarik risau ar hajar ar phulai. Kathong jong kani ka exhibition kalong ban plila eki khana school bakin pen inam yala ka kolshor jong ka Mizoram ban pen iru eki sap ke baki don. Hagini ki arsi kala don ka jing pediang buram ya arngut ki chief guest ki bakun Thup i Reverend Father Dominic Ngul Than Tuang i bade i parish priest jong ka Mary Help of Christians Siaha but i Elizabeth B Kaya Micho project director Agricultural Technology Management Agency Siaha. Ikena school juga kelas 9 but 11 kila syapia hasau tuliki kenhon red house, yellow house, green house but blue house. Hakaba ki haban pen inam kat kum ki subject baper bala ai haki. Nasha khot ngobha hakini ki arsngi yaki khana school yaki kemi ki khwa badru iki para marjan. But kini ki no khot ngobha kila ya ro ekani ka school bakala penlong yakani ka exhibition. Hakaba kala ajing hikai ya baro ki bala wan bandon bentalang. Today, I'm going to explain about turmeric. Its local name is IM and scientific name is Long. And Is it longer or long? Just long? long. Yeah. Turmeric is a common species that comes from the root of curcumin long. Gooseberry are edible and can be eaten raw. The compositions of gooseberry are rich in vitamin C, low calories in fat, also high in fibers. The value additions are shampoo, amla juice, amla powder. It is also used in skincare product and amla hair oil. It is used for diabetes, pain, and it is usually used to treat our hair to grow healthy and soft, to make soft. Olden time also they used to treat their hair to grow healthy and to make soft. And it is very helpful in weight loss because gooseberry did not contain sugar, so it is very good for to lose weight. The scientific name is not Amla. The common name is Amla, but scientific name is not Can you turn the so we can see the name? Then the side. Mustard. Mustard What leaf. is the medicinal properties of mustard? No, this one is Just display Just it. display. Okay. General display. It is about 76 kilometers away from Siaha, capital town of Marara, with under and near the sea. The lake is oval in shape with a length of 870 meters,
width of 700 meters and depth of approximately 20 meters. According to oral history, Pala Lake is formed around 800 to 1200 AD. The origin of Pala Lake is well known to Marathi people. Legend has it that a serpent lives under a rock, and children and livestock would often go missing near that area. And villagers went to go and investigate the area, and they found a big serpent go under the rock. Advantage or merits of biogas. Human experience. They want to share biogas. For number one, biogas is a safety renewable source of energy. Number two, biogas is stored to provide heat. Number three, it is used for domestic and street lighting and cooking. Number four, it is eco-friendly and does not cause any pollution. Number five, it is also used for driving engines. Number six, it is easy to generate, transport and store. Number seven, it improves the sanitation of the surroundings. Number eight, the residual radioactive emission of biogas can be used as fuel. Can you please explain? Disadvantage, can you explain this? So, how can we recycle? Disadvantage. Haga Pradarik Urisau Arhajar Arpulai, Kabaijal Bari Tripura Parish Kalapanlong ya Kajing Yakob Interchurch Sunday School, Nagabanta ki Kena Katolik Jongka Parish. La sedang ya ke program da kamas bakhoj balapan menta da Father Paul Panachikal SDB, board sa Kajing Yakob paper ki ba Thup, ya ka gospel song, gospel dance, drama, but Bible quiz, balashim benta lang da ki Henriu Tili Kishnong. Kani Kajing Yakob kelas sedang hakapor khatway shiteng menstep barkut hakapor shibajeno phaisngi. Kiladon kumbah nyo pusangut ki khana Katolik na kini ki Henriu Tili Kishnong ki balawan ban shimbenta hagani kasngi ki bala penlong yakani kasngi kabajok. Oh
Judo kisah si. Yang mana cara apa serok si tiba nunggu. Mau tam sekolah kan, no baru pilih ya. Kisah mat sini, mau jangan orang kamera rumah ni yo. Oh, nak sabu, sabu, ini mana? Ini nak sabu, ha, sabu, ayo, sabu, ayo. Apa ini? Ayo. Apa ini? Haka khatlai tarik urisau Arhajar Arphulai ka Don Bosco School Bajal Bari kala rakhi ka International Day for Disaster Reduction da ka bai snok tilang ber ka sarkar jang ka Tripura. Ka Education Department Tripura kala penlong ya ka jing pensyai halor kumno ban penkre ya ladi haba wan lingshop ki bor maryang. La sedang ya ka ni ka sngi da ka jing duai balai alam da ki khana class 9 ber class 10 board sa ka jing shim smai balai alam da sister Pushpa vice principal jang ka school Hagaba baro kino hikai kila kener lagi kiti kamon ban shim ya kani kajing bam smai. Kani ka program kala kut no da kajing kran lingkot na sister Pushpa. Bada hitu ki Khubor la poich ka bakut jong kani ka Thup Khubor. Nikit bokit ruang ba pindon barabor haka met ka bashat ka baklan bari kerpa de pi balada pidon ki Khubor ki bajah ki snong jong pi sngoba ban pha ha uteu number uba paw haka screen jong pi khnam bangindang la ban penmi man ka tayo ki Khubor Niam ka jela. Kublai shibun ublai unker kuyepi.
Ulepi baro nakadon Bosco Media Network, Niwan Rasha Pi gi Khubor Niam Gajela, Jokatayo Baar jo Ubenai Risau ar hajar ar pulai. Kimat ki bakongsan mentang singi kilong. Shispa khat khandai ngut pediang sakramen jingpen scam di samla ka parish pendengrai. Kajingnya kendo lang bahnyo kiseng rang ba zone 2 badem khra parish. Rakhe kaseng samla Catholic parish kenchi ya kajing dapshi posnam. Ban penlong ka parish mo kerwat ya ka festive oratory baningkong. Tementang nya pai syaki khubor ke bakamnya. Haga hinyo tarik risau ar hajar ar pulai. Shispa kendai pulai ngut ki khun samla jaga parish pendeng rain nongston kila pediang ya ka sakramen jingpen scam ha St. Peter's Cathedral Church. Reverend Bishop Wilbert Marwen ulalong ukong san hakale niam le rukom haka jingdon lang Reverend Father Marius Parish Priest, Father Thomas Marak Assistant Parish Priest, but Father Paul Kutala Confessor. Bishop ulakan tu ki samla baki day bandon ka jinget ka baklan ha urusari bakot namar urusari bakot uday ka atiar banyale ikijing sni ubaro. Ula batay ru kendiat syapang kijing ay umensi makot bat kiso jong umensi makot. Haki
Lain berusaha. Kiseng rang ba ka zone 2 jong kalat kra parish kila penlong ya ka jing ya kendu lang ba shisin shisnam annual meet bah nyau ha ka nyau bat pratri gu risau ar hajar alpulai halor ka phang lada phi kongu ya ki jing hikai jonga philong da shisha ki jonga yones kalenong ka ba pra ka dukhat ka balai phuwei la sedang ya ki program ha ka nyau tari gu risau ha ka ba kumba khandai phu armut kiseng rang ba kilawan ban shim ban talang da ka jing shit raham shakani ka jing kendu lang jong ki Hakajing dan rengkat jungi Archbishop Victor Lingdo, Reverend Father John Madur, Reverend Father Augustine Kotala, Parish Priest ng Thamai Parish, Reverend Father Pascal Lingdo, bat kiwei ki Lingdo, bat kinongkit kam kaseng baro kawei. Harian kamas bakhut katah ka pratarik urisau ar hajar ar phulai, la penlong ki cultural program balingkon bala shimbenta da kirang ba. Terai ka ai ayu ni. Kadang terai ka ayu ni ni untuk wandur ni. Yan lagi ng pinyan ko hanggang kapag ipanwando rin itinye. Hantang ipanlos pa, yan ang kabalang immigrant siya kay uniformity, makakarinig kayo ng journal, dapat ganda. Immigrant siya kay uniformity, immigrant siya kay uni, hindi uniformity. Hindi unjuk, hindi lang, away. Tilan na hanggang berkait dengan simbol ni French Foundation biang yang binang syarai di bawah pentai saranan kesan berkalkulasi, kemudian ada bentar lagi dalam sukopi baik, nak mereka miru bilang sojenja bermin badan, nak mereka miru di badan yang di kompokat pet nilai persen mesra, lagi soto dan perkat untuk dah air itu berkom matrai sepakai jenggai kaya dikubat kali berkatai. Bahkan kita coba cipuai kedai di Baralama. Halo, cek. Oi, 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 Susi kenten abang apa itu ke abang ilmu judicial
isu kesian seperti ini. Bagaimana menambah piwat kalau dia kecil, piwat apa hitam, kata itu. Tanda putih di paling kecil. Aku tinggal pada kecil, dan dia jadi air ini. Mentara aku pada sini on average kerap yang berapa. Terutama di satu pemuda program simple ini. Tetapi kita sebut, tetapi semua yang sudah lagi diberi satu siswa, siswa. Dia ujung pun siswa kan buat. Yang orang siswa kan, dia kalau orang siswa adalah siswa. Tapi kita average kita itu kita sama siswa kita. Kita berkata kita siswa. Tetapi lumpuh dalam kita terkait. Ini saya kata, kalau kita berapa, kita lihat di muka ini. Dia orang lain apa? Dia tu ni, dia ada rumah lain kamar tak. Terus kita nak fikir, kau kalau ni, average, sebelum sekolah kita, sebelum kita semua berkumpul, dia seorang anak itu, anak average, kau kalau ni, kita. Sama dengan kaya, anda bukan? Apa beberapa operasi usia melakukan cepat dengan bisa memang tidak berhasil. Kecil di dalam tidak namanya belajar baca, bangkitan berbaris. Tapi tidak berbaris usia melakukan kandang bahkan waispa year. Kandang dan waispa year yang bisa tidak berbaris. Ini siapa? Ayat jika orang kami dan kamu mengenal benar, bahkan kamu bisa bersedia mengenal benar. Ini ayat jika kita perlu mengenal apa yang di atas lebih berbaris. Lebih berbaris ini siapa ini dalam sini. Ini mereka mesti jadi problem ini yang menjadi tema. Bagi semua yang berkaitan, bagi yang berkaitan, bagi semua aku ini program operasi berbagai Kalau kita nak bertanya itu bisa diberi dalam operasi, aku ini bangsa. Biasanya kita mesti melakukan penelitian yang berbasis. Kalau kita problem nilai belum kita waktu yang masih biasa. Ini suara aku sesuai. Ini suara aku bangsa dalam ini nak apa kita? Working lunch. Kami tidak melakukan working lunch. Bagi orang ini dulu, kiongnya ayo betul. Bagi saya, di program itu jenis kalau kita lihat sendiri, di kancing di awal ini pun sedikit belum apa. Karena awal ini program juga kita asyik sendiri. Kebaca juga program, kebaca juga program karena kita apa? Mereka berdiri juga tahu apa? Menyala. Tanggapan bisa sedikit Magdalena program itu sebab supaya kita menjadi Nah, terakhir ini mesti kemudian kita bicara kita bersama. But nak kita sesuatu jadi mesti bawa lebih bisa orang kali kalau kecil dan berapa kita baca. Lepas ini kukira bah berkata bah yang kau perlu jadi masuk ke dalam kasih itu akhirnya berjumpa. Ini hanya sebuah dia. Mana barang mereka berkait ya, kemudian ini kan orang yang berhubungan. Nanti program jadi sama, program jadi secondary. Tentang ini jadi program kaca, aku cari cinta. Kita ini program khusus bahwa kita semua baik di sini cakap, ya ini kita punya bisa di mana, di mana, di mana, ada. Kami mesti mengenai bicara dalam IGK yang dicilur jika apa dikaris jadi bersama kita. Kami juga telah pakai diskus ini. Dan kita perlu wanita yang kita bicara jadi kita semua telah adu kata-kata. Lalu dalam yang dimensiam kepada muslim hak ini dalam hak muslim kata muslim. Lalu apa itu lebih khusus pun bagi dia. Lalu maka kita tidak membayar lagi. Itu kan ini.
Kumshi benta ban rakhi ka jingdap shi post nem ka seng samla Catholic parish kanshi ki khun samla ka parish kila panlong ya ka rensan lekmen ha ka hnreu hinyo bat prata de urisau ar hajar arpulai ha Saint Dominic Savio parish kanshi la sedang ya ka rensan lekmen ki khun samla da ka ba panlong ya ki jinga lekai sport baharukom la pli perda ya ka te ka sngi de Reverend Padar Ansem Nonglang ha ka jingdan lang jukino kit kam ka seng Haga pratarik urisau la penkut ekrensan le kemen ki khun samla da kamas bakut haga bai Reverend Father Charles Emily ila long lengdo kongsan ban pendep ya kariti le niam haga te kasngi la don ru ga jing penkut buram mi kinong kit kam bathamai ki khun samla ka seng samla parish kanchi 'Cause I can do this on my own. I wouldn't go, so give me one more chance. Save me from this road I'm on. Oh, Jesus, take the wheel. I'm letting go, so give me one more chance. Save me from this road I'm Jesus, take the wheel. Oh, take it from me. Let you go. Ya percaya kakek tengok Chris Temen ya percaya kakek tengok Chris Ubawan ban ayah kacipirin Ibangit ha utongin risa junong Nikum kibruba ducing kermen Ban yorong saka himau day Henry daka Katingai ay upay kon maray ban pelek na super hey Tumindya percaya kakerdeng ukres Tumindya percaya kakerdeng ukres Ubawan ban ayah kacipirin Ibangit pa utongin risa junong Ya upa-upang neka ukres Belum syajab hacing penrem Bat enam do ya gamen frame Henry unjo ya gacing mencukup Tuminja percaya kakerdeng ukres Tuminja percaya kakerdeng ukres Ubawan ban ayah kacipirin Ibangit pa utongin risa junong Tungin ja perta, hey tungin ja perta, hey tungin
Kikhun samla ka Nativity of the Lord Parish mau keruan kila penlong ya ka festive oratory baningkong watla hapadeng ka jing pentut ka Mariang. Hagate ka sngi la poi kumba nyaus pa andriu phongut ki khna sya ka festive oratory. Lasdang ya ka program da ka jing pediang sngobha ya baro ki khna da i president ka sunjuk samla Catholic Nativity Parish mau keruan i samla Gilbert Simli bar ka jing ruai pediang na ka seng khna balang snong mau keruan. Hakani ka sngi ladon ki program paper ki bakan Thup ya ka jingruai lendet na ka kot lenti beneng gospel dance singing group bat ka Bible fancy dress. Lapan mentai ka mas ba khoj bat ka jingmani sacrament de Father Alphonsus Walang i pada rangba ka parish i balong ru i lingdo kongsan hakate ka sngi. Lapan shit penshnganya kani ka program da ka jing senran lang ki samla ki kimi ki kpa na man la ki balang shnong bat sub district jong ka parish harangkat ka music ministry bala penshong shit da ki jing ruai bat jing shan. Lapan kut ya kani ka program da ka jing sam khusnam ya ki nong job ha ka jing ele kai pa pher.
Kinong hikai juga Don Bosco School Baijal Bari kelayo pediang yaki uniform bathamai menta usnem hadin arsnem kajing syakri jengki klaim ki uniform ki babiang. Brother Alexius principal juga school rengkat kajing trelang bat kinong hikai kila penyo yakini ki uniform bathamai. Brother Alexius ula ai jingmut banbu no de ki uniform babiang naga benta kinong hikai katkum kajing don kam juga por bat katkum kajing long jingman jong ka school. Dan ru katu kat ningut kinong hikai ki balapan i ka jing thrang jongki ban yo no da ki uniform babha bat klempep kani kala urlong. Ka St. Saviour's High Secondary School Pathial Liagat kala penlong ya ka career guidance kam counseling program ka pasisngi ha ka nyau tarik risau ar hajar ar phulai. Ki professor juga ICFI University Agartala ki bakan Thup ya Uprasenjit Das, Rajkumar Das, Yaipsi de Barma kira benta ha kani kasngi. Principal juga St. Saviour's High Secondary School ula agi kentin pediang buram miki bala syakot sengobha kinong hikai bat ki khana school. Ula ai khuble khamtam mi kijing pelat por jengki ban penlong yakani ka program naga benta ka jing mentoy yaki khana school. Uprasenjit Das ula ai jing pensyai halor ka marketing scholarship bat ki wei de ki jat kam ki baya hap bat ki jing puli jengki khana ki ba menta. Rajkumar Das bat Yaipsi kila pensyai halor ka science and technology, basic science programs, education programs, liberal arts, nursing programs and allied health science programs. Kani ka program kalalong ka ba saiso bat ki khana ki yo ru ya ka jing pensyai ka ba paka. Ki khana school kila dap da ka jing kemen bat kila ai ka jing khuble kini ki riu shampang ki bala ai ka por jong ki ban penlong ya kani ka sngi ka ba job. Ki khana school kila pan pauru ya ka jing don kam ban penlong ya kum kini ki jat program man la ka por na ka benta ka jing mento ya baro. Haka bakut joka ni ka program ka school kala ai ki school scarf syakini ki riu shampang joka ICFI University. Ka Don Bosco High Secondary School Siaha Mizoram kala penlong ya ka science and arts exhibition ka ba ar sngi kata haka san ban ri tarik risau ar hajar ar phulai. Kathong jong kani ka exhibition kalong ban plila eki khana school bakin pen inam yala ka kolshor jong ka Mizoram ban pen iru eki sap ke baki don. Hagini ki arsi kala don ka jing pediang buram ya arngut ki chief guest ki bakun Thup i Reverend Father Dominic Ngul Than Tuang i bade i parish priest jong ka Mary Help of Christians Siaha but i Elizabeth B Kaya Micho project director Agricultural Technology Management Agency Siaha. Ki khana school juga kelas 9 but 11 kila syapia hasau tuli ki kenhon red house, yellow house, green house but blue house. Hakaba ki haban pen inam kat kum ki subject ba pair bala ai haki. Tasha khot ngobha hakini ki arsngi ki khana school ki kemi ki khwa badru ki para marjan. Ba kini ki no khot ngobha ki la ya ro ekani ka school ba kala penlong ya kani ka exhibition. Hakaba kala ajing hikai ya baro ki bala wan bandon bentalang. Today, I'm going to explain about turmeric. Its local name is iron and scientific name is curcumin. And is it longer or long? Just long. Turmeric is a common species that comes from the root of curcumin long. Gooseberry are edible and can be eaten raw. The compositions of gooseberry are rich in vitamin C, low calories in fat, also high in fibers. The value additions are shampoo, amla juice, amla powder. It is also used in skincare product and amla hair oil. It is used for diabetes, pain, and it is usually used to treat our hair to grow healthy and soft, to make soft. Olden time also they used to treat their hair to grow healthy and to make soft. And it is very helpful in weight loss because gooseberry did not contain sugar, so it is very good for to lose weight. The scientific name is not amla. The common name is amla, but scientific name is not amla. Can you turn the see the name? Then the side. Mustard What leaf. is the medicinal properties of mustard? No, this one is Just display Just it. display. Okay. General display. It is about 76 kilometers away from Siaha, capital town of Marara, with under a Mediterranean Sea. The lake is oval in shape with a length of 870 meters,
width of 700 meters and depth of approximately 20 meters. According to oral history, Pala Lake is formed around 800 to 1200 AD. The origin of Pala Lake is well known to Marathi people. Legend has it that a serpent lives under a rock, and children and livestock would often go missing near that area. And villagers went to go and investigate the area, and they found a big serpent go under the rock. Advantage or merits of biology. Human experience. They are to share biology. For number one, biology is society, renewable resources of energy. Number two, biology is advantage to provide heat. Number three, it is used for domestic and street lighting and cooking. Number four, it is eco-friendly and does not cause any pollution. Number five, it is also used for the driving engines. Number six, it is easy to generate, transport and store. Number seven, it improves the sanitation of the surroundings. Number eight, the residual waste after the completion of gas can be used as clean. Can you please explain? Disadvantage, can you explain this? So, how can we recycle? Disadvantage. Haga Pradarik Urisau Arhajar Arpulai, Kabaijal Bari Tripura Parish Kalapanlong ya Kajing Yakob Interchurch Sunday School, Nagabanta ki Kena Katolik Jongka Parish. Lasdang ya ke program da kamas bakhoj balapan menta da Father Paul Panachikal SDB, board sa Kajing Yakob paper ki ba Thup, ya ka gospel song, gospel dance, drama, but Bible quiz, balashim banta lang da ki Henriu Tili Kishnong. Kani ka jing Yakob kala sedang hakapor khatway shiteng menstep batkut hakapor shibajeno phaisngi. Kiladon kumbah nyo pusangut ki khana Katolik na kini ki Henriu Tili Kishnong ki balawan ban shimbenta hagani kasngi ki balapan long ya kani kasngi kabajob. Oh
suka mana sih nak di robo kisah sih yang mana jorok apa selok sih di mana bu mau tahu sekolah kan nomor pagi ya kisah mat sih nak mau jangan orang kamera rumah ni nyok oh nak sabu Haka khatlai tarik urisau arhajar arpulai ka Don Bosco School Bajal Bari kala rakhi ka International Day for Disaster Reduction. Daka bai snok tilang berkasorkar jangka Tripura. Ka Education Department Tripura kala penlong ya ka jing pensyai halor kumno ban penkre ya ladi haba wan lingshop ki bor maryang. La sedang ya ka niga sngi da ka jing duai balai alam da ki kena kelas 9 ber kelas 10 board sa ka jing shim smai balai alam da Sister Pushpa Vice Principal jangka school. Hagaba baro kino hikai kila kener lagi kiti kamon ban shim ya kani kajing bam smai. Kani ka program kala kut no da kajing kran lingkot na Sister Pushpa. Bada hitu ki Khubor la poich ka bakut jong kani ka Thup Khubor. Nikit bokit riang ba pindon barabor haka met ka bashat ka baklan bari kerpa de pi balada pidon ki Khubor ki bajah ki snong jong pi sngoba ban pha ha uteu number uba paw haka screen jong pi khnam bangindang la ban penmi man ka tayo ki Khubor Niam ka jela. Kublai shibun ublai unkat kuyepi.
Kublai pi baro na kadon Bosco Media Network, niwan rasha pi gi Khubor Niam ka jela, joka tayo baar jo ubanay risau ar hajar ar pulai. Kimat ki bakongsan mentag singi kilong. Shispa khat khandai ngut pediang sakramen jingpen scam di samla ka parish pendengrai. Kajingnya kendo lang bahnyo kiseng rang ba zone 2 badem khra parish. Rakhe kaseng samla Catholic parish kenchi ya kajindap shi posnam. Ban penlong ka parish mo kerwat ya ka festive oratory baningkong. Tementang nya pai syaki khubor ke bakamnya. Haga hinyo tarik risau ar hajar ar pulai. Shispa kendai pulai ngut ki khun samla jaga parish pendeng renong ston kila pediang ya ka sakramen jingpen scam ha St. Peter's Cathedral Church. Reverend Bishop Wilbert Marwen ulalong ukong san hakale niam le rukom haka jingdon lang Reverend Father Marius Parish Priest, Father Thomas Marak Assistant Parish Priest, but Father Paul Kutala Confessor. Bishop ula kentu ki samla baki day bandon ka jinget ka baklan ha urusari bakhot namar urusari bakhot uday ka atiar banyale ikijing sni ubaro. Ula batay ru khendiat chapang ki jingay ay umensi bakhot bat ki so jong umensi bakhot. Bye.
kiseng rangba ka zone 2 jong kalat kra parish kila penlong ya ka jinga kendo lang ba shisin shisnam annual meet bah nyau ha ka nyau bat pratri gu risau ar hajar alpulai halor ka phang lada phi kongu ya ki jing hikai jonga philong da shisha ki jonga yones kalanong ka pra ka dukhat ka balai phuwei la sedang ya ki program ha ka nyau tarik gu risau ha ka ba kumba khandai phu armut kiseng rangba kilawan ban shim bantalang da ka jing shit raham syakani ka jing kendo lang jong ki Hakajing dan rengkat jungi Archbishop Victor Lingdo, Reverend Father John Madur, Reverend Father Augustine Kotala, Parish Priest ng Thamai Parish, Reverend Father Pascal Lingdo, bat kiway ki Lingdo, bat kinongkit kam kaseng baro kaway. Harian kamas bakhut katah ka pratarik urisau ar hajar ar phulai, lapan long ki cultural program balingkon bala shimbenta dakirang ba. Teblai ka ayu ni, kadang teblai ka ayu ni ni wandor ni. Yang lagi yang tidak tu adalah kom bagi penwando yang ditinggal. Antang itu terus pak, ya dari kebalang yang keren pakai uniformity, maka dari tingkai jujur tu, dapat gambar. Yang keren pakai uniformity, yang keren pakai uni, dari uniformity. Jadi tunjuk dari uni, ini long away. Telan dah di berkait dengan siapa ni transform ke biang yang binong syarai ibarat bentai kesaranan kesan berkah teologi kemudian ada bentar lagi dalam kopi baik nak beri gemiru bilang so jenjang dan bermin badan nak beri gemiru di badan yang di kau perkat perkat nilai persan mensua lagi soto dan le perkat untuk dah air kita berkom matai sampai jenggai gaya tipu bat kali bat katai itu Bahkan kita coba seruai kedai di Barang. Halo, cek.
tertolong di satu pengajar program simple ini. Tetapi kita sebut, tetapi semua yang sudah lagi ini merasakan satu siswa, siswa. Dia ujung bermain siswa kan buat. Yang orang main siswa kan, dia kalau siswa adalah main siswa. Tapi kita average kita main tu kita sama main siswa kita. Kita perkara di main siswa. Dan ini lumpuh dalam ini besar. Jadi kalau kita cakap apa? Kalau kita jumpa ini, dia orang main apa main apa? Jadi tu ni, dia orang rumah lain lain kamar dah. Terus kita nak fikir, kau kalau ni, average, kan? Sebelum sekali nanti, sebelum kita semua pun dia seorang anak itu, anak average, kau kalau ni, kan? Sama nilai baik, baiklah. Anda membuat, Apa operasi usia melakukan cepat dengan bisa ni nak kita pelajari. Kecil di dalam kita namanya belajar baca. Bangsa dia baca. Tapi kita operasi usia melakukan kandang bahkan baispa dia. Kandang dan baispa dia yang bisa pilih baca. Ini siapa? Ayat jika orang kafir dan kaum mengenal bahkan kamu bisa video mengenal ini ayat jika kita perlu mengenal apa yang dia atas lebih baik ini siapa ini dalam sini. Ini mereka mesti jadi problem ini yang menjadi tema. Bagaimana semua yang dilakukan, bagaimana mereka kata, bagaimana aku ini program operasi Kalau ini baik, nak kata ini bisa diberi dalam podcast aku ini bangsa. Dan kita punya sejarah kita mesti mengenal teknik kita yang mesti. Kalau ini problem nilai belum kita waktu masih biasa. Kita semua ini suara khusus ini suara bukan bangsa dalam kurung ini nak apa kita working lunch. Kami tidak mengatakan working lunch. Bagi orang ini dulu, kiongnya ayo betul ini betul. Bagi lain saya, program itu bukan cuma untuk dikaris sendiri, dikancing di awal ni pun sedih perlu apa. Kenapa ini program? Kalau ini program juga asal sendiri, kebaca juga program, kebaca juga program kerana kita apa? Mereka berarti juga tangga apa? Menyulam. Tanggapan ni jadi magandang program pun sebab supaya kita menjadi Nah, try ini mesti kemudian kita bicara kita bersama. But nak kita sesuatu jadi mesti kawan lebih di seorang kali kalau kecil dan bawah tahu kita. Lepas ini kukira bah berkata bah yang kau perlu jadi masuk ke dalam kasih itu akhirnya dari sini bah. Ini hanya siapa dia Kalau barang dalam material, kemudian ini dalam orang yang kebetulan. Nanti program jadi sama, program jadi secondary. Tentang ini jadi program kaca, puncak kaca, cinta. Kita ini program khusus bahwa Malaysia membaik di sini cakap, ya ini kita bisa di mana, di mana, di mana. Kali ini mesti banyak yang bicara bahwa IGK ini cium jasa apa dikaris jadi bersama kita. Kemudian juga bagi diskus ini. Dan berkat itu orang wanita yang kita bicara jadi kita semua tengah adu berkata. Ladan daun yang ini bersiap kepada muslim kami dalam tahun ini kata muslim. Nampaknya betul di kemudian pun bagi dia. Nasrai maka boleh juga mobile ini Kumshi benta ban rakhi ka jingdap shi post nem ka seng samla Catholic parish kanshi ki khon samla ka parish kila panlong ya ka ransan lekmen ha ka hnreu hinyo bat prata de urisau ar hajar ar phulai hasin Dominic Savio parish kanshi lasdang ya ka ransan lekmen ki khon samla da ka ba panlong ya ki jinga lekai sport baharukom
Lapli perdaya ketika sengi dari Reverend Padar Ansam Nonglang, haka jingdan lang juki nokit kam kaseng. Haka pratarik urisau lapan kod ekarensan le kemen ki kon samla da kamas bakod haka ba Reverend Father Charles Emle ilalong lengdo kongsan ban pendap yakariti le niam haka te kasngi. Ladon ru ka jing pen kop buram mi kinongkit kam bathamai ki kon samla ka seng samla parish kanchi. 'Cause I can do this on my own. I'm letting go, so give me one more chance. Save me from this road I'm on. Oh, Jesus, take away. Give me one more chance, save me from this road I'm on. Jesus, take the lead. Oh, take it from me. Bless you all. Kakak tengok Chris, temen ya percaya kakak tengok Chris. Ubawan ban ayah kacipirin, ibangit ha utongin risa junong. Nikum kibruba duting kermen, ban yorong sakahima udai, henry daka jingai ay upay kon maray ban pelak na super hey tungin ya putaya kakerdeng ukres tungin ya putaya kakerdeng ukres ubawan ban ayah kacipirin ibangit ka utongin risa junong ya uba neka ukres olok syajab hating penrem bat enam do ya gamen frame Henry unjo ya gacing bonjuko tungin ya putaya kakerdeng ukres tungin ya putaya kakerdeng ukres ubawan ban ayah kacipirin ibangit ka utongin risa junong
Kikun Samla Connectivity of the Lord Parish Maukerwan kila penlong ya ka festive oratory Baningkong watla hapadeng kajing pentut kamariang. Hagate ka sngi la poi kumba nyauspa andriu phongut ki khana sya ka festive oratory. Lasdang ya ka program da kajing pediang ngobha ya baro ki khana da President ka Sunjuk Samla Catholic Nativity Parish Maukerwan i Samla Gilbert Imli bar kajing ruai pediang na ka seng khana balang snong Maukerwan. Hakani ka sngi ladon ki program paper ki bakan Thup ya ka jingruai lendet na ka kot lenti beneng gospel dance singing group bat ka Bible fancy dress. Lapan mentai ka mas ba khoj bat ka jingmani sacrament de Father Alphonsus Walang i pada rangba ka parish i balong ru i lingdo kongsan hakate ka sngi. Lapan shit penshnganya kani ka program da ka jing senran lang ki samla ki kmi ki kpa na man ki balang shnong bat sub district jong ka parish harangkat ka music ministry bala penshong shit da ki jing ruai bat jing shan. Lapan kut ya kani ka program da ka jing sam khusnam ya ki nong job ha ka jing ele kai pa pher.
Kinong hikai juga Don Bosco School Baijal Bari kelayo pediang yaki uniform bathamai menta usnem hadian arsnem kajing syakri jengki klaim ki uniform ki babiang. Ibrada Alexius Principal juga school rengkat kajing trelang bat kinong hikai kila penyo yakini ki uniform bathamai. Brother Alexius ula ai jingmut banbu no deki uniform babiang naga bentak kinong hikai katkum kajing dan kam juga por bat katkum kajing long jingman jong ka school. Dan ru katu kat ningut kinong hikai ki balapan i ya kajing trang jongki ban yo no deki uniform babha bat klempep kani kala urlong. Ka Saint Saviour's High Secondary School Pathial Liagat kala penlong ya ka career guidance kam counseling program ka pasisngi hakah nyau tarik risau ar hajar ar pulai. Ki Profesor juga ICFA University Agartala ki bakun Thup ya Uprasenjit Das, Rajkumar Das, Yaipsi de Barma kira shembenta hakani kasngi. Principal juga Saint Saviour's High Secondary School ula ki kentin pediang buram ki bala syakhot ngobha kinong hikai bat ki khana school. Ula khuble khamtam mi ki jing plat por jengki ban penlong ya kanika program naga benta ka jing mentoy ya ki khana school. Uprasenjit Das ula jing pensyai halor ka marketing scholarship bat ki wei de ki jat kam ki baya hap bat ki jing puli jeng ki khana ki ba menta. Rajkumar Das bat Yaipsi kila pensyai halor ka science and technology, basic science programs, education programs, liberal arts, nursing programs and allied health science programs. Kani ka program kalalong ka ba seiso bat ki khana ki yo ru ya ka jing pensyai ka ba paka. Ki khana school kila dap daga jing kemen bat kila ai ka jing khuble kini ki riu shampang ki bala ai ka por jong ki ban penlong ya kani ka sngi ka ba job. Ki khana school kila pen pauru ya ka jing dan kam ban penlong ya kum kini ki jat program man la ka por naga banta ka jing mento ya baro. Haka ba kod jong kani ka program ka school kala ai ki school scarf syakini ki riu shampang joka ICFA University. Ka Don Bosco High Secondary School Siaha Mizoram kala penlong ya ka science and arts exhibition ka ba arsngi kata hakasan ban ria tarik risau ar hajar ar pulai. Kathong jong kanik exhibition kalong ban play-lad eki khana school bakin pen inam yala ka kolshor jong ka Mizoram ban pen iru eki sap ke bakidon. Hagini ki arsi kala don kajing pediang buram ya arngut ki chief guest ki bakun Thup i Reverend Father Dominic Ngul Than Tuang i bade i parish priest jong ka Mary Help of Christians Siaha but i Elizabeth B Kaya Micho Project Director Agricultural Technology Management Agency Siaha. Ki khana school juga kelas 9 but 11 kila syapia hasau tuli ki kenhon red house, yellow house, green house but blue house. Hakaba ki haban pen inam kat kum ki subject baper bala ai haki. Nasha khot ngobha hakini ki arsngi ki khana school ki kemi ki kpa badru ki para marjan. But kini ki nosha khot ngobha kila ya ro ekanika school bakala penlong ya kanika exhibition. Hakaba kala ajing hika ya baro ki bala wan bandon bentalang. Today I'm going to explain about turmeric. Its local name is IA and scientific name is Khubor. And is it longer or long? Just long. Yeah. Turmeric is a common species that comes from the root of curcumin. Gooseberry are edible and can be eaten raw. The compositions of gooseberry are rich in vitamin C, low calories in fat, also high in fibers. The value additions are shampoo, amla juice, amla powder. It is also used in skincare product and amla hair oil. It is used for diabetes, pain, and it is usually used to treat our hair to grow healthy and soft, to make soft. Olden time also they used to treat their hair to grow healthy and to make soft. And it is very helpful in weight loss because gooseberry did not contain sugar, so it is very good for to lose weight. The scientific name is not Amla. The common name is Amla, but scientific name is not Can you turn the so we can see the name? Then the side. Mustard. Mustard What leaf. is the medicinal properties of mustard? No, this one is Just display Just it. display. Okay. general display. It is about 76 kilometers away from Siaha, capital town of Marara, with under and near the sea. The lake is oval in shape with a length of 870 meters, width of
700 meters and depth of approximately 20 meters. According to oral history, Pala Lake is formed around 800 to 1200 AD. The origin of Pala Lake is well known to Marathi people. Legend has it that a serpent one lives under a rock, and children and livestock will often go missing near that area. And villagers went to go and investigate the area, and they found a big serpent go under the rock. Advantage or merits of biology. For number one, biogas is a safety, renewable source of energy. Number two, biogas is thought to provide heat. Number three, it is used for domestic and street lighting and cooking. Number four, it is eco-friendly and does not cause any pollution. Number five, it is also used for driving engines. Number six, it is easy to generate, transport and store. Number seven, it improves the sanitation of the surroundings. Number eight, the residual waste captured from the condition of biogas can be used as clean. Can you please explain? Can you explain this? So, how can we recycle? Disadvantage. Haga pratarik urisau arhajar arpulai, ka Baijal Bari Tripura Parish kala penlong ya kajing Yakob Interchurch Sunday School, na kabenta ki kena Katolik jong ka parish. La sedang ya kene ka program da kamas bakhoj bala penmenta da Father Paul Panachikal SDB, board sa kajing Yakob paper ki ba Thup, ya ka gospel song, gospel dance, drama, bat Bible quiz, bala shimbenta lang da ki Henriu Tili Kishnong. Kani ka jing Yakob kala sedang hakapor khatway shiteng menstep bat kut hakapor shibajin op haisngi. Kiladon kumbah nyo pusangut ki kena Katolik na kini ki Henriu Tili Kishnong ki balawan ban shimbenta hagani kasngi ki bala penlong ya kani kasngi ka bajop.
Kisah so si masih kira sinai. Tiro kang suka. Tiro mana sinai. Tiro kisah si. Neng mana jora ba selok si di mana go. Mau tham sekolah kan no baru pahaya. Kisah mat mata sinai. Mau jaga orang kamera mana nyo. Oh no sabu. Haka khatlai tarik urisau Arhajar Arpulai ke Don Bosco School Bajal Bari kala rakhi ya ke International Day for Disaster Reduction. Da ka bai snok tilang berkesorkar jangka Tripura. Ka Education Department Tripura kala penlong ya ke jing pensyai halor kumno ban penkre ya lade haba wan lingshop ki bor Mariang. La sedang ya ke niga sngi da ke jing duai balai alam da ki kena kelas 9 ber kelas 10 board sa ke jing shimsmai balai alam da Sister Pushpa Vice Principal jangka school. Hagaba baro kino hikai kila kener lagi kiti kamon ban shem ya kani kajing bam smai. Kani ka program kala kut no da kajing kran lingkot na Sister Pushpa. Bada hitu ki Khubor la poi ka bakut jong kani ka Thup Khubor. Nikit bok kit riang ba pindan barabor haka met ka bashat ka baklan bari kerpa de pi balada pidon ki Khubor ki bajah ki snong jong pi sngo bha ban pha ha uteu number uba paw haka screen jong pi khnam bangindang la ban penmi man katayo ki Khubor Niam ka jela. Kublai shibun ublai unkat kuyepi.
Play P baro nakadon Boss Media Network, Niwan Rasha P gi Khubor Niam ke jela, joka tayo baar jo benai risau ar hajar ar pulai. Kimat ki bakongsan mentang si kilong. Shispa khat khandai ngut pediang sakramen jingpen scam di samla ka parish pendengrai. Kajingnya kendo lang bahnyo ki seng rang ba zone 2 badem khra parish. Rakhe ka seng samla Catholic parish kenchi ya kajing dap shi posnam. Ban penlong ka parish mo kerwat ya ka festive oratory baningkong. Tementangnya pai syaki khubor ke bakamnya. Haga hinyo tarik risau ar hajar ar pulai. Shispa kendai pulai ngut ki khun samla jaga parish pendeng renong ston kila pediang ya ka sakramen jingpen scam ha St. Peter's Cathedral Church. Reverend Bishop Wilbert Marwen ulalong ukong san hakale niam le rukom haka jingdon lang Reverend Father Marius Parish Priest, Father Thomas Marak Assistant Parish Priest, but Father Paul Kutala Confessor. Bishop ulakan tu ki samla baki day bandon ka jinget ka baklan ha urusari bakhot namar urusari bakhot uday ka atiar banyale ikijing sini ubaro. Ula batay ru khendiat chapang kijing ai umensi bakhot bat kiso jong umensi bakhot.
lugar mais fácil de usar. Lá em Deus sabe. Kiseng rangba ka zone 2 jong kalat kra parish kila penlong ya kajing ya kendu lang ba shisin shisnam annual meet bah nyau haka nyau bat pratri gurisau ar hajar alpulai halor kapang lada pi kongu ya kijing hikai jonga pilong da shisha ki jonga yones kalenong ka pra ka dukhat ka balai phuwei la sedang ya ki program haka nyau tarik gurisau haka ba kumba kendai phu armut kiseng rangba kilawan ban shimbantalang da kajing shit rahem syakani kajing kendu lang jongki Haka jingdan rengkat jungi Archbishop Victor Lingdo, Reverend Father John Madur, Reverend Father Augustine Kotala, Parish Priest ng Thamai Parish, Reverend Father Pascal Lingdo, bat kiwei ki Lingdo, bat kinongkit kam kaseng baro kawei. Harian kamas bakhut katah ka pratarik urisau ar hajar ar phulai, la penlong ki cultural program balingkon bala shimbenta da kirangba. Try ka ay ayo ni. Kanina try ka ay ayo ni di Wando ni. Yan marami ng pinag ko na tom kapag ipon-wando ni Jinge. Antang ipon-ruspa, yan kabalang yung crunch sa uniformity, matang rin kay Jordo, dapat ganlan. Yung crunch sa uniformity, i-crunch sa uni, hindi uniformity. Hindi unjuk, hindi long, away. Tilan na yung betay yung simbro, ni transform ke biang yang minang syarai ibarat bentai kesaranan kesan berkah security kemudian ada bentar lagi dalam kopi baik nak beri gemiru bilang so jenjang dan permin badan nak beri gemiru di badan yang di kau perkat perkat nilai persan mensua lagi soto dan le dah perkat untuk dah air kita berkau matai sekarang jenggai gaya tiku bat kali bat katai itu Bahkan kita coba cenderuai kedai barang. Halo, cek.
Susi kenten abang apa itu abang ilmu jadi jauh dari isu kesian begini. Bagi beliau nama Iwan perlu dibejo. Iwan abang hitam. Kata-kata itu. Tanda putih di panitia. Aku juga berpikir, dia jadi air ini. Maka aku pada sini pada beres kerap yang kau tertolong di satu pemuda program simple ini. Tetapi kita sebut, tetapi semua yang sudah lagi ini satu siswa. Dia ujung pun saya siswa buat. Yang orang saya siswa dia kalau dia orang siswa dalam siswa. Dan kita average kita lalu kita sama kita. Kita berkami di kita. Dan ini lumpuh kami dengan besar terkait. Jadi kalau kita berapa, kalau kita buka ini. Dia orang lain apa? Jadi apa? Dia orang rumah lain apa? Terus kita fikir kau kalau ini average, kan? Sebelum saya kata sebelum kita semua berkumpul dia seorang anak itu anak yang mereka boleh kalau ini kata sama nilai lain anda membuat Apa beberapa operasi Muslim melakukan cepat dengan Bishop Niam di Paris kecil di dalam Kelihatan yang baca baca Bang Kesyam di Paris. Tapi dari Paris Muslim yang kembali datang Maispa Yen. Kembali dengan Maispa Yen yang Bishop pergi ke Paris. Ini Kesyam. Ayat jika orang kamu dan kamu mengenal benar, bahkan kamu bisa berjaya mengenal benar. Ini ayat jika kita perlu malam apa yang dia atas lebih jauh lebih Paris. Lihat guys, ini siapa ini dalam sini. Ini mereka Muslim jadi problem ini yang memberi teman. Dan semua yang berkata, bahkan mereka kata, bahkan cuma ini program Paris, program Paris. Kalau ini kita, nak kata ini bisa diberi program Paris, aku ini bangsa. Kita siapa yang kita kasih nama kita dia, kita yang kasih. Kalau ini problem. Nilai belum kita waktu yang masih biasa. Kasih ini suara aku sesuai. Ini suara aku berangkat dalam kurung ini nak mereka lagi working lunch. Kami tidak melakukan cuma working lunch. Bagi orang ini dulu, kionya ayo betul. Bagi lain saya. Di program itu jenis kalau di Paris ini, di kancing di awal ni. Pun jadi program apa? Kenapa ini program? Kau ini program terima asal sih. Kebetulan juga program. Kebetulan juga program. Kamu nak kamu tak apa? Nanti kalau kita juga tak apa? Nyoba. Tak apa? Ni jadi Magdalena program pun sama masa. Siapa kita ini sih? Nanti ini mesti kemudian kita bicara kita bersama. But nak kita sesuatu kerana mesti kawan lebih seorang kali kalau kecil dan berapa kita. Lepas ini kukira bahan berkata apa yang kau perlu jadi. Masuk ke mereka kasih akhirnya dari sini lah. Ini hanya siapa dia mana barang mereka berkata kau ini kamu orang yang kebetulan. Nanti program jadi sama program jadi second phase. Tentang ini jadi program kaca, aku cari kaca, aku cari cinta. Kita ini program khusus bahwa kita semua membaik di sini juga. Kita ini kita bisa di mana di mana di mana ada. Jadi mesti banyak yang bicara bahwa IGK ini jadi bisa apa di Paris. Jadi kita sama bertahan. Kemudian juga pakai diskus ini. Dan berkata itu orang wanita yang kita bicara. Jadi kita semua tengah adu berkata. Ladan daun yang ini Muslim kepada Muslim, hak ini dalam Muslim, kata Muslim. Nampaklah betul di Muslim pun bagi dia. Nanti
maka polisi juga membayar itu mengutukkan ini. Kumshi benta ban rakhi ka jingdap shi post nem ka seng samla Catholic parish kanshi ki khon samla ka parish kila panlong ya ka ransan lekmen ha ka hnreu hinyo bat pratarik urisau ar hajar ar phulai ha Saint Dominic Savio parish kanshi lasdang ya ka ransan lekmen ki khon samla da ka ba panlong ya ki jinga lekai sport baharukom lapli perda ya ka te ka sngi de Reverend Padar Ansam Nonglang ha ka jingdan lang jukino kit kam ka seng Haga pratarik urisau lapan kodekaransan lekamen ki khon samla da kamas bakod haga ba Reverend Father Charles Emily ilalong lengdo kongsan ban pendap ya kariti le niam haga te kasngi. Ladon ru ka jing penkop buram mi kinong kit kam bathamai ki khon samla ka seng samla parish kanchi. 'Cause I can do this on my own. I'm letting go, so give me one more chance. Save me from this road I'm on. Oh, Jesus, take the wheel. I'm letting go, so give me one more chance. Save me from this road I'm Jesus, take the wheel. Oh, take it from me. Bless you all. Ya percaya kakek tengok Chris Temin ya percaya kakek tengok Chris Ubawan ban ayah kacipirin Ibangit ha utongin risa junong Mikum kibruba duting kermen Ban yorong sakahima udai Henry daka Katingai ay upay kon maray ban pelak dan super hey Tungin ya percaya kakek tengok Tungin ya percaya kakek tengok Ubawan ban ayah kacipirin Ibangit ka utongin risa junong Ya ubang neka ukres Olok sajop hating penrem Bat enam do ya kemen frame Henry unjo ya gacing bom cuko Tungin ya percaya kakek tengok Tungin ya percaya kakek tengok Ubawan ban ayah kacipirin Ibangit ka utongin risa junong Tungin ya perta, hey tungin ya perta 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 Tungin ya percaya kakek tengok Tungin ya percaya kakek tengok Ubawan ban ayah kacipirin Ibangit ka utongin risa junam
Kikun Samla Connectivity of the Lord Parish Maukerwan kila penlong ya ka festive oratory Baningkong watla hapadeng kajing pentut Kamariang. Hagate ka sngi la poi kumba nyauspa andriu phongut ki khna sya ka festive oratory. Lasdang ya ka program da kajing pediang sngobha ya baro ki khna da President ka Sunjuk Samla Catholic Nativity Parish Maukerwan i Samla Gilbert Imli bar kajing ruai pediang na ka seng khna balang snong Maukerwan. Hakani ka sngi ladon ki program paper ki bakan Thup ya ka jingruai lendet na ka kot lenti beneng gospel dance singing group bat ka Bible fancy dress. Lapan mentai ka mas bakhoj bat ka jingmani sakramen de Father Alphonsus Walang i pada rangba ka parish i balong ru i lingdo kongsan hakate ka sngi. Lapan shit penshnganya kani ka program da ka jing senran lang ki samla ki kimi ki kpa na man ki balang shnong bat sub district jong ka parish harangkat ka music ministry bala penshong shit da ki jing ruai bat jing shat. Lapan kut ya kani ka program da ka jing sam khusnam ya ki nong job ha ka jing ele kai pa pher.